Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. Run! And when it's all said and done, run! You just gotta run. I could whisper sweeter things, and back to me you'd crawl. Puppeteer your love for strings, but it's not love at all. My ego's still providing, I'm not the one who's driving, but I can't find the brakes. Yeah, girl, there's no denying that even though I'm trying, I'm your next mistake. I'm falling in deep. You should take me at my word. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. Нэг. За. За юу ч гэнэ. Яа, тэгээд өглөө ямартай ч болон ажиллаас болохоор орж чадсан гээ. За тэгээд Монголын тоглолт одоо эхлэх гэж байна. Хүн камер авахгүй. Obviously now is the time to tell, and I think it will get very interesting as things pan out. We are just about ready to get underway, I do believe. Checkups and whatnot, but technically speaking, we do have 1 minute before they are due to start. So I think just sort of waiting to get everything perfected here. I think the interesting point about the lower bracket that you mentioned as well was that from the upper semi-finals to the lower semi-finals. Өчтөрөө тэр GR бүр харагдсан бүр арчуулсан байна те. Би одоо тэгч болоо гэж бодоод байсан юм аа. Дараа нь байхгүй. Хөр хитэ өстөр. Хайгаа багтай зэнийг те бас нэг айстаа бас нэг сурагтай багтай тоглосон бүр. Нусаа хазартаа нааллаа шалгуулсан байна. Хөр хий. Чавас. With the exception of that best of one yesterday against Talon, have been looking great. That GR бүр 13-4-өөр очигдсан байгаа байхгүй. Тэгээ Flyquest дуулраад одоо тааланд очиж өчигдрийн одоо бүр юу болоод байгаа юм бэ ч одоо. Харамсалтай мэдээ гэх юм бол тэгээд Altreg бол энэ шиг 2-1 дүүлсэн байна. GR угаасаа Flyquest 2-0 дүүлээд угаасаа арчлуулсан тодорхой байсан. Тоглолт нь бол ихтэж байгаа юм байна шүү дээ. GR угаасаа ойлгомжтой радар чинь. Уг нь GR-ийн оронд манай Atox руу яг багаар орсон бол арай амжилттай авах байсан. Яг тэгээд хүүшээ дрилаас ч гарбуу морбоо аваад байгаа юм уу? Эднэр чинь одоо тэгээд бас эвгүүтэх гээд байгаа. Гэхдээ бас манайхаа арайч байлгүй дээ. Муугаар отоход 2-1-ээр л дуусах байх. Карбоны раунд авчи. Yeah, I mean you were mentioning this yesterday, right? The fact that the Mongols are one of the better teams in the world right now for pistol. Тагийн тугийн тасарч хөрхий. Би сайхан орж ирэлээ. Өчтөр үлдсэн хоолныхоо үлдэгдлийг нухаж аячаал. Тэгээ шууд стрим асаалаа. Дөрөөсөө намжуулах гээд. Rifle brought up across the board. It's going to be AKs on 3, Galils on 2, and some recovered Julies for Warrow who might decide. Хөөе, яачаа. Freeze for just a brief moment, should be back into the game
relatively soon. There we go, straight back in. So util flies over to mid to be able to block off those key sight lines. Сэний камер гацчих юм бах та. Эний жоохон гацалт байх шиг байдаг юм аа. Just getting that utility down range, I think finding their sea legs as it were. It is a hard eco here from the Mongols, so nothing really expected. Ирээлээс тэгтээ өчтөр басал. Линэшнийг хоччихдаг. Жоохон азны юм болсон. On the deagle thanks to the kill bonus. So any damage going to be good here and just kind of making drillers work for every single round. You know, this is something again that can be very Өнөөдөр тэшээг тэрийг аваад ядраал тэлэрс намадлаа. Шинж бүр ингэдэг нэг хамаг биений өвчин алга болоос ирж штэ. Энтгийн дарсыг ууцсан байл. Ууцсан юм шиг байлээ. Тэ өчтөр айгуу гоё унтлаа. Уг айгуу гоё сэрлээ штэ. Бүрэн аамаа мангаж байгаа амар унтсан байл штэ. Хэлээ. Тэр сэрлээ штэ. Тоглолтын дугааны юм шиггүй. Тэгээд энэ бол каст гэж штэ. Зүгээр л watch party хийж чад тэгээд. Бодлоо нь байх юм ярина. Тоглолтоо л харсан болно. Тэр жил одоо watch party гэдэг байгаа шүү дээ. Түүнээс болоод би энэ тоглолтын тайлбар хийх гээгүй. Тайлбар чинь фристаймер үзэж байхад метагаас хийж байгаа гэсэн альбиос нэрхтэй. Миса хийж байгаа гэсэн. Мио бас хийж байгаа гэсэн. Өөр дахиад өөр ямар суг бас нэг нэгсэн e-sport төлөө. E-sport-ийн юм нөлөө. Тэрний нэг YouTube сууг байдаг гэсэн баха. Тэрэн дээр альбиосны яг дамжуулт, эрэгтэй дамжуултууд явж байгаа гэсэн шүү. Ямар ч бол миний санаж байгаа дөрөв сууг нь энэ. Энэ дөрөв. Гэтэ айгүй олон суугууд байна гэдгийгсэн мэт. Freeze time л үзгээд. Тэгж ярьж байсан юм да. Тэгэхээр бол одоо бас Монгол тайлбартаагаар бас сайхан каст үзье гэвэл та нар зөндөө олон сууг байна манайхан. Эсвэл яг үү тэгэхээр сонголтын асуудал болж байгаа шүү. Хүч манайхтай баяр раунд алдчих байгаа юм уу? Хүүшээ яана. Дөнгөж эхэлж байгаа тий. We're seeing it already though. This is what happens, right? You come to a map like Mirage, the drillers will be so very comfortable here. Kvem Mirage шин дриласын тийм тухтай мап нь гэж шүү дээ. It doesn't matter. We can shape up all this like Mongols should be better. They've got all this momentum, the individuals, statistics, blah blah blah, but like they're just going to look at this as a case of angles and a case of familiarity, and that is something that I think they. Статистик талаас Монголч ерөнхийдөө илүү гэж гарч ирж байгаа ч гэсэн тэ бол энэ мапн дээр хин илүү тассан, хин өнцгөө сайн мэддгээс бас хамаарнаа л. Тэ цагтаа Mirage чи манай мап гэдэг байсан юм да. Тэр нэг аншийн тоглолтог болсноос шүүр манайх биш болчих шиг болсон тэ. Ямар уухай хэлж байна үгүй авах тэгэл. Манайхан тэгэл Бусад ирэх байлгүй дээ. Юу одоо тэгээд үнэхээр аимшигтай хар дарсан зүүдөр одоо дриллаас 2-1 дээд ч юм уу те. Ихээ авлаа гэх юм бол юу болох вэ? Оныгийн стримний яриад бүр улам амар болох байхаа тий. Саатан ч бүр ойрлж барилж байгаа санаад нь бүр итгэж ярьж байгаа нь бүр нүдэн дарагдаж шаадах. За баяраа манайх энийг авах байл үү тий. Yeah, but look, you've had the pistol go your way, which there is always a random element to them. The one rifle was nice. Усээ боцон тавьцсан яваалаа шүү дээ. The entries, I think the Mongols will have woken up very quickly into this game for sure. Still not sold quite yet. Well, indeed you would hope, but yeah, we'll see. Эхний раунд эндээс л авах байл үү дээ манай хэд дөө. Certainly bite back. Snary going quick. An adaptation to the Yeah. Techno finally coming alive, finding that kill on Snary. 9-10 picks up Warrow. He finally gets his hands on the big green. Kvem inside of mid. Яа зогоо шүү. За захны раунд авч байгаа юм байна. Яа.
This is more the pace that we wanted to be seeing from the Mongols. They know where Mezcal is, I'm pretty sure. He's down to 40 HP. They're tapping away through the smoke. Үргэлж айлтрыг хожигдох нь харамсалтай маа линий шинд. Линий ууласнаар уулралт хийл. Хасагдахгүй дээ. Одоо эцдүүдийн favorite баг нь одоо rare item болсон байгаа байл гэдэг. Simply wasn't low enough for the single chest shot to matter. It's a 4-1 scoreline now with the Mongols looking to be clawing themselves back into this. So a set piece. Сайн хоёрын хоёулынгийн тог тасарчлаа штэ. Тэр хоёрын түүр жоохон тог тасарч байгаа хтаа. Манайхан манай баруун цагт бол бараг тасрахгүй штэ. Яа тэгэж юу? Энэ тог тасрах бол ардын бослого болно. Энд бол одоо тэгэл босгод бэлэн маш олон юм бол хүмүүс байгаа учраас эндгийн тогийг тасалдгүй ааш тэгж. За тэгтээ одохгүй уцаад ирэх байлгүй дээ. Тэр нэг өвлөөр тог хязгаарлаж авахт бол ёо бас нэр гомд тасалж ийсэн. Тэр чи юу л 3 ч үлээ 4-гөөс тасраал 7 гэж ирснээ 8-аас буцаад тасарчдаг шээс. Тэгээд 11-ээс ирж мэнэ. Үл гомдож байгаа юм чинь. Тэр нэг 7-аас 8-ийн хооронд тог ирүүлж байгаа нь хоолоо хийл хийж байгаа юм шиг байгаа тэр хугацаанд. Тэр хооронд юу гэж хоолоо яах вэ? Тэр үеэр чи буцааш компьютер асаа сууж хагаад за жоохон байж хоолоо ин тэгсэн чи буцаад тасарчих жоох. Энэ үл харин одоо хэрэг тасрах юм бол доо. Орчуу тог тасрах та одоо тэгэл тасрах штэ. Бэт тавьсан хүмүүс байна уу? Одоо Монгол төр тавьсан байлгүй. Энэ ооц нь одоо хиттэй байсан юм бэ энэ хоёр. Айгу. Opens up that B bomb site if they wish to go on through with it. Scenario finds Mazzinho up close. Waro spots out the gun. Little bit of a pivot there from Senzu, throws his life away, and Blitz on the corner spams down one. Traded straight back by Kavem. 9-10. Not wanting to throw his AWP away, but does pick up one in the process. Oh, хичээл TV дээр ч бараг 70 хүн Drillаас-ыг хож ин мож гэсэн биш. Айгу. So they are just going to let 9-10 save this one. Дараагийн мапт Mirage юм биш үү те? Sider нь Anubis юм уу? Ааш. I mean, it's a really great round. You know, it is again in the DNA, I think, of this team. Have the solo flash play, the contact out A. You know, it is anti-team play, anti-structured Counter-Strike, let's say, but it works for them, and there is indeed a method to the madness. So, I think it is fair enough. They make it work. It's the Drillers brand of Counter-Strike. They've got that down at the very least. And now I do believe we have attack here. Mara getting on the mic. Knows what's up. Яахан тогтчод Cross-ийн тогтоосоо за тэгж амар тасраад юм гэж юу аах вэ? Манайхан бас жоо үлээгээд байна уу юу? Нэг бөөм рүү тэгж тасраад. Түл удахгүй манайх бас тасрах юм биш үү? Энэ янзаар бол. So you have to be careful not to get caught up in the emotion. Sure your region is still gate kept. Тэгэл бүгднгийнхэн тоог нь тасраалаа. Сөөлжүүлж ирэх юм уу хайшин. Buy up here still for the Mongols. 9-10 able to afford the AWP once more. As Waro with the previously saved one. He's trying to find a cheeky little pick above the smoke in mid, but nobody home so far. За, нэг мапыг одоо яах юм бол доо. Not looking to expend too much utility early on. Instead, poke and prod towards B, towards mid, gain your angles, gain some more control, and then deal the damage. Util inside a connector once again is about to force Blitz into an awkward angle, but does have a forward position on this smoke. The CT smoke though, holding him back. The nade clears it. Missed how it looked like. Big gap been found here from Haji. He's through window. Хурон татаас юм уулгаач үтэй. Яа, Банктаар норц за мэдхгүй баха та энэ. Харцаа.
Хоёлынгийн шахын дээ. Senzu's on short, tech goes on site, tap goes down, there goes two, Haji! What a running tap that was onto Senzu! Opens up that B bomb site, and now the drillers commanding presence in this round. It might even just be the safe call, to be honest with you, Scrib. I think this is done and dusted. Wow. Yeah, looking pretty legit. I mean, the drillers are... Яаж орчвол ингээд тэгэл одоо нөхсвэр нь явж байгаа л орчлоо штэ. Yes, this round is the big one for him, but also in the previous series. Жанглаар л орчих шиг боллоо штэ. Make a play. So he is looking good. He wants this one for sure. Mongol's really struggling. We're 6-1 already. You know, we've only just gotten into this map. It is moving fast, but it's moving in the direction. Full screen болохгүй шүү дээ юм да. Their pick, their favorite, and this is really starting to now. Энэ бүр жижигнэр за ингэ тавьчих. Театр мод л болно доо одоо манай сувг дээр. Getting a little worried for them. Getting a little worried for sure. Gvem, Mestal, and Haji. Зэна 6-1. Never made it to a major. 3 of the 5, of course. Snary and Warrow. Member авсанд баярлалаа. Эл 10 мино. Гэртэл мэртэл энэ өхрөг юу? Only picks also not been to a major. I don't know if that needed to be said, but Don't say it like that. That's all right. He's been he's at every major. he is. His spirit is in every major. Yeah. За nice. Nice at opening fragment to Gvem, who's been not as commanding presence in this game as we would have liked. Haji's been the main one to have your eyes on, even though he doesn't have as many frags as. Бараг манайхны Mirage туулдаг бараг уншаад байгаа юм шүү. Openers round after round. Ер нь дрилаас амар тийм гендгар багийн те ерөөсөө нэг тийм муухай удаан тоглолттой хүлээгээд идэв. Zeno looking to be able to lock down the bomb site. Oh, that was a little bit awkward on that swing. Both Warrow and himself. Тэгэл хүлээж байгаа л төвчээр нь алдагтан гутал нь орж ирэхээр нь алчаад тэрний тал руу ордог ч юм. Weird kind of game state. I think that's what drillers are playing around. You know, solo moves across the map. Really, very, very unpredictable. Very difficult to read. The bomb is in Palace here, making its way over a call. Они Монголыг сайн мэдж байгаа хоо. Хүсээ тавьсан өрөө хэвэр штэ. Гүй энэ нэг юм аа. Basically жанглаа нэг юм ороод ирэх юм аа. Дургаатай шээс. За нэгийн эсрэг 3 үлдсэн 11-ийн сувтай АК авсан. Сэвэлж байгаа юм уу да. Тийм юм шиг байна. Үгүй ч юм уу. За member авсанд баярлалаа. Film 3D геймрээ. Moving in for it. Got a kit available. Ана авах гэж үзэх юм байна те. Smoke onto the bomb, trying to draw some attention. Snary just giving him full space, so he's going to attempt to. Yeah. They will just spam him down, so 1v2 doesn't really result in all that much at all. Drillers in control of Mirage. I respect it. Blitz giving them the permission to be like, just go for it. Like, you've got the smoke, you've got the kit, you've got the AK. Screw it, we're not really going to be able to buy up around the rest of it anyway. Let's just reset the recon. I mean, if he gets the defense, fair enough. Яана. 7-1 болчлоо. Realised what situation he was in and picked up that AK. Энэ дээр хожсон баг нь одоо эхний эрхийг авах юм байгаа шүү дээ. Who, after I highlighted him a second ago, has died in the opener 2 rounds in a row. So it's the last time I mention a player individually. It's a powerful thing, the caster's curse, mate. You got to. Амар байлаар удаан тийм зам харж тоглолдог тийм өмхий баг байна энэ дрилээс бол. Муухай төвчээртэй. Тэгээд худлаа харж байгаа тэгээд бүр харж ирсэн бүр жоох хойшлоо дахиад хараш. Хог шидстэй хараш хагаад. Тэгээл ингээл нэг жоохон харж байгаа л урагшлах айдаал. Нэг тийм жижиг сажигтэй нэг хүн юмтай хараагүй нөхсүү байвал яана 910 шалгуулчлаа тэр. Тэр нөхсүүрэн шааж ороод ёо энэ одоо зү тэр бүх сухаж орж ирэл 3-ыг унгаачлаа шүү дээ.
the energy of the thing, the circumstance of this game. And I don't think За 2-2. Сая коннекторын завсраар орж ирэл. I am seeing very disjointed. Тэгээ нэг тал нэг нөхрөө аим өөртөө дөрөв айгуу сайн харангуутлаа тэгээд нэг нь амар лорк гэх юм байна тий. Тэгтгэл баг байна да. Миний бодлоор л. Now getting to the scary point, Drillers are 8-1, which is a hell of a scoreline, still kind of recoverable for the Mongols. It goes any further than this. We start to talk about this map being over in the first half. Tactical timeout being called once again from the Mongols, and I'm glad to see that we're getting these early. Ямар тийм байлэр тийм харсан тийм тэгснээ лорктэй тоглолдог. Заваа нь овчнууд бай. I mean, we just saw that replay and he just Таанах одоо 4 раунд аваад барай суулгах юм бол бас чи Mirage дүүлээ T талтай мап биз дээ. Anubis-ийн power бол гэнэ. Харин яа таам бол. Жохмос айцтай л биш. I think it's still too early to call. The fact that Drillers have been able to go through onto Mirage, I think certainly favors them. But this is still, we're not seeing, I was about to say we aren't seeing anything like huge team play wise, but I think we are. I think we're seeing a pretty consistent element here, which is, hey, Mirage нь T талтай баха. The Mongols in their positioning. They're just playing. Манайхан жоохон энэ дэр уучраа болохгүй байх шиг л шүү дээ. Тэгтээ бас гоё шүү. Гоё шүү дээ. За 8-аар үлдсэн 4-8 4 болох хэрэгтэй. Хотгол муу. Яа. Энэ хаад чи гэд энэ бол жинхэнэ хулгайч юм байна. Энэ хаад чи ерөнхийдөө бол энэ CS-ийн тамирчин болохоос өмнө юу хийсэн юм бол how this game has been panning out. It's usually Drillers on the other side of that, but it kind of comes up nicely as I'm bringing up that sort of idiom really in the fact that you've got to be so in your own mind. I don't think the Mongols have been playing that way. France нөхөр юм биш үү те? It's time to flip it, and this is where you show the prowess that you have as a team in the mental side of things. It is often something that is so hard at the highest level of Counter-Strike. Цаа чи нэлийн сайд болж нэлээд удаан тоглосон. Senzu's just getting shut out of every single one of these rounds. We're 11 rounds deep and he's got 2 kills. That's almost unheard of for Senzu. He's usually one of the players that we highlight game after game of. Би ер нь Дрилээс бол нэг хиндээс хожигдоо доош унс доотлын эрхийг бол авах бол магадaltaй юм тий. Yesterday against Alter Ego. Of course it's against Alter Ego who unfortunately are now out of the event. But Techno was being a pain in the ass against them. Ингэж эндээсээ эрхээ авснаа. Тэгээд бүр энэ Anubis-ийн Дрилээс гэдэг баг энэ мейжрын авраг болвол ёо бүр амар юм болох бах та. Яа. Bit of a masterclass from him. Fuck. Right now we're seeing За нэг ихний шотаа алдсан жоохон онцгой. Тэгтээ тэр баг онцл буудах шиг болсон юм да. Хүү. Уутлаа юм аа. Яа 910 за 2-ыг унгаад өгсөн. Нэгийг эсрэг 2. To ensure that the Drillers don't get themselves a 9th. He has a smoke, M4, kit, half armor, who cares? You're up against AKs. Needs to find a single bullet on both due to the HP, but Mezcal, the spray is good, and it is going to be 9 rounds for the Drillers. Just 1 away from double digits, and looking to За 12 юм уу 9 3 юм уу? At this RMR. Unbelievable. Really unbelievable. I think, again, just sort of going to show that they're playing this instinctive style, playing this confident style, right? 2v1 there, and they're like pushing to market. Both of them moving together as a unit, and just not really thinking, no hesitation at all. On the Mongol side of things, it feels like the opposite sometimes. But I will say, kind of an unlucky round there. You know, you try and make a play in the B apartments, and it just so turns out. You watch not Andy me. Oh fuck.
He's doing it again. Waro trying to take over the round. Lands that second shot. Bit harder for him here, but the Tech-9 will get it done in the end. B-bomb site open. Round should be over, to be honest. Mongols not moving too quickly just because it is the one guy. 9-10 trying to find this frag with the jump across, holding the jail window, can't land the shot. The bomb actually has been dropped here. So a little interesting from Drillers, but again, they are happy to take the fight. They are winning out the fights. What is going on? Like, what is happening? Юу болоод байна л? Хайр тийм юу болоод байна? Монголчууд хаана байна гэж одоо. Хизээ тоглож эхлэх юм байл гэж шүү дээ манай дайлгч бол. Do they know that we've started playing? This isn't the warm up. I don't even want to like fully joke about it though, because it is just wild to think about. You know, legitimately they need to have a reset. Like the half is over, like it's done. Like there's even a conversation that the map is over at this point. За одоо барьчих байл гэдэг. Like they need a full mental reset here. And I don't know how they're going to do it. Mara has to dig into absolutely every trick. Манайхны хоолонд юм хийцсэн юм болоо. We need to reset this one. Smiles across all of the players' faces, the coach as well for the Drillers. They're feeling confident, they're feeling good, and understandably coming into this first map of this best of three. Anyway, we were talking offline. Тавьцсан байгаа. If they get a map, then yeah, Drillers are going to be happy about that one. If Drillers win this map, их сайхан баг шиг байна. Энэж үнийг шигаад. Айгоо цаатгач. Can't believe it, mate. I mean, he can't believe it, you know. Look at the swagger this guy's got right. Яг би өнөч дургу биш л дээ. Тэгсэн чи гэтээ яг одоо жоохон дургу болж хэлэх гээд байх шиг байна. Гинтгээ харсан чи нэг гинтгээ өөр өрөөд явчихсан. The leaked audio air quotes that we had yesterday, the HLTV video they posted of him talking with the team and kind of like hyping them up and ensuring that it's like, guys, you're the same players. Like nothing has changed. They're the same players. You're the same players. Play your game. Just having that reassuring mind in the back of your head, like actually vocalized it, can be really helpful. Can just reset your mental completely. And while it might not be the strats being called out, it can just be good for the mental reset. So yeah, just having him there, I think, is helping them. Even if тоглогчд бол тоглогчд зүгээр л менталаа өөрчлөх хэрэгтэй айл. Сэтгүүгээ гэх юм уу? Сэтгэл зүгээ гэх юм уу? We can't count them out as of yet, but we need to see them win this pistol. If there's any team to do it though, it could be them, no script. Yeah, absolutely. Тэгээ Mirage бол яалч Relax юм ап юм байна оо. Эднэрийн бүр дошин байсан юм байна. Underpass area. Techno. Yeah, doesn't want to give his life away. It is very, very valuable. Oh, they back off. Яа, за гоё шүү. Дахиад. Яа, байсангүй. Уг нь бол ойрхон байлаа. За nice. Йоо, загарбууны раунд манайд ямарч ирж байгаа юм шиг байна. Одоо барих баха. Хулгайчуудад энэ Mirage бол T талдаа мал гэдэг харуулах баха. Ороод үгүйчтэй. Энэ мөг ялчаад бас киттэй смоктэй юм шүү. He needs to be crisp and clean on all three shots. He wants to be able to secure this one, and well, he finds the opener. Shuts him down. It is going to be a third round here for the Mongols. Momentum in their favor coming in to the first few rounds of this half. A T-side masterclass is going to have to be called here by best of 3 шүү. Хилж хоёр ялсан. Measures дор хайцсан эхний эрхийг авнаа гэж. Get the mental out of the gutter for the Mongols and bring this one back closer. And here we go. This is where things for me get a bit interesting. Drillers going for the aggressive economic choice. За форссан. За манайх энэ раундыг сайхан батны авах хэрэгтэй. Тулцсан байна. Дахиад байна. Байлгүй яах вэ? Very well caught indeed. 5v3. I think you just save from here if your Drillers give it up and yeah. За 14. Одоо барина штэ одоо. Барих хэрэгтэй штэ. Ч одоо эхний team up авмаар л.
he had his 5-7 out, just spamming away. Дэрилээс аль улсын багийн нарын Дэрилээс юу гэдэг ер нь бол Европууд 2 Украин, 1 Франц, 1 Израиль, нөгөөх нь хаанх нэг хөрвөлээ. Ер нь бол багийнхан гишүүдийн яг ус nationality-г харах юм бол ер нь Аз баг бол биш. Тэгээс тэрнээсээ болоод бас жоох хил амтай л байна. Азийн шалгаруулалтад яагаад Европод ороод ирвэ гэдэг. Нэг нь ямар ус юм бэ? Нэг нь Сенер Махмути гэдэг ус их гэнэ гэдэггүй бэ. Тэр улсны өөрөөх нь нэр юм байна шүү дээ. Энэ улсын дол мэдэхгүй. Ста харж байгаагүй тог. Сенер Махмутын бол өөр ус их юм байна. And certainly an opportunity for them to be able to claw this back a lot sooner than we originally thought. Косово юм уу те? Косово юм уу? Би мэдэхгүй шүү дээ. Соосооч болсон. From a realistic standpoint, if we're looking at it from that perspective, you've got to get to like 10-8 before they lose their next round. Húshe. Man, it's just not looking good, you know. A clean headshot on the scout is one thing, but two players on top of each other that can't really help each other out. Bro, like so wild. Blitz left low. This is a doable round for drillers. Like, I'm perplexed. I am perplexed. The Mongols really just No, completely agree. Zeno's looking to cause some havoc over towards this A-bomb site. Full HP, AK and util. Тэгээд нэлийн олон жилийн өмнө ингээд нэг жоохоо нэг герман хөхөд нэг CS тоглоод уурлаад нэг тогсч байгаа бичлээ. Үзчихсэн үү танаа тэр чинь онийг гэдэг байгаа шүү дээ. Амар германаар орлол бүр ингээд хам хэмээн үдээ саал орлоод идэг. Скайус миний үг байх бол дүнгэж лихний баавч дээ анахаа. Хот штэ өөрөө энэ би гэж хаадсан шүү дээ тэр. Utility, absolutely nothing. Zilch. За маркетаас харсан ямар ч тач. Сайтнд нэг нь ороод ирсэн байгаа юм шүү дээ. Нэг гадарлахгүй бах та. Хүүшээ энзи яач вэ? Гинт төлчих юм уу тий. Яа, раунд аллаа. Технологи юм ихгүй бол одоо хэцүү. Чи цагийн дуусч байгаа юм биш үү? Айгу. Биштэй. 11-4 болсон. Yeah, that's all you need though is like a few chip away rounds like that. The fact that it comes so early. Sort of silver linings that we can give across. Марстан гарч байгаа юм байлгүй дээ. But they just need a few more rounds. It's not a lot of work for the drillers, and the fact that the first comes so damn early. It's tough there. I think unfortunately with those first two kills, their bed is made. Yeah. You know, as soon as they show presence, it's really challenging for them. Very patient play, of course, from the empty pillar to just sort of confirm the round. It felt like it does come a bit close, to be honest. You know, 3 kills in quick succession. Best of 3-аар. That's not going to win you the round. Ийм байх шүү. Тийм ээ байлгүй байх те. Тэгээд. Уус айлын пик шүү дээ. Гэтэ яг зүгээр л бид нар бол мэдээж дэмжиж байгаа усынхаа багийг бол бас нэг ч мап ялагдуулахгүй л явахыг бол хүсэж байгаа бах. Ард иргэд сэтгэлийн гүндээ бол тий. Таарсан баг болгоно 13-0-оос гэж хүсэж байгаа бах. Тэр бол ойлгомжтой. Тэгэхээр бас үзэгчдийн тэр хүслийг бол бас буруутгах аргагүй байгаамаа. Энэ бол ер нь айл талаасаа л бол. He falls to the wayside. Kevin reveals his position, begins tapping on through. There's no backup on this A site as of yet. They haven't heard the drop or the jump. Well, they hear the techno one now. Yeah, I don't know. That's good. Nice. Hey, nice. Headshots have been
so crisp, so clean, and with blitz on the lurk inside. Тэд бол T талаас бол амар хулгай хийсэн тий. Тэр жанглаар коннектороор He might be good for one on the tray. It swings on up. цэцтэй мөглөг амьд үлдчихлээ. And Meztau is afforded the opportunity to be able to spam back. Needs to be cautious about his angle though. A single bullet will do it. Senzu knows his positioning and close right. За тэр ээсийг унгаах хэрэгтэй баха. It's not going to work out for him. He has to fall back now. With the AWP in tow. Уусаа навчнууд мөнгөгүй болж байгаа юм биш үү? Ээсийг унгаач бол He knows the round is almost all said and done. We're a fifth on the board for the Mongols with no kit available and the money looking dire. This could be an opening for Усаж айлтер фикс центр коммент унших арга алгаа. Тэх бах уу. Нэг ч өчтөр тэр линвишнийг хоцсны дараа тэрний коммент дээр бол тэгэл ерөөсөө одоо хайрцаг задлан бадлана гэл амар хийцэн байсан шүү дээ. Бараг линвиштэй хайрцагаар тохирсон мохирсон юм шээ. Энэ дээр ч гэсэн тэглэж тэгж байгаа л үз. The drillers severely struggled in that round. You know, they have just been picked apart by individuals. So that is a sign of things to come. Then you do worry for this CT side, all about how they manage these sort of follow-up rounds, the economy and whatnot, potentially saving and things like that. Those calls that they tend to go for. За 11-5 ойрцоор байна. Of course, going to tell, but yeah, going to have to play a very, very tight game here to hold on to their lead, to win this one cleanly, and of course to not let the Mongols back in. Yeah, I think outsiders will look at this and think, oh, the drillers are surely going to win this one. It's under lock. It's not the case at all. It only takes one or two missteps at this point for the drillers' economy to be completely sent into a free fall. And once that happens, Рилас нэг юм уу хоёр алдаа гаргахад л эдийн засгийн тэр чигтээ дампуурдаа л энэ манай тайлбарлагч нар бол loss bonus helping you out. лос бонустай байлаа гэд бас одоо тус болохооргүй болно гиндэ. Одоо тийм л нөхцөл байдлыг Монгол үүсгэх хэрэгтэй байна л гэж байгаа шүү дээ. Dictate the pace of the rest of this half and the rest of this map now as well. Бээр рүү ганцхан хүн байна да. Бээр рүү орж ийнү орохоор явж ийнү те. За ер нь зөв тал руугаа шааж байгаа юм байд манайд. Plenty of time to go before we need to even consider that. This crossfire setup though, I'm a big fan of it over on A. Committing only a single player, that being Meztau over towards the Хэмээн стойсаан зөв тал руу орж байгаа нь. Бэгийн бенчэнд нэг хулгаач байгаа. Местал хулгаач байгаа юм байна. Яа, хүүшээ, шортор. Юу жавч гинэ. Синзүүгийн нурууг сайн уус нурууг нь хугартал шаална шүү. За энэ раунд манайх бах уу? But the USPS is looking to do some damage here as he takes down Blitz, and now that's going to be another rifle recovered. So from a round in which it looked like absolutely the drillers, they found 2 kills and potentially to recover all of these. Хараад ээжидэг шүү бүр. Yeah, not the clean finish again. The Mongols just going to show that they are not playing at their highest level. Монголчаас яг цэвэрхэн раунд бол оруулж чадсангүй гинэ. Яг өөрсдөө яг тийм яг сайнаар бол бас тоглохгүй байна л энэ монголчийнхан бол. Ер нь тоглолтын жоо орохгүй байна л гэдэг. Is there a gun to retrieve? The answer for Haji is unfortunately no, given all that time as well. Got a flash, but that's it. So, yeah, we'll see here. This is another heavy buy round from the drillers. Got to give us something. За 11-6. За барина. Одоо энэ раундыг авчихад бол Мест бол нэрэл бас л Wargos бусд нь бараг мөнгөгүй юм биш үү? The last time that they had the full buy round, they were pretty passive with their holds, which has been a very different change of pace for them. Instead of getting up in their opponents' faces and trying to force these fights, which it appears like they're trying to do here as they garner some mid-control, con-control, underpass as well. Айгу. За техно нөхсөө. Onto Senzu, Haji does fall as Techno begins his approach through under. So 1-for-1 trade. Анаахан жоо тийм хайх тоглоод байгаа юм шиг. Жохон бассан болоо Дриласыг. In his immediate line of sight.
Жохон яг орсон байж магадгүй л тий. 2v2 setup. Techno on the lurk. This could be dangerous. За манай хүн бүх сух лоркэн дээр бүх сухаал ороод ирлээ. Арга орё гэж байгаа юм байна штэ. Making a solo play and trying to get in behind enemy lines at the moment. It looks pretty good actually. Сэндвич нэг буулгах чинь. See what he can cook. Нэгin сети дээр хоёрын шорт тосон юм уу? The same vein, a lot of players do like to as he is. Жанглаар орж ил. Хүй. Аа за гоё. Greedy. За шортоор хоёр нь орж ирнэ гин даа. I think unless Warrow can find multiple Жанглаар орж ирэлтэй хоёртай чи. the round isn't going to be over. He's weary of his back, knows that there was potentially a gap that could have been exploited. За коннекторын урд смок задлаад ямар ч тагсан за. Get in there for the ball. Нэгin жанглаараа заашаа шатны өрөөгрөө. So there will be a retake if they want to go for it and I just Заасан зүүр оо за гоё. За 11-7. saving. They stick around a bit too long. Техно барьчихгүй л үдээ. Potentially a third here Ooh. as well. Not quite, but his days looking to be numbered. Meztal has to fight his way out of this one and it's not going to be easy for him. За нэг эм сейвлж магадгүй л. Гэтэ сейвлүүлмээргүй л байна да. Эмзийн уртлаас нь хараа зогссон байгаа юм байна. Back in. And surely За nice. here he is indeed by Mazzini. Мөнгө зүү. За Кевин фул бай гаргахаар юм байна. Воро буаа за баялах юм байна да. Try and go for a bit of something. That again, Баялж гарсан юм very байна. risky, but the Ганц gap фамас гаруулаарай. money is dwindling and Шууд эйс авах шаснаа Воро. it looks like they are actually going to buy into this. Yeah, I was about to say there was one option for the drillers and it was forcing into it, including that hero orc for Warrow, I think it was on 7k at the start of this round. Манайх ч удаа тэг барьдгаар алтартай шүү дээ. It's going to be look at this. Okay. They've not spent all the money. Тийм үү. So there is that. Саймтач бол 1400-аас доош 450-аас доош үлдээ гэл баялчлаа юм байна. That's like, I suppose the silver lining here is that everyone. За бодлоо алцсан гоё шүү. The Warrior doesn't find that opening kill, reveals the fact that there is an AWP in this round at this point, does change the dynamic of it pretty dramatically. Yeah, he can't AWP next round as well, unless they win the round. But if they lose and he dies, he can't AWP next round. He can't afford one, let's say. And yeah, this could be very, very problematic. 9-10 just hanging around right on the edge of that angle. Got to be careful not to reveal his. Сэнсаар яг өнөн дээр л орчих готлаа нэг эндээ. Воро за манай 3-ч өнөрөд орлоо. Like this. It's that Флашцсан. За флаш бол гоё орсоо. staying in the game, Өмнөс бүксний багч хагараад тах. and whatnot, but also respecting your Хүүшээ. your money. Then with the 2p, За гоё шүү. За кивэм 2-ыг унгаан, техно зөрүүлэн 3-ыг унгаасан. in from the apartment. What is happening? За 11-8 болох нь ойлгомжтой болж байгаа хаа. Нөгөө энэ гуйлагчаа гараас ирж байгаа гэж төсөөлөхгүй л хахтай. However, to pull them through that and get around the M4 in particular. Thankfully, the AWP never really got going. Sideswiped in the initial attack, and Haji will hang around here, potentially try and recover one of these guns. Би дриласийн бол буудал сайтай юм байна уу? Ханд буудал юм шүү дээ. About the absence of Senzu in a strong majority of them. Does manage to find one here, but that only adds to his. Юм уу буудаад байгаа юм бол айлга. In this game. Techno, however, finding those 3 frags. Honestly, I think that's your one get out of jail free card. You've got it. You've used it. Энд чирэхгүй яв чи өөхөх. I think the drillers in a pretty advantageous position like that again, and having to rely on a single player to be able to bail you out. За өртөл байна. Here for the Mongols. This was the magic number that you said you were looking for, Scrib. За дахиад баял. За одоо энийг авахд бол хэцүүтэй. Энийг авчих юм бол баг экорон доо дрилээс. Drillers now taking a tactical timeout. Where the Tactical timeout дууцсан. of only Pixel looks to be able to clear their mental ever so slightly. He's not getting involved. He's not saying anything right now. Now this is all Warrow. Yeah, he understands. Оныга багийнхныхаа сэтгэл зүг дэмжих гэдэг юм болов гэсэн юу ч ярихгүй байна л энэ tactical time pause дээр. Oh, there we go. Here we go. He's getting. Одоо яриад эхэллээ л. Reassuring the captain. Some claps. Yeah. Remember to clap. Nice. That is the that's the. Алгадашка маш санах хэрэгтэй л мартчих болохгүй л. After a round or before a Boys, round. it's all good. It's Yeah, fine. exactly. I mean, claps are cool, man. They've got to up the energy just kind of naturally, like getting a little bit of За that. алгадашаар ерөнхийдөө бол байглаасаа тийм жоохон энерги авдаг юм аа. Манай хоёр тайлбарлагч тийш явж I байна. never really thought about it that way. Жоохон бас үлээгээд даддаг тайлбарлагч нар юм I аа was та. scrolling TikTok late last night, and I was like, "Damn, that's a crazy take." I'll use that one at some point. Yeah, So I there we go. suppose. Thanks. Definitely a appreciate you. TikTok take for Oh, sure as absolutely. well.
Yeah, the TikTok We're brain. casting the drillers. За, вегийн хүн болоод нарны эстэд бүх хогоо өрсөө. Флаштай л үлдчих шиг шүү дээ. 2 steps away from opening. Гүм манай местал бүр юу ч хүн хүүшээ. Аагаар шатсан биш дээ. We'll see if we have a tech This is pause that's aggressive. long enough. Look at this from Scenario. I mean, it's usually him. Яа, за явтаа шинжийн мэдээллийн өгсөн. Ингээ харахгүй явсан бол Communication there. голоор гараад үсттэй бүгсөө ухуулаад лалар болно шүү дээ. Hey, there's an aggressive lurking player over За. and Haji's there to be able to get them out of a Коннектор орж байгааг нь одоо мэдсэн байгаа даа. down that palace approach. Then looking to be able to gain some more sight. Үу зүгээр смок лифтлэх юм аа. Манай хэрэг айл талаас. And now just Warrow on the site to be able to see if he can find one of these Энийг унгаач гал вегийн сайт онгорхоо. position. Гараад ир. They look Тайминг. Йоо, за гоё шүү. my god, it almost blows up in their face. Йоо, саний тайминг бол бүр As Blitz finds 2, it's 9 for the амар штэ. and Drillers sit on 11. They have not moved Айгуу. for quite some time. Been 4, now 5 rounds in a row. The Mongols have strung together since the Drillers have been able to execute or activate at all. Хиц болсаа эсвэл бол гой дуусглаа. Though you look at that round, you probably caught it. За 11-9. Folks, 3 players. RMR аваад нэг MP8-тэй карбугаа сайжруулсан. Цаанаа бас нэг 1000 гэдэн 2000 үлдээсэн юм байна. So they were ready. They had a good idea as well. They За nice. Ворог тэнгэр харуулсан хүүш. We've got to be prepared for this. And unfortunately, it's still Хүүшээ. Бомб андарт утсан. textbook rounds though. Yeah. So crisp on this T side. Хүү. Trying to put the T Хохирол үзүүлж шүү манайханд. headshot leaves Sensu in the dust. За nice. Opportunity for another, but 9-10 is too fast for him. Андарт гулах юм байгаад байгаа. Энийг алах хэрэгтэй. Бомб авах хэрэгтэй. За бомбо Found ascendancy авах here хэрэгтэй. for Тийм үү? Тийм биш үү? just got to be careful that they За хамтдаа яа. Ойрын зэн 5 сайн шүү дээ. Яа, бас л сайн бодож шүү. he's close. He's very close there. Яа, эдгээр 5-7-нэр айгу гоё боддог. Би 5-7-нэр ингэж бодохоор юу онохгүй л байгаа юм да. Энэ бас энэ мэрэгжлийн тамирчдын 5-7-нэр буудахыг харчаад бас. Back from the ashes. Өөрөө нэг заримдаа нэг тий бас нэг экро раунд баудер 5-7 буудахаар онохгүй гоохоо. And they're looking, the Mongols, to be able to repay the favour in kind back to the Drillers. Яа, квин бас сайн шатаа. Нэвчээсэн шүү дээ. Deagle, smoke, wallbang, headshot. За энэ раундыг авахд бол тэнцээд за тэгэл дараачих баг экол юм байна штэ. Баг фор олигтой мөнгө форслно. Энэ бол маш чухал раунд. All right, here we go. Do or die for Drillers. It feels like they've got to get this 12 and just at the very least. Тэр гранат. Яа, дэмж өгсөн. Getting to them. The Mongols game has been weak, but Манайхан. Хүүшээ. that third is ridiculous. Surely should have gone down by now. What? Ёо. Could potentially be enough. We'll see. 9-10 За лээс нэг эсрэг гур. Яа. with hardly any HP here. Cannot get it. За ур тайм гаргахаас өөр аргагүйс. Манайхад бол мөнгө хангалттай л байгаа. Саний тэр нэг сонхор 3 өсөр шалгуулдаг нь одоо. Drillers get their all important. Тэг гуруулаа шорт руу гараад өсөрсөн. Шортос бодуулсан гэж бодод байсан юм да. What a hold on that B bomb site. Би ч бодсон гэж мэдээгүй юм шиг шүү дээ. What is it? 2 kills, 3 kills, and then the dink on the final one as well, effectively finding a 4K as he holds the site solo, delays them with the smoke and the nade as well to weaken them up. It was a one-man show, a one-man army, in which that B bomb site was his domain. The Drillers certainly feeling it a little bit more now. Юу шорт нөгөө нь бенч марч өсөрсөн тийм Their үү? opponent's book with that fast contact play over Yeah, towards that B bomb site. Almost Хоёр certainly раунд gonna авчихгүй see дээ. the Овер тайм гарах байл slow хүйдээ. down a little bit for the Mongols. Do not want to get punished once again like that. There is still a buy on both sides, so they're not truly out of this one yet. Still at Манаас яж жоохон удаан тоглолт хийх байсан юм болоо да. so are the Drills. Яг гиндүүлээ гэсэн. And util galore. Can they find this 13th round in round Яа. 3 and take the first Сайхан step шатаасан. victory, moving them one step closer to the major. Slow creep from Sensu. Not been having the best game, but
a time like the present to come alive doesn't really result in anything. Just trying to garner some information towards middle. 4-man A hold here for the drillers. No real eyeballs on mid. Warrow's going to go in a bit late, but again, still not quite dedicating to any angles quite yet. Late window smoke, and the Mongols have. When it comes to mid, they themselves, however, not really giving the game away even to us. Yeah, good luck decoding this one with the bomb over inside of T-Apps right now, mid control being gained by 4 of them. Really long, probably a pixel sight line. Waiting for a lurk that he knows could very much come. За нэг 35 секунд үлдсэн. Одоо цаг жоох хэцүү болоод эхэлж шүү. Яа, шатаад гарсан. Манайхан сонссон болов. За харсан юм байна. За унгаасаа. Сайт онгоосон. Бэгийн сайтаар ганц гуулгач юм байсан юм байна. Хаач гуулгач унгаасаа. Мэдээж бол дриласах юм бол цаадуул чинь жоох мөнгө муутай юм байна. Сэвлж байгаа юм уу? Тийм ээ, жоох мөнгө муутай л юм. Хэрвээ авах гэж оролдоод алчих юм бол форслох юм биш үү? За, сэвсэн. За 11-12 болж байгаа юм байна. За манайхан одоо твистак яг зүг бууг нь унгаах хэрэгтэй. Айгуу. Лалруудыг энтэй үлдээмэргүй л байна да. Hopefully no one going for a ninja. We know that they won't be, and you see 9-10. Just move back. Just have a little double check. Just make sure. Манайхан бол мөнгөтэй шүү дээ. This is looking good. It's a pretty solid hunt here. I think they should be. Одоо наатаа алчвал. Гошааса. За нэг энтэй л үлдэж байгаа юм байна да. Зэн овертайм гарлаа шүү дээ одоо. За. This was super great from Blitz, being able to find Kavem and Warrow, messed almost fatal to it as well, but it's Techno who has to clean it up. Нэг фама бас 3 нэг фамаас гаргаад ирлээ шүү дээ. За. Хог жоох муутай юм байна. Дриласаас бол. За манайхан ямар тактик явуулах вэ? Голоор шахачлаа Дриласын гуулгачгууд. Манайхан гадарлаж гин үү? За харсан. The round prior up towards Chair. Haji waiting for this underpass push, which, as we can see through your X-ray on the right-hand side of your screen, Blitz holding and waiting for a potential lurking CT, which we know as of right now is not due to come. Slower pace here for the Mongols as they do now begin setting their sights towards mid. Blitz slowly creeping up. Haji very ready for him. Maybe need some noise from the top end of middle to distract. Yeah. The window, wasn't it? But үнэт ч юм уу навшчаа. Full contact here from Mongols. They again have read the. Яа, наач. Гой шүү. Фор будалтаас ёо. За. Яа, нэвтлээ дунгаач чинь ээ. Ёо, what the fuck? Хаач юм өмхий гуйлах чам. Ёо. Ямар аттай гүлүгүй. Яа, хаач бол үнэхээр Mirage MVP авлаа. Ямар аттай гүлгч юм бэ? Solidly in the first half, how well they have managed to bounce back there, and just the fact. Dang, сэл амар ботчлаа шүү дээ. За. Эхний мап аа л дээ. За хоёр дахь мап манай пик. Гарч ирэх юм байлаа аншинт. Ямар хацтай бодч юм уу гүйлгч юм. Ёо. Can I deal with those? Oh, I can. Cool. And just leaves Mazzinho out hung to dry because he's already pushed up on the B side. I think it will almost certainly be in this highlight package, but my God, I mean the drillers. They came out dominant. Хорон татаасан юм болгоч. 10-2 half. They're able to take, not allowing Mongols to take an inch, and then from. За окей маа. Хоёр дахь мап манайхаа хангалттай. За мап 3 л үүсэх юм байна да. Really dictating the pace of play on that T side. Super
brash and huge individual plays, more just really structured, well-timed team play from the T side of Mongols. And it was individuals from the drillers who were having to perform above and beyond as we kind of expected to be able to keep them in the game. And at the end, it was all on Haji's shoulders, and damn, he performed a hell of a job. Yeah, dude, we were saying we'd be surprised if there was one map that drillers were able to take, and it looked pretty handily in that first half, and then we swapped to the second side, it gets a lot closer, but still able to secure. Damn. Fuck, тэгтээ бол асны мап амар явлаа шүү. GR-ийн авшнууд хідээр хожигдчих 13-8. Мос радарчид. За Fly Quest чинь одоо Drillаас Монгол зүрийн ялагдсан Fly Quest-тэй үзэх юм байна штэ. Энэ шаалтрыг бас хожицсон 13-13-ээс 13-4-өр хожсон юм байна. Энэ хоёр очсон. Эндээс баг Rare Atom одоо таалан яах юм бол доо. Энэ тоглолтын дараа болох юм биш шүү. Ер нь бол хэдүүлээ бас тэмцээнийг бас гоё юм зарагдах талаасаа гоё болгоё гэж бодвол бас Rare Atom-ыг ялчаасаа гэж бодох нь ер нь зүй басны асуудал бах тий. Казалиан Чайлгийн Самур Сомбонд энэ ид ерөнхийдөө тааланыг унгах хэрэгтэй. Хэрвээ таалан Rare Atom-ыг шаачих юм бол анх удаа стикерээ гаргах бас Австралийн 2 дахь баг болж байгаа юм биш үү? Австралиас стикер гаргаж байгаа. Яа, тааланчууд бол түүхтэх гээд л байгаа юм байна. All the same, you expect him to really look better than this, and unfortunately it's not the case. So Mongols going to have their work cut out. They now Монголыг уг нь бол энэс илүү байна гэж хүн болгон хүлээжсэн бахаа л гин. I think we start to worry for them with what we have seen there. The drillers have already played ancient. They've already won ancient in. Яа, Drillаас хэн бол бас ancient дээр сайн тоглосон, ялалт байгуулсан. Тэгэхээр жоохон санаа зовох хэрэгтэй л гин. Drillаас их одоо нэг мапт нь л бол зөрүүтэй байна гин дээ. Ганцхан мап дутаа байна гэл дээ, тийм ээ. Гэхдээ тэр мапыг нь бол өгөхгүй баха. Энэ бол бас айл талаас Rare Atom ч гэсэн бас стикер гаргаж байгаа юм шүү дээ, тэ. Rare Atom-ын бас анхны стикер юм байна. Айл ялсан багийнх нь айл нь эхний стикерийг гаргах юм байна. Rare Atom тэгвэл ялчаасаа л гэж бодох юм. Энэ ёо баруун зүг таталтах юм. Тог татан Drillаас-ийн Instagram үгүй бах уу. Тэгтээ жоох айцтай ш. Нэгтээ багтаа итгэцгийг залуусаа. Ancient mana map, Anubis ч mana map. Тодорхой. Drillаас-ийнхан бол бас үнэхээр гоё тоглолт үзүүллээ. Насны хаацыг хийж чадлаа. Би ингээ харах юм бол айл багийн T талаас сайн тоглож байна. Юу нь Mirage дээр тоглохоор ер нь нэг тиймэрхүү гадах шүү юмаа. Террор талаас юу раунд авахд арай нэг амар байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа шүү дээ. За 3 минут. Drillаас мапуудын статусыг харъя л да. Өчтөр харсан шүү дээ хэдүүлээ. Заатул чи ancient хэрэг. 14 тоосон 64%. Манай 11 тоглох 55% юм биш. Drillаас-ийн тоглосон багууд бол жоохон мяа багууд байлгүй дээ. 64-69 байсан юм байна.
Аюултай байна, аюултай. Мистер Anubis түүх хүтэч гэдэл яваад байгаа юм шүү дээ. За 49 секунд. За. Манай одоо бол батны шахах уу? Яа сэжүүн Clash of Clans дээр нэг дайн залц тэгэл. Хоёр дахь дайлт хийж байгаа гэдэг. Наа, Широгийн худраад нэг одоо авсан нөхрийг би орж нөлж 3 болгохоос. Qual? За явтаж бол 2 одны нөхөж авлаа. Юу энэ баадэр? Намайг кланд авчихаа юу? Clash of Clans нөө тоглолт юм уу баадэр? Араач одоо өндөр шаардлагатай өмсөл орж байгаа шүү дээ. Лив 5 хаал лив мэдвэ. Оноо моно ер нь бол доотлон тайтан байх хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Чи ямартай ч өсөлтөө болчих уу? Яа тэрий чинь тэгээд ямартай чи 8 шатны шүүхээр авч хилцээ да. Тэгээд жам зээл ирэх үүсэх ирэх тал дээр ерөнхийдөө бол хариу өгье. Найн явтаж нэг дайлт хийдэг. Зээлэгч. За энэ дайлт хийж дуусга. За нэг цаг дайлт хийхгүй зэрэгээ гаргаж байгаа хэвээр. Анубис тоолж байгаа юм шүү. Тийм амар юм удаан тоглосон юм уу? Айгуу. Яасан юм бол?
Хаан л идэх ерөөс. Yeah. It is crunch time here. The first spot at the major for grabs, and it is drillers right now. Манайхан гараа өргөцгөө яа. Монголчууд энерги илгээ. Хажуу талаас найр тусаад. Арт тал бүтэн цаардгүй. When things got going on Mirage, they did eventually come back into it. It wasn't quite enough as close as you. Чиар хакта тоосон ингээ шоу гараад бас баг мөмл. Харин нөө эсрэг тоосон баг радар хакта байна гэд. Яриад байсан шүү дээ. Чиар чи юу тэмцээнд орон тэгэл өмнө дандаа радар хак гэж хэлсэрдэгдэг баг. Яг лангийн тоглолтын дээр орж ир зүгээр арчуулаад гараа авчлаа. It may well be that hugger's paradise, and they definitely did lean into that style. Whether they get тэр радар хак бас үнэн байж магадгүй. Радар хак нь бол Дриласийнхны хуруун дат гэдэг шүү. Swinging and taking down Mongols pretty handily. I mean, towards the end it got a little bit rocky. The second they moved over to that second half, it was the CT side in which the drillers struggled. That T side they looked dominant, strong. Дриласог нь Европ орохгүй шүү дээ. Far East Asia шүү дээ. Russia шүү дээ. Дүүдээ дэлхийн газрын зургийг харах юм бол яг энэ яг дэлхийн газрын зураг яг бодит хэлбэр нь биш гэдэг шүү. Яг бодитор бол арай өөр хэлбэртэй гэдэг шүү. Зүгээр нь Оросын ингээд харах юм бол энэ хэсэгт байгаа нөхдүүд чинь ерөөхдөө бол Far East Russia болчих байгаа байхгүй юу? Бүр зүүн талын Оросын нөхдүүд. Энэ нөхдүүд чинь Аз тийм сонгон шалгаруулалтад орж ирээд байгаа шүү дээ. Европ руу гош. Энэ хэсэгт нь байгаа нөхдүүд нь бол Европ руу бол орчод байгаа. Ерөөхдөө бол Орос жоохон урт болохоор Европ руугаа ч ордог нь байна, Аз руугаа ч ордог нь байна. Yeah, it's very true, man, and I mean, you know, that is the case of the look and creating your own, really. Yep. I think Blitz gets a little 4x3s, you know, or maybe just Жинхэнэ дэлхийн газрын зургууд жинхэнэ нэг иймэрхүү гэдэг баха. Өнөө бидний яг хайр таснаас бол аяг хамаагүй жижиг юм гэдэг юм бэл. So it's a bit of a tough way to lose. However, I think a point being raised by sort of Yumi and our chat in between and whatnot, they're going to have a lot more respect here. They're going to watch the smokes. They're going to be ready for those cheeky solo plays that potentially дотор нь мууган бах та. Going into Mirage. Хуруу татах хэрэгтэй байна Дриласынхаа. Нүд нь арах хэрэгтэй байна. Нуруу нүвдэх хэрэгтэй байна. We'll see. It would be a hell of a thing here if Drillers take it 2-0, and you know, I did say that maybe we'll have to put something on it. Bit of a forfeit here. Might be a Driller's tattoo for me. Only Pixel's face if they go 2-0. To be honest with you, I've said it now, haven't I? I've said it now, so. Okay, you heard it here first. Scream. Асуудгүй би ч тэгтэй байна уу. Зүгээр л. Only Pixel tattoo if they make it to the major 2-1. Yeah, why not? 13-0-ээс л гэж бодоод штэ. I don't mind. I already have. Манайх бол гаргалтай очно. On the same kind of logic, so you know, why not? There's stories, mate. There's stories. Is it Blair? I think that's got to lose his eyebrows. Elfish guy, Jordan from the EU scene said that if Mongols don't qualify, he will shave his eyebrows. And to put that back Түрээ Монголс юу нүү? Монголс ирэхээ авахгүй бол хин хөмсгөө хусна гэж юу? On Twitter, we'll get an only Pixel tattoo if they make it to the major 2-1. Yeah, why not? And I believe is it Blair that's signed up to that. Oh god. I don't mind. I already have a phase one based on the same kind of logic, so you know why not? There's stories, mate. There's stories. Is it Blair? I think that's got to lose his eyebrows. За оны маний юм шиг. Наач нэг Twitter хийсэн л юм шиг байна. Greyhound at the Copenhagen RMR, which knocked them down, I believe, to the lower bracket, and then Lim Vision knocks them out of the event. It was kind of an insane show of affairs there. And even with a new name, FlyQuest want to make sure that yes, they lost out to Talon, but they still. Би танаас монголчин юм чи оруулчих уу? That lower bracket. Чатан дээр. Mongols be able to get there. Hell, it's going to be. Манай тэгээд имиж оруулах боломжтой болсон. To say the least. Our second map
which is soon coming up. You might have seen it in the background with people pracking on the server while they get set up. Is going to be ancient, this one being the Mongols map. Now this is familiar territory for both of these teams. Mongols played it yesterday against Alter, Drillers played it yesterday against Vision, and it's a map in which we've seen in the past 2 months 18 games played for the Drillers in online events, going 12 and 6 with 6-6-7. Надад нэг монголчууд гоё лог байдгийн да. Тэр хаана вэ? Going 6 and 5. The Mongols, of course, playing against much higher opposition internationally than what the Drillers have. So honestly, a lot of the statistics that you may see definitely don't tell the full story. The Drillers have a high percent win rate, but who have they actually been playing against? You're talking tier 2 development teams. Whereas the Mongols have been playing against tier 1, heroic, the like, etc. Here we go into the action. Хэлчихв. За. Энэ одоо aspect ratio нэг болохгүй бол ортгүй маа. Яг энэ мапыг манайхан авсан дээр би оруулчихнаа. Одоо тоглолт руу орчих. Lean into the analysis, lean into conventional thinking. Drillers are obviously messing with an awful lot of that. Ready for the A hit here. Босоо хөшгөө татвар залхуур. It's still hidden away. He may well sell his teammates down the river. Nice. He's going to get checked. However, there's no messing around from Mongols this time. Julies do keep things even. Actually going to drop the bomb out. Гой. What a shocker son. So disappointed himself that he зүгээр хитстай толгоогоо өгч явах чинь. Муута дондгоо шээс. Тэглгүй яах вэ? Kills are the name of the game, and you can see the amount of damage that they have done here. Each and every player getting chipped away at. However, oh my God! Foo. Say 2v2 quickly, but then орж ирэл 2 сум. Айгуу. ruins them in the Айгуу. Ямар амар буудва. Flap. Тэгэл дуусгалаа шүү. Танайхан карья. Tap. Амар шалаа энэ нууцвар. The Mongols secure the pistol and look to develop the momentum here in round number 2. Such an influential kill missed there by Woro. The fact it was on Techno, and then Techno went on to find another. За голоос 4. Яа. The round is very different. Бас хөөрхөн цайруулж шүү. 913. За nice. Цэвэрхэн раунд байлаа. Яг гоё мэрэгжлийн багуудын тоглолтыг үзэх нэг хамгийн гоё юм ерөнхийдөө бол энэ хогуудаа айгуу гоё эргэлдэг те. Яг нэг гоё тийм баг шиг. Баг болохоор бүр айгуу гоё эргэлдэг те. Энэ public matchmaking энэ бол яа пиццтай болоос. Кернат бол хэцүү шттэ. Тогнууд бол гуруулаа нэг агийн рамп member те гуруулаа зэрэг молли шидэн, давхар smoke шидэн. Багийнхаа хүмүүсийг цайруулчаад өөрөө гарч ирнэ бас. Public-ийн гернат ашиглалтууд бол бас хэцүү шүү. Бүр бараг хүн тэрүүлмээр амар нийтүүдээ шитэн шагаад. Манайхаа угс тоглолтог улсууд бол мэдж байгаа л гэт. Яа, синзүү. Эсвэ араа шалгасангүй. Recovered by the fragging player. Posted up outside of elbow, still basically inside a T-spawn, more position towards that A bomb site, but they found a gap inside of mid with the Саасан байна гэж шүү манайхаа. За тэгээд гой сайхан мэрэгчний тайлбарт үзвэл месаараа орцгоорой. Удахгүй тэгвэл метаас удахгүй бас асчих байхаа. Go down, pretty standard from what we've been seeing from lots of Yeah. Spam in from Woro. 4 эсрэг 2 болсон. За. Гарч ирээд сунгаач чи шүү. Яа, талаас амар бодлоо. За 2-1. Саасаад удаж байгаа. Битол модгүй хаа. Хэрэг делete яваад байгаа. Би энэ одоо PGL-ийн өөрсдөө дамжуултыг та нарт харуулал өөрөө харал сууж шít.
in the face of their opponents. Mongols, again, you know, they look a little shaky in the early stages. They've got to be careful. The initial moves from the drillers do seem to have been really well worked out. A lot of set moments and well-coordinated aggression. Flash is pretty good. Moro moves forwards to find the frag as well. Keen find there, and another opening moment for drillers. As you picked up Techno on the sidelines. That house is 3 болсон. Really enjoyed 4-3. deciding Хүй онлоо хүй. Haji looking to make it difficult. Ваалтай маа хийш бэлэр юм чи. Does so. Үгүй бүр онохны. Энэ хаач болов. Or essentially putting a wall of bullets. Сүүчийн дууддаг юм болов хаач гэдэг юм болов. His line of sight into his Хээч юм уу? and Ээж ч гэж магадгүй, ээж ч дууддаг гэж Given магадгүй. the respect that he deserves. Haji on this off angle. Full mag. Less than half. Still finds one. Looks for the second, but Mazzinho's there for the trade. Sceneri, the MP9 from a distance is not going to be too much help in this situation unless he can close the gap. But as of right now, human flashbang. Яа, молгал. За. He's going to swing on through. За оо! Гой шүү, Синзу. Alive. This is what we were missing in that first. Ёо! За гой шүү гой. Missing. And he Yeah, finds yeah. 3 here to ensure that the Mongols find their За манайхан нэг одоо л нэг сэргээд одоо л нэг тоглолтод орж эхэлж гинөө да. As you mentioned, he was indeed one of the reasons you could argue Хажид байсан юм шиг магадгүй. Mirage. Very, very well played, very well recovered there. Би бас үстэйгэл бай үлдмэл л байна. Яг үнийг хэлгээд бол Was sent to a big part of the win. манай эдээс шалтгаалах гэдэг. One of the things the Mongols really explosive individuals. They actually have a good number of individuals that are proficient with the multi-frag moments and just kind of waking up into a round. Оо, sto гой шаас яг нүүрэн дээрээ задарсан. Big old nade comes in. Хүүши тэндээс бүүсч ямар мохоо санаад байсан. Би яста тэрэн дээр бүүс гаргаж яг удаал орж ийн. on the close angle for Moro. USPS Санаа манаа бол бүр сабакэд баацт юм аа. come on through from Haji then. Тий. Much different state instead, just chip damage onto 910. Still going to be posted up over towards this B bomb site are both drillers and the Mongols. Moro's got some backup. Needs to try and play that close angle though. Someone else to take the first. Дахиад байгаа шүү наач. Flash goes out. Moro might even be close to the angle. За тархитад авч шүү. Sends you down to 3 HP. There's no one else there to be able to back him up. Shots on through the smoke for Haji. Still not going to be able to connect onto anything as of yet. No one waiting, saving his. Йоо, манайхан зүгээр хүстэй зүгээр. Сумаа асгаж идэв шүү тэр үү. We can Аимшигтэй. the bomb goes down. It's looking almost guaranteed for a Mongols 4. За манай хажид үлдсэн. Historic from Haji. I'm going to go out on a limb and say there ain't no way he's securing this one. No, but a kill would be nice. He'll take it. Nice. Flanked out. Yeah, he loves a good off angle. It leaves you sort of exposed from time to time. EPL S19-с хоо шаншин пик гэдэг боллоо. За би яг хаанаас гэдгийг мэдэхгүй. Ямар ч Mirage пигэлдэг гэж тэгээд нэг тэгэл нэг аншинт болцсон юм да. Still not bowing down to the drillers necessarily, you know what I mean? Оныгийн баг нь скин арай мотоо юу. Үгүй харин чи сайн байгаа юм биш үү? Гоё л скин утдаг штэ. Roll the rounds out, go for late round executes, you know, things that you Яг би ч яг анхандаа бол бас бүгдээрээ blue chain барьсан гарч ирэх болоо гэж бас бодсон л доо. Оныгийн баг юм чинь бас. Гэтэ blue chain бол байгаагүй. Нэг case art-ны дакал яваадах шиг байсан blue chain-тэй. working a little better. The ancient feels more comfortable initially. I think a big thing to point out with the way this tournament's going, the way the region's going. Айлаас голын истгээсэн. За, smoke-ор нефт гарах нь дээ. Really prevalent thus far. And I think Mongols are massively leaning into that. За, nice. A bomb site for them to work with. 910 finds Бомбо тавьсан. Эдгээр чинь мөнгөгүй юм биш үү? Бараг сейвлэх юм байна да. Дрилээс мөнгөгүй мэ. Brakes pumped. Drillers high-turn it out of there. Saving up these premium rifles. Цалингаа скинээр тавьдагсан. Юу оны чинь цалин өгөхгүй байгаа гэжтэй. Зүгээр байрлах зардал 910. тээврийн зардал мардал ер нь бол гарч байгаа бүх зарлуудын тааж байгаа гэжтэй. A smidge of health for this time round. To make sure he pegs it away from that bomb. That will spam away from Mazzinho, just see what he can find, but
as of right now, absolutely nothing. 5 players for the Mongols surviving and building up that T-side economy. This is starting to get a little bit out of control here. Drillers. Яг одоо major төрлийн орох юм бол цалиуг нэгсэн. Need to make sure they can convert here. Having a look at some of the Барагоны та нар одоо major руу орж чадах юм бол авсан скиннийг бараг бүрч өгч магадгүй тий. Scoreline, Ulterigo doing a lot better than we kind of expected. Before that, up against Heroic in the From the Pick World Championship, that was a 6-13 loss to them. The only teams that the Mongols are really losing. Одоо энэ гэхдээ оныгийн энэ ингэж орж байгаа нь тийм тренд үүсгэж гэдэг. Энэ тийм тэгэл нэг юм шинэ баг магийг яг энэ CS одоо юу гэдэг контент хийдэг тийм алдартай улсууд нь бүгдээрээ ивент тэгэл коуч нь болоод тэмцээнд ороод идэг нэг юм трендтэй болчих үү дээ. Тийм юм анахаа. Яа, ямар аттай маар. За, местал. Оо, смокен задраад шорлог болох. За, nice. Бас эвгүй хайрцаг задлаа, эвгүй скин цуглуулдаг зөндөө хүмүүс байгаа шүү дээ. Гадаад идчихэ. Аномалигийн бас нэг баг гараад ирж магадгүй. Нөө нэг excuse-ийн баг бас гараад ирж магадгүй, тий? Johnny mag өөрчөө хин ч байдаг ч илээ. Inflametr. За, nice. Янз раунд. Ч одоо манай домен шүү дээ, наншин тул. Өндөр ахын сайн юм, баг ахын сайн юм уу? Уу чи яолоод мөр байл ооц ихтэй баг дээр тавих юм бол яолоо л доо. Баг нь бол арай жоохон бат гэх юм уу та. Ямар гой тоглож байна өнөхөө. Баг хайрцаг бодлож байгаа. Баг гарах юм уу? Энд дийдэг юм уу? Эй. So nice. Yeah. Анаахан жоохон бас агрессив үзчих шүү гоё. Тэгтээ тоглолтууд нь гоё нэ. Shoots in between the shoulder blades. We're seeing a big commitment towards it on site right now, but now with Util committed on A. Mestil just a little bit too deep inside of. Хостинг валын багт тест мэдхгүй мэн. Тэрийг нь бол. To be able to hear it land. They are going to be able to punish him for such endeavors. Now the drillers with this round, I mean the Orp's going to get set. Сэлэх бах уу? And Kvem's going to бас мөнгөгүй юм шүү дээ. Around as well. Mongols could go hunting if they really wanted to. Their money is looking great. Манайх ч хууралцсан байна уу юу? Mirage short-ор тэр 3 нуруулуугаа буудуулдаг бол амар шаасан л та. Save should be okay here. But yeah, I mean it's a pretty big sign. Би ажил капот та эдээс аваад орох юм бол хийцэж амжилт болохгүй шүү дээ. Та эдийг зур худлаа сайланжуулаад үстэй зүгээр. Obviously we saw as well just like protocol wise 5 сэлвэр милвэрээр баг бүрдүүлж одоо бас тээ лай болоод яах вэ хэдүүлээ. Wise the Drillers CT side was not all that great on Mirage, only the 3 rounds picked up. Team сте. So it is something to consider that I think this is an area of the game that they will 5 сэлвэрийг одоо би шаал тимээ цайланжуулаад зүгээр. Соруулаа шагаад нөгөө 5 зүгээрээ хох сорох үз. I was about to say a tactical timeout would be nice to see. Яа зэн жолигтой амжилт барьж гарахгүй салин цагаагаа голж болоод одоо бөө хэрүүлээд айгүй сүүл рүү зодтолтод цаална айгүй. Sioni not communicating much right now. Fist bumping around the room. Oof, left him hanging. Тэгээ айгүй бол өгсөн айтем мар тэгээд авчиж бетмет тавьж алдаад. Тэгээ хэрэлдээ салааж зодтолтод явахдаа бүх компьютер процессор хулгайлж явж байгаа. Бөө юм болно. Haji the only person. Маусаа суулгаалаа те. Өчигдөр битүүлэг байдлаар одоо компьютерийн спекүүд нь улам доошлоо шээ. Манай 5 сэлрээс бүрдсэн багийн те. Компьютер ерөөсөө улмал доошлол, улмал уул болоо шээгээд. Төчир мэртэй тим аамрын процессор өгсраад өгсөн. Тэгэл 6 сарын дараа гэхэд GTX 750 дээр шааж ах үз.
Яв зарсан итгэхгүй. Yeah, quick flick there. So fair play to land that shot. Sensu meanwhile makes a move out on towards B, finds Hadji, so that's going to give them some decent room to play with here. 1:10 left on the clock, plenty of options available. A full bail За дөрөв хүү. to try and make something happen over here. Scenario goes. За 4-9-2 болсон. Mestal's got a kill of his own towards elbow. 4-on-2 now, and the drillers with some confident moves. You know, they lose a guy. You probably expect them to sort of play safe. I mean, I did. They do the. За уулын чайлан багтай л юм да. За nice 4-9-3. Инзи одоо сая гайтай төгрөгтэй. Эй. За эсэнгүй 7-2. Горд мап нь Anubis шүү. Inferno юу лээ? Drillers бандсан байсан баха. Inferno юу Drillers бандсан. This is an angle that Scenario was playing quite a bit yesterday, and it was a hit and miss. But whether or not it converted into a couple of frags or not, or if he did just get one tap straight away, what we were seeing is that without any form of real backup or team play, and honestly just dry peaks, he was swinging down the bottom of ramp yesterday, and it wasn't working out. This time round, it works for 2. So, hell, you can keep going for it. But I think the re-peak there, knowing that there's a couple of people down there, essentially you're throwing your life away, is a little bit too overconfident, maybe. Still going to realise what's on the line and who you are playing against. If you give them an inch, the Mongols will take a mile from you. Эний эсрэг тоглож байгаа сайн бодох хэрэгтэй шүү л гин. Монголчуудаа тэ жоохон орох инч л өгчих юм бол жоохон сайн хахад л гачин болгоо шүү л гин. Йоо ямар ч юм гэрнат авч идтээ. Огнодод бас амар шүү. За арга татсан бэтэр нэг хүн хамгаалж байгаа гинэ. Голын контрол авч ин да Drillers. I mean, if the Mongols knew how bouncy drillers were being right now, they could really abuse the rotational play and keep them confused. They have, of course, pulled away from the A-bomb site, going in for the B execute here. Nobody home on the site itself. За би бол хоосон. Retake байралд орсон. Йоо хүнээ бодож штэ. Бомбо тавьсан. За 5 эсрэг тав retake уу. Яа, амар раунд болчих юм доо энэ бол. За яаж retake хийх юм? Drillers шийдэх юм байгаа мó? Нэг флаш л байгаа юм биш үү? Яа, юу болоод байна? Яа. Nice round. Round байлаа шүү дээ бүр. Зүгээр сум солилдоод идэлцлээ ш саний раунд дээр. Юу болоо бүр. За 8-2 гоё шүү. He does exactly that. Swings on out off the back of his teammate's contact. 9-10 caught with a pistol in transition. Not able to help out too much, but playing human flashbang works out pretty damn well for the squad. It's an 8th round now for the Mongols. 2 rounds away to be able to repeat history. But this time flipped around for them instead. They can get to double digits in this first half. We need to see a monumental recovery from the drillers. Blitz. Аадар ганцхан байгаа юм биш үү? B3 авцсан. За шатаад үхээч мөн авш. Флаш тулцсан багтаа технок бодчихлаа гинөө. Нүү скоп оруулч байж. За өрөөнд нэг. За nice өрөөний дүүл авсан. 4-9-2. B сайт хоосон. Нэг нь голоор нөгөөх нь аадар. За сити дээр юм байна. I think that the remaining couple drillers players are soft conceding here. If they come A, then maybe we can put up some kind of a defense. But if they go B, as is pretty likely, then we will indeed save. Blitz moving down here.
to try and draw some attention. Мэмзимэ плиз месталтай таалдах юм байна да. Заавлаас дими хаа. Has been worked out, and that just fully draws that attention as said, and yeah, an easy bomb plant, an easy win here for the Mongols. Picking up number 9, really solid first half from them. So one would assume not too much work cut out for that second. They just have to be careful not to set their sights on that Anubis. Энэ хоёрыг олоод дуг нь бол алаад энэ местал хитэр бүр мөнгөгүй энэ хоёрыг алаа боог нь авах хэрэгтэй юм байна да. Уул нь бол ай. This is where the benefit of the Mongols Акаксан. kind of team mentality and experience starts showing. We cast our minds back to that. За монголчуудын багийн одоо илүү дуршлаг, илүү менталтай нь одоо л гарч ирж байна гэж шүү. Really needed to dig into their strat book to be able to execute some plays, completely separate the sides of that round in which the map was split in twain, blocking the drillers off towards a one side. Омо. Oh nice. Манай хөлбөгдөө шүү дээ. Need to do something simple at this point when they move over. Ёо, за nice. This mentality that they kind of had, have strats in their Яа, pocket. цагаан шаасаа. За бууг нь бүгдийг хурааж авсаа. The Mongols have. I'll be hard pressed to believe that they are. Болж юм. Not a single It's person fire. surviving there from the drillers. They both do get taken down. A couple of trade frags here and there, but nothing influential. And it's just a force fight into this final round of the half. Famous, 2 MP9s and 2 premium M4s. With only a dribble of utility. Can they make anything stick here? За гоё шүү. Not able to convert that kill either. As Senzu is making up for his lacking performance in За хоороо яах юм бол өдөр болонд орох юм бах та. A bomb site again is left. Хосоо. Тийм биш. Голноос нэг B дээр 3, өрөөгөөс 2 пиклээд унгаарсан. Хоосон гэдгийг одоо мэдчихсэн дээ манайхаа. Хинт бомб байгаа юм. Технод бомб байгаа юм байна. Техно бомб аваад за T-spawn-аас өрөхөд R3 явж ин да. Бэгээс нөгөөдүүлэн шахаа заа гэдгийг баг мэдчихсэн бас. Манайхан бас бомб олээ. Blindsided. 4 on 3. They're obviously going to try and go for this, but they're just so far. За 12 болох нь бат байлгүй дээ. They really are going to struggle to get in here. No information to work with. Mizinho a bit of a jump. Хүй. Still a quick headshot. Maybe I speak За too nice. soon. However, 9-10 is there. Nearly lines them up for that one. Molotov comes down, buys a bit more time to work with. За 900 өнгөл. За 12 nice. Play around the bomb, but 9-10 takes the piece anyway. And they will indeed close it out. Гиз чинь зүгээр хэлэх байх те. Гиз мэд зүвцсэн юм юу ч болоогүй штэ. Харин гоё дарсаагаа цайхан унтлаа. By the Mongols, so you never know. Цайхан нам унтлаа. Ойр дунтаагүйгээрэл айгуу гоё бүх унтлаа. Anything is possible, absolutely. Өглөө айгуу гоё сэрлээ. Энэ тэр Imperial Mullet Wine бол үнэхээр ядаргатай хэлт юм билээ. In which the drillers were able to set the pace. Тэр энэ хавар фитүрэд хэллээ. For the entire best of 3. Only picked to playing Waterboy. Тайхан байна. I've seen the movie. The movie's pretty good. Yeah. I'm glad you heard it. I thought you were about to just. Цагаар буугаа аваад тэгэл дуусгах штэ. Тийм үстэй. Shout Adam Sandler if you're watching. Та нар чи Ancient-ийг City Dalgin map гэдэг байгаа штэ. But you know, never know. Just cover all your bases, mate. You never know. Өсөө хосон стилгэн. Хэрвээ Монгол сожигдох юм бол өсөө хосон штэ. Crazy things have happened. A Twitch streamer put a team together for an RMR and then they went through open qualifiers. Beat that. Beat close qualifiers. Тэг манай хожигдохгүй л те. Through to the RMR. You could potentially make it to a major. I'd say it's a little bit more crazy. Ancient тогсон манайх. Anubis ч манайх. If you asked me 6 months ago, I probably would have gone with the Adam Sandler angle a little bit. Especially just the side of drilling. За бэр орч юм уу? За. Яа, цаагуур эсрэг хоёр. Нэг нь гол руу орцаа. Тэрийг мэдэхгүй дээ. Айгу бол плиц. Тийм ээ. Тийм тийшээ орцсон гэж. 911 байхгүй бол. За эргэж хараа бариад авсаа гоёо гоё.
Blitz has to be the party pooper coming in from behind. Nice. Frag taking another. Тухан харагдаад байгаа. He's so good on this USP, man. He's the same. Ooh. One as well. Haji, however, trying to give him За хажид яах гээд байна. first frag in this 1 versus 3. Can he get this all important blitz headshot? За nice. Бараг хутгалуул хутгалахаар л байлаа. Nice. Nice and easy. Bit of BM as well just to hammer it home. За гоё шүү. Will be Mongols securing the ancient in due course. Yeah, you would hope so, right? The momentum that they've got off the back of this one, securing the pistol and now having that essentially a full buy. Some nice flourishes here from Haji, but it wasn't the drillers performing well, it was very much Haji. Yeah, I didn't realise that it's a snuck that far. I actually thought it was a TT player, but hunting down absolutely everyone. За 2 раунд. USPS. Boost up just above the smoke. Нэг дэмжсэнгүй. See if they can spy anyone. Most likely Techno, honestly. Trying to garner some form of control on lane. Not to be the case as of yet. So as the smoke begins dissipating inside of mid, drillers need to make a decision on how they want to approach this one. They've still got a player inside of spawn, that being Meztal. Тийм технок Smoke нийтдээ хэрэгжлээ. Take down Techno inside of Jag. Weapon not in a recoverable position right now. Blitz is there to be able to back him up if need be. Quiet round here as the drillers try desperately to stay alive. Цавыг орлоо ийж юм даа. Execute coming in. Гүгээд ороод ирсэ. So very very telegraphed here and the Mongols have plenty of time. Нэвтлээд оноод энэ болж гин. Damage comes through the wood there. This MP9 is close. Яа, за гоё шүү. За гоё. Яа. За хажид л үлдэх юм да хөрхийдээ хамгийн сүлд. За 12-2. Матч point авсан. Янцтай. Гаруудад одоо жоохон байр суурийг мэдрүүлж штэ. Ганц гэраад банаха. Мухар ганц. Once again, it's only a solo player finding kills on the side of drillers. A fragging prowess across the board that we were seeing in the previous has fizzled, and now with only pistols in this. Яас олон флаштай навчнууд байд. За нэг. Хоёр дахь нь байсангүй. Single frag onto Blitz, bolstered by Senzu. Хоёр. Яа, за. За ганц. Местал үлдсэн бүксөө ахуулсан энд. За гоё. Айшилтыг бол өнөмхөө авлаа. Мич штэ. Тийм. Монгол цоос ийм зүйлийг хүлээж ирсэн гэж штэ манай. Манай хайлуулагч нараа. Anubis. Тийм байл гэдэг ч одоо. За Anubis сайт мөн Anubis-ыг хоцсон л одоо ирэх авах гэдэг шүү дээ. Yeah, for sure, definitely stepping his game up in a pretty big way. The whole team did though. Maybe in the very very early stages of it did still look a little tense, a little asleep, I think. When I sold. Хайхан байна уу нахаа. At all. They very quickly realized what they had to do. Yeah, just not letting Mirage repeat itself, playing a much cleaner game. And I think there is a bit of energy, a bit of onus put onto the drillers side of things, though, in the sense that they also just played to the tune of the Mongols way too hard. Монголын прогны нэг зураг олчих хэрэг дандаа энэ файлаар орчих солиор. I think it was just trying to keep things as simple as possible for the CT. Заавал одоо миний нэг байлаар нэг хулгай арга ашиглуулах гэдэг юм. In that Sensu clip there where the individuals яг сүүлийн лого able to thread themselves, find a gap and pick up two sometimes even kills. Зураг хайгаад олдохгүй бол одоо зургийг бас ингэж оруулаад ирчих болж байгаа юм аа.
maybe too much reliance on Waro. Дараагийн мап хэлэхэд бас нэг таард минут завсарлага авах байх. Did they maybe put a little bit down to Scenarii in fact as he comes into the team and pulling off is he making calls for the B bomb side potentially. Дараагт заавал ингэж олдох гэдэг. Clear and it's certainly whatever the system wasn't working. The Mongols, you know, abusing them here on Ancient. So much better and I think they were working up by that first map and had the respect within them. Oh boy. It was well needed. Oh boy. Absolutely. Drillers, as we move on to our third and final map of Anubis, do not have the same international experience that the Mongols have. That is the broadest statement I could have said about any map. За энэгээр нь оролцож байна доо. Not one of the highest win rate maps. They're sitting at 58% win rate right now. 7-5 breakdown. One thing I really like about the Mongols as well is that historically, in this gym, the Thunder Pick World Championships, we were seeing that the Mongols are actually quite stoic when they win in clutch rounds like that. When they're popping off individually, they're not screaming in each other's ears and going for those hand slaps. And maybe it was the venue that was doing it to them. За оруулсан. Манайха одоо нэг оруулаад үзтээ. Би сайн эможи дээр логотой нь оруулчихлаа шүү. Bring themselves back in this one. 13-2. Senzu was absolutely fantastic this game, but Mazinho Anubis round again, definitely the standout player for the Mongols. 19 frags to 7 deaths, pretty damn strong ADR, only falling second to Blitz, who was a pistol machine. I actually think a strong majority of his kills were. So nice. Well, thinking about it, only 11 kills. Felt like he had a lot more than that. Yeah, absolutely. Anubis дээр одоо монголч чамуудыг ярьчих яал дуусгая. Unable to finish things. But it does happen to the best of us, really. And yeah, a fantastic map coming out from Mazinho. I think, as you touched on as well, Senzu picked up a little bit compared to Mirage. Anubis stats нь одоо 2 баг дээр хит байгаа. 56-50 юм уу те? Манайх их тоглосон, эдгээр 10 тоглосон. Манайх их чанартай байгуудтай тоглосон байгаа. So he did unfortunately have quite a negative impact over there, but much more like it from the Mongols on Ancient, and I think we're very impressed by what we've seen. And Anubis ч одоо Монголын баг номер 1 төгстэй. Ancient номер 1, Anubis номер 2 нь юм биш үү? Тэгээ 3-аар гэх юм бол баг Nuke орж ирэх байх гэж би бол бодож штэ. This is a map that is still being figured out, still got a lot of nuance to it, and I think that the Drillers side Inferno номер 2 гэж юу? To get that same level of read once again, so we might see another one-sided affair here going into that third map, Cody. Yeah, absolutely. Well, the third and final map of this first upper bracket best of 3 is Anubis. Drillers were able to take that first one of Mirage, their pick. They were comfortably in the lead for the Mongols over on Ancient. Made it look easy as they came back into this one as a full 5-man unit. Now Anubis is in the showdown zone. Who's going to be able to win? We'll find out very soon as we come back from this short break. Ancient Mirage Inferno би бол Ancient Anubis Nuke гэж бодож байна. Өмхий уулах байр суурь метр хүүшийн last одоо ямар муухай. Чи ямар муухай эвдрээ юм аа? Ард минь очоо амралтанд явуулнаа. Ямар муухай юм бэ нэ? Чи одоо чи чамд байр суурь чи мэдрүүлэх цаг нь болсон байна. Чот яач нэ? Анги давхархан ялгын үсгэж мүсгээд. Мохоо эвдэрсэн байх шүү ласт өрөөсөө. Ард минь сайхан амралтанд яваад толгоогоо сэргээч тэр. Rare Atom таал хоёрын та нар аль нь гэж бодож байна. Яа, энэ бол бас л юуг нь бол Flight Quest хэрвээ таалныг хожоод гараад ирсэн бол Rare Atom-ыг шууд 2-1 дэч юм 2-0-тод 2 дахь хэрхийг авчих болоо гэж бодсож одоо тэгээд тааланд хожигдсон байх юм.
Эсвэл flight quest-ийн бодлогын чанартай ялбаар хоож өгдөө. Арайгүй байлгүй дээ. Тэгтээ те. Өмнөх major-т орж чадаагүйгүйсээ болоод Greyhound гэдэг багийн тарцсан юм чи эднэр одоо тийж бодлогын чанартай хоож өгдөг ч байхгүй байлгүй дээ. Flight quest бол. Би rare атом бол чангал байгаа юм шиг байна. Таалмаж гэсэнд бас гайгүй чангал байгаа юм шиг байна те. Уг нь бол бас тэмцээнүүд бол rare атом гэж бодоод байдаг. Гэхдээ бас таал нь ойл зүр байдаг. Advent байхгүй юм да. Цааш өөрх юм тэгээд бас муу стикерээ гаргах гэж их л үзлээ дээ. Advent бол одоо 32-т баггүй явж байгаа юм байна хөрхий. Өдрийн байдлаар rare item хоог байлээ. Ер нь ингэж watch party байх гэж байгаа. Үгүй энэ манайхын Азийн энүүдийн менежерийн RMR-ыг watch party хийж болдог байхгүй бусдуудын болохгүй шүү дээ. Үндсэн тэмцээн. Анубисны ирхэн л байхгүй бол ер нь хэцүү шүү дээ. Шийтгүүлнэ. Хусуулна. Би нэг хусуулсан илүү даашд гинт хэргийн бүртгэлтэй олцсон гэж манайсаа. Хулгайгаар яг үндсэн тэмцээн үдчихэд баригтаа тэрийг устгуулад timeout авцсан байгаа. 2 дахь баригдах юм бол 7 хоногийн timeout он. 3 дахь баригдах юм бол энэ суугийг шууд устгах нь. Тэгэхээр энэ явахд бол болно гэсэн юмыг л би үзэж ин ер нь. Энэс одоо тэгээд яг RMR дуусаад үндсэн тэмцээн эхлэх юм бол угсаа би watch party чадахгүй шүү. Та нарыг Anubis-ны эрхтэй газруудаас ерөнхийдөө сугуудаас очиж тоглолтуудаа үзнэ. Би ч гэсэн өөрөөсөө ер нь метагаас орж л үздэг л дээ. Тэгэл метагийн дамжуулалтыг үзээсэн ундаа. Тагийн тог одоо л тэрийг байна. Айгуу. Тэг гоё тим юу лээ. Нарны зай хураагууртай гоё тим, батарей тим авч өгмөр юм байна да тий. Одоо ч 25 онд ч одоо битүү тэмцэн байгаа гэсэн. Манайх чи тэгээд одоо тог нь одоо битүү тасарна гэдэг. Тасар дэвэл одоо хэцүү юм та. Гоё тийм аяллаа ямар юу лээ нэг аяллаа дэлгүүрт ийм дэлгдэг тийм нарны цаавар угаартай мангар том батарей байсан шүү дээ. Зарж ийсэн хэдэн сая хийцэн байлаа да. Нэг жижигхэн 7 сая 800 том нь 13 сая мэ хийцэн байлоо. Тэнд ингээ бүх төрлийн залгуур бүх л одоо юу бүх оролтыг залгаад оруулшуулдаг. Тийм мангар том дэлгдэг тийм нарны цаавар 3 батарей лээ. Дагатай явахад ашигладаг гээд. Тэрийг метад хийдүүлээ хүмүүс авч өгвөл метад энэ дээр donation bar үсгэл. Тийм бол ингээд тог тасарчвал бас болол. Тэгэхээр интернет нь бас тасарч юм л та. Тэр хотлаа л юм. Интернеттэй тог өгч чадахгүй шүү дээ. Хэдий өөрөө генератортэй байлаа гэж бодоход үүсгэр нь өөрт нь л байдаг юм бол. Утасны хотспотоор хэрвээ дамжуулт хийх юм бол баг өрөнд орох байхаа. Дараа урьдчилсан төлбөрт дугаарыг чим төлбөрийн макс одоо тийм бүр хязгаар нь 240 мянга байдаг байхаа. Нэг авах уу утасныхаа нэг мобикон дугаар өрдөг. Тэгээ нэг дот отох гээд утасны хотспотыг асаагаад дот одж исэн гэсэн. Тэгээ нэг 20 ГБ дататай байсан гинлээ. Тэгээд нэг 2 датсан чинь утасныхын төлбөр нь 240 мянга хүртэл дата ашиглагтаад тэгээ шууд автоматар дугаарыг нь Mobicom-оос блоклчихсэн гэсэн. Тэгээ залангуутлаа усны шин төлбөр 240 мянга гэдэг хязгаартаа хүрлээ гээд төлбөрөө төлөөрэй гэшээс 20 ГБ дата 2 банч дарахад л дуусаад усны төлбөр нь тулсан гэсэн.
Hier бас одоо тэгээд hotspot-ор бас генератор аваад hotspot-ор интернет өгөөд дамжуулт хийл бас аюултай байхгүй тий. Starlink тийм штэ. Нэрээ Starlink байгаа штэ. Тийм штэ. Starlink-ийг марцсан штэ. Тэгвэл генератор бас нэг Starlink-тэй аваад яг бол тог тасарсан штэ дамжуулт бол явахаар л юм тий. Тэгээд Starlink жоох гатч магадгүй л баг. Жоох хот дотор муу байна гэдэг байгаа штэ хүмүүс чи. Хөдөө бол сайн байгаа ч гэсэн. Mirage went to the drillers and Ancient went to the Mongols, and now we go to the tombs of Anubis. Screen царай бол бас их сонирхолтой байна да. Final map in this best. Энэт нүрээ дах шиг лээ. Qualifies to the opening stage of the perfect. Энд ямар амар хүмсэгтэй залуу бай тий. Will it be the Twitch team? Тэгсээ цэнхэнүүтэй амар давхраатай чих шиг. In drillers or will it be one of the best teams in the world? Энэ үнэ яг нөө Skyrim-ийн нүг дүр бүтээж хат яг нэг юм амар хүмсэг байдаг шүү дээ. Яг тэр хүмсэг шүү дээ. Is a little bit nuts, but off the back of that first map there is Хэрвээ Screen хүмсгээ хувцсах юм бол энд хүмсэг хувцчих юм бол баг буцаад ойлгохтой ургадгүй гэдэг юм л шүү дээ. Яа. Манай үчи баг хүмсгөө тавьчих шиг болсон шүү дээ сая. Монгол гарч чадахгүй болох хүмсгөө хусна гэд хэлсэн юм шиг байлээ. Тэр миний үсийг бас Scream-ийн хүмсгийг аврахын тулд Монголс 3 дахь мапыг авах хэрэгтэй. Элвшкай хүмсгөө тавьсан дан. Элвшкайн хүмсгч одоо хэр юм бэ? Манай үчи хэр хүмсгтэй юм бэ? Maybe that is something that, upon reflection, the Mongols may well regret, but we will indeed find out. I'm still тэр зургийг харуултаа. To take things here on Anubis, but drillers, they've had some time in between. This is where those experienced voices, those experienced players come into action. And now the fresh slate, you know, the old classic BO1, that's all it is, right? Is the Цаачаа бол давгүй хүмсгтэй л юм. Цаачаа бас нэлээд хүмсгтэй л юм. They are capable. They do have good Counter-Strike. We have Pugger's Paradise in Mirage, a map in which Warrow has been calling for a very long time. All the way back on Monty was their preferred map. Moving over to Ancient, which is a map which has blended into some of that Pug mentality for a while now as well. Very popular with a lot of people. I don't think drillers are going to be afforded that opportunity here on Anubis. Anubis, a map which you correctly pointed out, Scriv, is one which is still Өрхийн шүүгч нь юу хараад яваад байгаа юм бол өрхийн. The level that the Mongols are playing at and that the obviously the tier 1 teams are playing at, as opposed to the tier 2 and the well, let's continue the storyline that the Puggers will play as well. Surely this plays into Mongol's strengths, right? They will have a regimented game plan into this one. They will know exactly what they need to be doing and playing into their ideal scenarios. Do we believe that drillers are going to be able to counteract that and use this to their advantage? I think my honest answer is no. I have to be the sort of about it maybe. Гитсэн өвдөд байгаа шүү дээ. Drillers-ийн орчнуудад бол яа Drillers доош унчих юм бол дэмжнэ. Одоо бол зайлаа. Нуруу нөвдөх хэрэгтэй. Толгой нөвдөх хэрэгтэй. Нүд нь арах хэрэгтэй. I don't see them matching up to the Mongols game, and as we said, it is that readjustment. You can see it from time to time when, you know, the big dogs. Сэ хэрүүд оргуулж байгаа юм. Жил гарал оргуулж. Жил нэг 2 сар ч юм. It's like, oh, they just send it through smokes and don't flash on their peaks, and there's always one guy having a lurk, you know, so you really do have to adjust to that. And I think that they started doing it on Mirage. It was a bit too late. Honestly, those first sort of handful of rounds on Mirage. Доош оног тэрхээ авчил харин тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо би дараачих дээр бол тэмцээний гоё болох үүднээс rare item гарчаасаа гэж бодож байна. Таалны дээр тоглоод тэгээ доороос одоо Drillers доош унаад доороос 3 дахь хэрхийг авчвал хэцүүгээр л байна. And we'll find out who's that first team qualifying to the Shanghai Major here. Drillers starting off with a season. Манайх тэрээр талаас эхэлж байгаа юм тий. Will it be the Mongols to make it 3? Илүү нөгөөс манайх шүү дээ. Copenhagen to Shanghai, or will it be drillers?
This ragtag group of players Ui. with mixed international Хажид experience 900-ыг унгасан. to qualify their very first attempt at a major. Яа, хажид хөөрхөн дэмж үзүүлж байна. On to Senzu, Warwick picking up Techno as well, bringing this to a 3 versus 3 эсрэг 2. За 2 эсрэг 2. Нэг нь дигтүүлсэн байгаа штэ. Местал бол. Нөгөөтг нь араас нь орох гээд байдаг. Яа, за араа арах юм болов манайхан. the backlines, dual Berettas over За артлаас орж ирснийг мэдсэн. range certainly does not suit these dual pistols. Mestal За nice. corner does get spun up by Mazzinho. He needs to go ballistic right now. Does Яа, за гоё шүү. taps him down. Only good Йой. and Өвөн мистер Бандай. on the board for the Mongols, but God, that got a little bit too close. But Mazzinho finds 3. Yeah, it does make you clench up a little bit watching that, but ultimately he will get it Манайх done. авчна уу авчна. Таах ба. Playing very, very well. A lovely plan could have been an oversight from them if they opted to go for, you know, more of a default plant spot. The Julies could have cancelled that, so they do consider a good number of eventualities. Crosshair was on maybe a bit too much counter strafing to be fully accurate, and indeed it takes some time. За босч байгаа юм байна. In here. Жохон PGL-ийн дүрсэн жохон унаад гэх юм. Эдгээр жохон муу л байна да. Уг нь бол Thing that we've been яг том тэмцээнүүдийн өөрсдөө альбиасны стрим дүрс ерөөс ундаггүй шүү дээ. I believe getting 5 out of the 6 if memory serves, and Мөнгө гард амжуулаад байж. drillers have forced into Дөрвөн каш харагдахгүй байхгүй. Тэгээ энэ унжаа дүрсийг би аваад 1080-аар танаар руу харуулж байгаа. Тэгэхээр танад бас эвгүй юм харагдчих واخ. it leaves them in an economic downturn in the early stage. Doesn't these? Not only they committed pretty heavily into this force buy, they committed pretty heavily onto this A bomb. Яа, тэр дөрв байгаа юм биш дээ. Манайхаа Stacked up close range of these MP9s. They're looking to just overwhelm their opponent. сайтн дотор үүрлцэн шааж штэ. Fired their way. Molotov goes down. Kavem gonna be able to smoke it off, but smoke just his angle in the process. За, бэргүй явсан дээргүй юу? Down to make him a easier target for that. За, нахан татсан. Unlowly Би дээр ганцхан уулгаач байгаа. 10 of Techno. Местал уулгаач байгаа. And now on this B bomb site, the only player without a primary weapon, Mestal on the 5-7. The rotate does get called. He hides behind the pillar, expecting the under. Нэгийг унгаач чинь өө. For the second incentive. За, тэгтээ харааг байсан л та Местал Монголыг. Enough to convert it into За, сайт авсан. Looking good here. Үу! Moving towards Хүү! a bomb site. headshot, bro. What the hell? Ямар хэмэр бодчихваа. Crazy, man. Бүр хашааны завсраар тархинд нь шална ш. Хайр шигтэй. Very, very good. За 2 MP9-ээс эвлэх гэж байгаа юм уу? So, looking good in that sense. Techno Мисад илийгүй явж хэллээ шүү дээ. Үгүй мисаж альбиасны эргэтэвч илийгүй л явна шүү дээ. Чод яач вэ? white up there on that second map, but that first map he was. Watch party шүү дээ манайхаа. Би ямар ихийн даваа дамжуулдаг байгаа шүү So дээ. we'll see if he can tap back into that. Drillers will save their remaining MP9s, but not really going against the grain here in this round. Tiny bit of damage, not really going to make much of a difference. In my opinion, we'll see. It is all about this first rifle round, whether the drillers can get their CT side going. You know, it really has been a struggle for them throughout this series. Well, that first rifle round is going to be delayed an extra one hit. First time we're going to be seeing it is random. Ирэх нь хэд гэдэг юм бэ? Мэдгүй. Лав нэг багтаа 10,000 доллараар зардаг юм шүү. Одоо тийм янз бүрийн альбан байгууллага сувгууд хэрвээ дамжуулах юм. Яг нэг том контент бүтээдэг CS-ийн тийм дагнцсан улсуудад бол өнгөө өгт юм шиг үлээ. Одоо ни ч юм уу, Anomaly ч юм уу тэр хэд бол том тэмцээний дамжуулалтыг match party хийх өнгөө авна. Бусдууд нь доотлол нь 10-аар авдаг бахай. Монгол мөнгөр бол нэг 34-5 сая төгрөг юм уу та. Гэтэ эдгээр бол хидэр зарж байгаа бол өстой мэдэх юм алга. Тэсүүлийн үед бол бас хитэн сайхан бет сайтынхаа боёнаар бол хэдүүлээ гайгүй тэмцээний дамжуултыг яг кастетийг суугаад бас аваад үзэг хэмтэл байгаа даа шүү дээ хэдүүлээ. One XBT-с орж ирээд тэ өөрхөөрхө эрхүүдийн шууд өөхгүй гэсэн газруудаас эрхүүдийг авч өгöd. Түлээ барыг нилээ хэдэн тим тэмцээн метаар тэгээд үдцсэн баг шүү те. Хин өөхгүй гэж хэлсэн юмнуудыг. Бас нэгийг унгаач хийн. Сайц хөрхөн. Манайх амар гой зурж ороод байна те. Яг стаксн талаас нь эсрэг тал руу шааж ороод. Гоё биш таас. Аравнатай штий. Зэнцтэй.
It can't be scooped up. Царайга баруун тийш зөөх үү? Баруун тийш явах бол килви тайгаа танарт дими биш вэ нөө? Яг би хайшаа ч суусан болно шүү дээ. Энэ дээр вэ нөө? Танаас бас энэ хоёр талын энийг харахад энэ хэрэгтэй байна уу? Someone going to come his way, not going to happen. He's maybe waited a little long here. So just got to be careful or got to make the jumps. Run. Спонсор таагаж болтгүй юм байна лээ шүү. Үгүй манад одоо спонсор байхгүй шүү дээ. Би сайн дангаар явъя гэж бодоод. Ямар ч спонсор On this map, Inferno and Nuke certainly confusing a lot of the community compared to maps like Anubis in that sense. All the same, looking good, rolling through the motions here for the Mongols and an early tactical pause. The drillers, they know they need this. За tactical pause авч байгаа юм шүү дээ. It's kind of be expected with this round. Drilas. Into the second. Drillч та. Able to find too much, if anything, actually, with the heavy commitment over towards A and then the position towards B. So this is very much a scrapbook check for Warrows. You saw him flicking through the pages, the top of your screen, checking. Okay, what should our first play on this 4x round be? We need to make sure. Жижигхэн болгочих чи. Та нар өөр тийшээ орж, та нар мисаа орж үзнэ үү? За би байрандаа суулаа. Манайха мисаар ороод үзцгээе. Тин цайхан альбас нэрхтээ лилээгүү. Сайхан тайлбартай явж штэ. Надаас энэ watch party хийж байгаа хүнээс илдэв юм нэхэд та нар одоо. Тийм, мисагийн дамжуулт. Сайхан явж штэ. Витагийн тог ирээгүүл юм шиг энэ тэгээд харамсалтай лээ. За энэ раундыг авчулч бүр гоё болно да. Slow roll of utility as just trying to figure themselves out here on the Mongol side. A lot of space taken and arguably a bit too easily. Айгуу юу болох гээд байна. Яа. Not slowing down at all. However, Warrow hears it. За гоё шүү имзи. To find the double entry, however, keeps them. Яа, цаам Warrow мөг гүлхийг тухандсан зоохгүй бол. За гоё шүү. Сэнер мөн авшиг бариад аа. Яа, ямар азтай маар. Зайлайлал уулаа. 19-21-ийн цустай. Нэг сомл заах нь штэ. Many going to be required here as both remain very low indeed, but the big thing is that bomb. It is certainly a challenge to retrieve. That being said, Scenarii giving up the angle completely. Trying to get into the head of Techno here. Techno thinks that Scenarii just holding down there. За бүр голоор ороо авчиж байгаа юм уу те? Trying to give himself some space. Catches opponent unawares. Might be in his own head a little bit too much, but a single bullet from either of them will take down their opponent. No trade potential, no util to really play with. Яа. Үгүй артлаа. Араас ороод ирсэн. Яа. Санаатай байстай. The first round is secure from the drillers here. It works out in their favor, but it costs a damn lot. 4 players taken down, and while full buy is going to be available, they need to string some rounds together to ensure that their economy doesn't fall to the wayside. We've seen an amazing entry here, side being held down by Warrow. Anubis тэгээд юу н аль талтай map юм бэ? T талтай юм уу? T талтай юм уу? Юу н аль талтай ярьж байгаа аут гэдэг map юм бэ? T талтай юм уу? Still a lead for the Mongols, but drillers showing they're still present on the server. Mongols, of course, able to buy back in, so it is all about stringing them together for the drillers right here. One round, really enough to get excited about for anybody involved. So, as the utility reigns in once again, conventional game for the Mongols, not giving too much away. We obviously saw Blitz go a bit crazy in the previous. Some really wild moves though from the drillers. The A bomb site right now is just open. There's no. Ага, эзэнгүү орхицсан байна.
Little do they know Mongols could have run of the mill over there and even just Дагийн үдэн дээр нэмзээ ороо сайт тоосон гэдгийг хэлээд өгвөл. Ажил яг үдэн дээр нэг смок байна. За. 910 ихний үнийг унгасан. Голд бүр заваах гэдэг юм да. За гоё. Яа, хоёр байсан. За, блиц бол харцсан. За, сайт тоосон гэдгийг мэдсэн. Бомбо тавьсан. За, орой манай тал руу ирэх чинь үү да. Дрилас ч мөнгөгүй юм байна. Ooh. Moving towards beach. Haji's going to be good for that opening kill. Mazinho there to be able to back up his teammate and potentially sneak away some revenge. Ooh, this cheeky little angle. Яа, за гуруулгийн шахаар л хэлээ. Яа ойрхон байлаа шүү. Цаг бол хэцүү болж байгаа шүү дээ. За гоё гоё. За салхахаас өнгөрсөн бахаа. Дэлбэрлээ. За гоё шүү. Яа, л үзэтэй раундууд явж шүү. Mirage. За мөнгө бол манайх нэг тийм тогтсон бол бас нэг хаалгаа. Айгоо. They try and do something with the fact that they are, you know, putting all their eggs into one basket, as it were, and it didn't quite work. So I can respect that, but yeah, they just give up so much and get nothing in return, and then still go into the retake. Таван хүн амгалт хэтэрхий том л гэдэм аа. Уншихгүй бол бүрэн амгалж чадахгүй. Энэ мап уу? Anubis уу? За nice. За баруунд байгаа гэж. Оо! Өмхий санааг нь үнэртсэн. Нэвт шаасан. Айгуу. Би бол гадарлахгүй оруулах дуглуулгаар байлаа сая. Яа, хаалганы цаанаас өөрийгөө нууж болох ч үнэрээ бол нууж чадахгүй гэдэг л юм шүү дээ. Spamming on through with not a single bullet retaliated. За урагшаа шахтж байгаа юм уу? За зүгээр манай хайрга орж байгаа. Бэгээс шахас гэхдээ мэдээлэл авчиж байгаа. Бараг эднэр аа гэж мэдчихэж байгаа хаа. Мөнгөгүй байгаа юм байна штэ. Дрилас ер нь бол одоо бараг сэвлэх юм байна да. Бэгийн сайтн дээрээ. Воро ямар ч мөнгөгүй. Хажид $50, Кверм $100, Местал мөнгөгүй, Сенери $150. Манайхан хүн алтаа гэдэг чинь одоо ч хаан санхүү докторч эхлэх гээд л ах шиг. Манайхны мөнгө ч гэсэн жоохон муу л байгаа юм байна. Looking really good from the Mongols, though, isn't it? We obviously saw the drillers pick up their first round, but Хоёр бомба хамгаалаад за 3 бууг нь ураахаар явсан. Not the case here. The Mongols right back to their winning ways, and the drillers left to figure it out. You know, thinking that maybe they already had. It is difficult. Oh, Mazinho on the hunt, as is pretty much the rest of the entire team. Trying to take some of these guns away, and it's pretty important for drillers that they actually hold on to. So, oh, за янз. Goes flying through the smoke and just catches them both in the side, and that will affect the buy now into this follow-up. Одоо full buy хийж чадахгүй юм энэ дрилээс бол. Эко юу лээ? Шууд нэг эстэй гарбуу юм уу, тэ? Сармар авчичээг үл гэнэтчээ. Тийм Максрай 3 дахь мап явж байна. Ялсан ихний эрхийг авах гээд байна. Trained on one angle, spots out both of them during the re-evaluation of targets. Тайминго. And now the commitment over towards this A-bomb site. За боро шатаад өгцөн. Эс нуусан. Фарцалсан унаш. He burns, falls fatal to the chip damage of that Mach 10.
Хөлөнд оронд гинэ задарсан. Chunked by that nade. Checking in mid, see if there's anyone there. Himself Нийтэнд оногдоо цуснд багсаар чанк гэдэг юм биш шүү дээ. behind cams. Basically nothing for them to do other than look for some form of solace. Сайн хоёр одоо бас нэг АК кармалчих санаатай л өөрх юм дээр зогсож байгаа л одоо бол. They're trying to pick one. За 6-1 гоё байна. Сайхан байна. Нэг мулд вайн уу лууч гарлаа ш. Is there an opportunity here to take a gun? I think is what Did they want Morrow Haji and Meztal be doing. Yeah, I mean maybe, and also just try and take someone down. But no one comes their way. They don't feel confident enough to go in at the end of the round, etc. So yeah, it's sort of a tough one. Warrow, however, has potentially communicated that it's like it's cool. I've still got money to buy an AWP. Mirage яаж таалтчих вэ? Яг Mirage бол дриласын талсан нэг 2-3 раунд дээр хулгай хийгээл дрилээс авчлаа. Өнөр жоохон бас азн амар таарсан. Тайминг бас дриласын талд. Манайхан бас жоохон бассан байж магадгүй. Одоо бол яг сайхан гоё тоглолтуудаа оруулаад гоё байна. Синзүүч одоо Мактай явж байгаа. What's манайд нэг галилго юм бэ? Айл энэ раунд дээр жоохон fire power илүү л юм байна бууныхаа. Тэгэхээр нэг хамгаалалтаа голоос нэг гол 2. За нөхсөн шүү. Нийтэнд норсон. Яг хажуугаар нь бутчихлаа шүү. Айгу. За гоё. Сэ молыг алдчих байж юу? Коннекторс молыг алдчих шиг болох юм. Үгүй юу? Тийм ээ алдаад одоо яг оруулчих. Шатаагаад гаргасан. За гоё. За сайтаа эзэлсэн. Нөгөө чи коннектороос ирж байгаа юм биш үү? Айгу. За nice. За гоё. 7-1. Сайхан байна. Taking Mongols to a 7-1 scoreline and continuing to command. Those are the start юм болох юм. Байхгүй хаа. Generational talent absolutely, and I mean in sort of both senses of that word of course. Би rare item талны толд үзгүй яах вэ гэж жоохон надад жоохон сонирхолтой байна. Айл нь анхны стикерийг гаргах боломжийг үүсгэсэн байгаа болохоор. Би бүр таалныхан ядж байхдаа fly quest-ийг хожоод гарч ирсэн хэрэг бурхан сонирхолтой санагдаад байна. Таалны чи та нар ч өмнө Renegade гээд нэртэй байсан баг гэдэг байгаа сте. Сингээр унчлаа. Чагсан за хэрэгцэн доор дахиад нэг уулгах чинь харсан. Оо хөрхин ганцаараа үлдсэн юм уу? Нүчээр бүсэх зур. За дигтүүсээ. Яа, сэ нийтэнд оногдоод өгцсөн болгоо явахгүй тий. Тэгсэн бол бас энэ PGL Major-ын анхны frag-ны kill гарч ирэх байлаа. Сэ бол нийтэнд оногдоход бол өгөхөр байсан. Хөрхөд нэг шүүгчэнд хөрхөн бас тоглолт үзээс суучих юм аа, зогсчих юм аа хөрхий. The bit of cope inside of me says this is the most T-sided map in the pool. So maybe string together 2, 3, 4. За нэг инээд бүр байхгүй болчихээ өрх юм. Нуруу нөвдөд хэлсэн. Тодорхой. Тодорхой тий. Нуруу нөвдөд хэлсэн харагдчихээн. Эншин тэр нийт гил орсон. Яг нийтэнд оногдож өгсөн юм уу? Шийдсэн фрагенд нь яг оногдоод for an 8-1 scoreline. Yeah, and he's 0-8. That unfortunately just isn't good enough. Ани одоо ингэж биднэрт ураг болох юу гэж те.
The highlight player Хүүшээ яана. За синэрэ бүхсийг ухлаа хөөе. spotted him at this point. Surely they have. Дахиад нэг байгаа. Яа за юмтаж мэдээллийг авсан шүү. Take down Haji. He played Зэ флаш дуулааг байсан бол ороод хоёулыг нь ургах байлаа шүү. Zinio on the corner. Is scenario Тайминг. Яа, за манайхан гоё шүү. by Techno who finds Mezcal Гоё нөхч юм. За гоё 2-9 1. down by 9-10. Бас ливгүй раундууд орж шүү те. Drillers could have won. A lot more tempo. Сэл дрилээс үнэхээр айцсан дутлаа. Now just Kvem. The current lack of fragging soon come back to bite him. But the Molotov going down, he's holding on the edge of it, waiting to see if he can find someone in his crosshairs. 9-10, unsure of his current position, and this could be massive. The first EU багинд яагаад тоглоод байгаа юм бэ гэхдээ энэ юу л East Asia-гаас ирэх аваад орж ирсэн гэдсэн шүү дээ манайхаа. Би дриласыг ус яг хаанаас ирэх авсныг сайн мэдэхгүй байна. Хин хинтэй тоглоод. position revealed as the molly goes down to clear the angle. Smoke to be able to block off main, and the За муума сейвлж байгаа юм байна. feeling it. There's no one who swings into him, and he saves the M4. He It's the sneak. 9th round for the Mongols and Drillers, even though they were able to find 3 in a very aggro fashion. They don't find the most important ones, the final 2 to close out the round. Yeah, he kind of needed if he was going to go for it to contact in. I think he was hoping that if he threw a nade, someone would peek him. Дриласийн банаг одоо эвлэрч байгаа байлгүй те. Тэ? So, yeah, not much you can do with За that. тэглээгээд манайхан бас сэрэмж алдаж болохгүй. Яг одоо батны явж байгаа бол дуусгал ирэхээ авах хэрэгтэй. The damage control now for the Drillers. Чи одоо тэ Аз тэ 3 слоттой үлдэх одоо хамгийн өндөр шанстай ганц баг шүү дээ. All about softening it. Хэрвээ үнэхээр сайн явж чадах юм бол манайхан нэг леженд ирэх бас хулгайлж авчирч чадна энэ мейжроос. Conceding any more rounds. The buy, Одоо ч леженд шат гэж яриахаа болчлоо. again, it misses a few санаг. pieces, but Тийм баха. certainly not the worst in the world. It is Boro lacking the orb that maybe stands out, and still Kvem yet to frag. Talks about generation. Тэг гэлтэй юм байна. Хин бэ? Тийм биш. Кивэн тэг гэлтэй шааж явна. Айгу хөрхий. Кивэн бо шидчихжээ. Тэг яаж чиг кил авах вэ? Манайхан угаасаа бүр янзын шааж ах чинь. Амд нь гэрнаач ихсэн. Яа. За. 3-4 болсон шүү. За би сайтаас rotate ороод ихсэн. Нэг нь бүр T сайтаар тойроод ороод ирлээ. Тэрийг Blitz барьж авлаа. За Blitz-ийг сонсцсон баха. Хөлийг шаачлаа хажид. Хаж дандаа хулгай идэх юм. Is able to find a frag off the back of it, but that leaves the B bomb site completely open. I kind of think Mescal should just push this. За сайт руу явтаж бол орчлоо. Thinking about it. Senzu gets that bomb planted. 9-10 with the York. За 4-9 энэ раунд хэцүүцсэн. Синзу үгүй ч юм уу? Яа, янзи. Nice try. Although it's unfortunate, too much on a swivel, not training on any one angle. He takes a few guns away, which isn't really going to have too much of an effect into this. Сая тэгэл Синзу гарч коннектороос гарч ир шууд унгаагаал Giving themselves a эргэж хараад бас one tap шаагаал авсан бол домог болох байлаа. thin one, but it exists at the very least if they can pick up the 3. And then you've got pistol, couple rifle rounds, maybe we're back in it. It's a lot of work. They know it's going to be a lot of work, but it has to start now. За 12-оор байраас өлё. Манайгаас 2 авах гаргаад ирсэн биз дээ. Around on the ball, and then start out strong on that T side. There's a world. Mongols are able to dash that opportunity as soon as they can with his double orb setup from Techno and 9-10, counting every single penny into this round. We have 3 or 4 players above 11k in their. За 2 гапа шууд давлаа ичлээ. So that's looking for an opening pick. Just York out of the map, just so we can recover the AK instead. Төвдөө бас АК авах тавьсан мөнгөтэй осууд бас. Өөрөө штэ бас. Санхүүгийн боломжтой осууд. Манай офицер үр яагаад байна. Forwards here via middle. It has been a big issue for the За nice. things. 9-10 Гэтэ динк лүсэн. loves a good contact play. He'll make it work. The
huge part of that, of course, is that the kill comes in. It doesn't really paint the full picture. За арга бол юм бицтэй. Does he have in support? Canary really does not know too many angles to check. 4-3 900 арга болоо харсан. Манай үний бүкснөөс орж ирэх юм бол байхгүй. Уртлаас нь 2. Нэгийг барьж авах хэрэгтэй ядаж. За nice. За nice. За 2 болох нь бат болсон. Nice. Well, 9-10 gets it, but he was absolutely dead to rights. It's tough. It is certainly tough, and you know, a hang of the head in from the coach of Onapixel, but this is the Mongols. I think taking a map. Бүр энийг оны тэгэл чааш ялахаар энийг чи хүчний нууцсан байсаг салтаан доорн орчихын тий. Тэрхэтээ энэ тэгэл энэ дрил фасыг харуулна оны чааш ялах нь тэгэл яг хүлэндэн дээр хүчний утсан гişигтэй салтаан доорн орчих. But it's the individual skill of all 5 players for the Mongols. Яг энэ манай Мара дасгалжуулагч Mirage гэсэн уцаагаа ширийн дээр хураагаа тавих хэрэгтэй шүү дээ. Тэнгээс салтаа доорн орчих. Тэгэл утсан дээрээ гიშгээл явсан. Одоо эргэж хараа дээ дахиад салтаанаас гаргана. Таргат. Яа. Сайхан байна. Одоо гар буугаа авал тэгэл дуусах шүү дээ. Сая 7-оос гэсэн тэглэвээ авахтай чи одоо. Эхний мап аваад бассан. Ерөнхийдөө бол боломж байгаа юм байна гэж амар итгэжсэн бах уу. Тэгсэн чи яасан 2-3 дахь мапан дээр монголчууд одоо true color харууллаа шүү дээ. Жинхэнэ царайгаа нүүр дөрхөө. Би энэ зүгээр дриласыг харахад бол нэг одоос нэг 5 жилийн өмнөх манай монгол багууд харагдаад байгаа юм да тий. Өөрх нэг сайн багтай таарч тоглолоо. Өөрх ганц маань авах юм мап авах юм бол бөө юм болоо тий. За 4-3. Мета одоо асч байна. Хөөх яг дуусчих тоглоом нэрлээ дээ. Синзо харцаа. Color орж байгааг мэдчихсэн. So you just have to be wary of middle and indeed the A bomb site itself. 9-10 unfortunately is not really healthy enough to fully post up. So he's just holding the angle. He's got some support now. Тэр манай ч цаана инзи байгаа юм байна. Who's down here with the Julies looking to hide away, gives his Нэг. position finally. За дахиад байсангүй. 3-2. So maybe still in this here 3 versus 2 but it hangs in the balance. Сайтын дотор бол байхгүй. As mentioned, not all that healthy. Kvem with his P250 trying to find another head. The Julie's picked up as well. The damage keeps coming in slowly. За 2 уулаас за нэг нь ургаас ганц. Сценарий бас 38 дуулаа. He does have those Julies. That's a clean find onto Sensu. Яа, салгацсан. Яа, ямар аттай маар. A big 3-piece with the retrieved Julies. Аттай маар. Potentially in contention. God, that was close. The bomb wasn't planted. Nice try. They got onto the bomb site, but they had to fade away towards main, just giving up that angle to the Mongols. And it's just the overwhelming mag size and fire rate of those dual Berettas, which does mean that you do get a conversion here by Sceneri. Fantastic from him. There's one. There's your second as well. За манайхан Force-с 3 MP9 2.5 cm-тэй. Moving it around number 14 as they buy up 5.7s on Blitz and Mazinho. And SMGs, the MP9s for Senzu, Techno and 910, while the drillers have gone for the rifles on 4 Энэ Force авчих хэрэгтэй. premium ones, the Galils instead, just so they can have a little bit of utility to work with in this round. Some of it being wasted. We do see Дөрвөн галил нэг MP9 гаргасан ерөөхдөө бол нэг жоохон utility авах гээд ийм буутаа гарч ирлээ л гэж байгаа шиг. Манайхан шахсан. Эхнийхээ унгаасан. Хоёр дахь нь яа сум дуусч унгаасан. За нэгэнд ийгдүүл углаасан. Хажуу дахиад нэг байгаа мэдж байгаа. 2-2. Техноч бүр улаан юм биш үү? За 2 за улаан юм бас. Айгу. За нэг нь бомб тавихаар явлаа да.
Тэвэлж байгаа гэл хэлээ. Damage done, and the Mongols continue the fight, continue looking good. За 14. Одоо нэг экр авах хаа. They are not going to go down quietly. That long fight, both in position and in duration. Certainly not the way that the drillers wanted to fight this one. What was quite interesting was that, well, the bomb was dropped in that connecting angle between mid and long. It opened up the opportunity for the drillers to rotate round from canals and up through the site and retake the fight back to the Mongols in the CT angle that they were holding at the start of the round. Get that bomb planted, extra money in the bank, secure the round. It's the start that drillers needed. It's a little bit more Oh, Drillers-ийн оч бүр 9-аас үсэж юм штэ. Снуурахаар оцтой байсан байна. Яа, эхний мапыг яг Drillers-ийн явуулж читууллаа. Орилж исэн баха. Ooh, хажи давгаад духан сумцооч. Сятан гист нь хэвтүүллээ. I like Techno's position here. Could do a lot with this. Doesn't stick to it, unfortunately, but just figures that there's no one downstairs early. Yeah. But we'll see. Манайхны дийл бас гой даруул. Яг ч 2000 үлдээгэл дигэлцсэн юм байна. How to reapproach things, what to expect. Is it going to be a stack? You know, do we play it conventionally? Бэр орох гэдэг нөө. On utility, really have to figure a way to Тийм get байна back да. in. And fortunately, Mongols, they find that first kill and they've just not overstepped. Дээр чи энэс энэ 2 байгаа юм байна. Maybe I speak too soon as Blitz is pushing down middle. Let's see what he can get away with. As is Waro. За нэгээр. Instead, trade is instant. Be careful here. They've got a So nice. with Blitz coming in from behind. Maybe he can take a name or two before the bomb goes down. Please бүх суух байрал дээр байна. So pivotal. He really could do a lot from here. Plant is coming in. Бомбын за нэгийг унгаавал хинтэс. Clears a couple of angles. За нэг. Takes the headshot for one, but За 910. it's unfortunate he needed another player with him or in the site. Ooh, за 910 хүй. Хит авахгүй. Бомбо цаанаа тавьчихсан. He was absolutely dead to rights. There's hardly any time, unfortunately, to get the round going. So we'll see Scenario looking. За бомб салах цаг болцсон. Хиттэйсэн бол. Unlikely to have a kit. Here's him stomping around here as well. За nice try гоё шүү бас. Win it out via the time. We were on for a moment there and again. За одоо full buy шүү дээ. За одоо авъя. A squeeze. It's great to see the drillers secure that one, but that was all on Mongols that round. I mean, the opening pick, the 1D from 910 inside of mid. About to see now spots out Haji on the jig and said, yeah, you know what? Take that head off the shoulders, why don't you? Slow round, moving and still finds the D. Dummy to the world, he picks up 2 there. But that's the re-aggression from 910, knowing that Scenario. За одоохны одоо манайхны full round. За энийгээс авдаа. Энэ раунд л чулуу болгоно доо. Оо янцтай. За. Дөрөв эсрэг 3 шүү. Гүлгнүүд. Аар орох гэдэг наа дээр имзэг ганцаар байгаа. Нийт гоё орч магадгүйсэн. Зөрөө явсан. За нэг нь явтаж унгайсан. Сайт руу нэг нь бол орсон. Бомбо тавьсан. Манай хамттай тоглох хэрэгтэй баха. За. За nice. Тэглгүй ах вэ. 11-5. Манайхан бомбо салгая. Бомбо салгая. Third major in a row from Paris to Copenhagen and then to Shanghai. Can they do it? Ингээд яг ингээд раунд гаруудыг ялчаад бомбо салахгүй ингээ хог мог цоглоод буу аваад явахаар бас бүсний мах чагардаг те. Хурдан салгаж чадахгүй алччихна гэж бодогдсон шүү. Яас амар шүү. Сэлс бүсний мах болж хатураал авчи.
mongols able to reapproach the situation. A lot of, again, individual moments and crazy kind of kills. I think Drillers did have a slim window and a couple of spots that they could have potentially brought things closer. Unfortunately, did not capitalize on those 50-50 fights, but Mongols, it's somewhat expected that eventually they would do this. Very, very funny in the sense that this is unraveling in an incredibly similar way as Mirage, just the other way round. So we'll see. Mongols brought it very close over there. Maybe the Drillers can do the same here. За нэг Мактен, нэг Tech9, нэг Gal, хоёр Galil, нэг Akaтай. За Drillers-ийн бай бол муул юм байна. Бас 3 молли, 2 smoke, нэг Decoy, нэг flashтай. Манайх Fireball илүү, Hogor илүү. Чадвар дуршлаг илүү, буудалт илүү. Сэтгэл зүй илүү. Гараад буудлынхаа коридор дуулаа зодлоход ч бас илүүрхэн. This B-site lockdown, this mid-control, they are simply not going to allow. Яа, воро баг үхэнгээ алтаал арайчул уцсан чихний улаан амиа чирээд голоос хойш хурлаа. За ворог нухсан. Нэг. За хоёр дахь нь байсангүй. Унгаах хэрэгтэй. Улаалгсан. За хаач үлдсэн. Хоёрын эсрэг нэг. Улаа. Бомболын талтсан байна. Бараг л Батны Монголын талч болох энэ раунд. Хаач $450 ч сейвсэн дээргүй юу? Үгүй тэр смокны завсрыг харчих үү дээ. Хүүе. Ста. Ёо, цаагүй шүү ёо. Бас харагчгүй дээ л гэж бодоод. Yes. 100 хонгоны сая булчин боловс чангарч штэ. За матч point авлаа. Одоо ганцхан амт штэ. Into map 2 and 3, it has looked absolutely brilliant from the Mongols. The tournament in general has been pretty. За мөнгөгүй. Нэг лок. Нэг Markтэй. За 3 Tech9-тэй. 2 smoke. За 3 smoke 5 flashтай юм биш үү? Одоо зүгээр урсгий л орж ирэх байлгүй дээ нийт бол. Нийт бол гоё дэмжсэн. Яа, саний flash бол давгүй орж ирсэн. Одоо алдах юмгүй нөхдүүд ч дээ одоо Drillers бол. Яа, яг сум дуустаарсан. За 2 эсрэг 2 хүй. За 11-ний HP-тэй. За манайх дуусах юм авшиг. Tech9-тэй. Хүй. Ёо, тийм ээ. За манайхаа эхний эрхийг авчлаа штэ. 13-5-аар дуусгаад авлаа. Би үсттэйгээ Эльпишкай хөмсөгтэйгээ л үлдчихэж байгаа юм. Яцтай. За баяр хүргье. Сайхан лээ. Хэлгүй яах вэ ч одоо. Авлгүй яах вэ? Drillers-ыг бандганд нь тавилаа. За Монголын стикер чарм гарч ирэх нь бол тодорхой боллоо гэж. It was a quick show of affairs from a 13-2 to a, well, I believe a 13-5. So a little bit closer, but still not enough. Some highlights from that final match. Ерөнхийдөө бол бас хил авсан бацаануудад бас ахын зангарыг харуулах шиг боллоо доо. Үгүй. Үшээ. Үүлэх чинь тэр.
Kind of for a lot of teams, but definitely in this. Google Chrome энэ Chrome буцаад шээ. Яа. Coming in on the T side for both. Цэлэн. Google Chrome хатч энэ төр мөгөлөгч. Getting onto their own T side. So Манайхан яасан ч ерөөсөө энэ бүр интернет дээр энэ Google-ийг хацаагаад байгаа юм шүү. Шээс. some time taken to close things out, but really За үнэ. За Drill-аас доош өнө Fly Quest-тэй. За одоо Fly Quest таарчих юм аа. moving into the follow-up. Бас гоо тасгалжуулагчийн утгаар мөн Fly Quest-ийг дэмжихгүй болохгүй байна. Одоо манай Mirage татгалжуулж байгаа шүү дээ өөрхий. Одоо тэгээд бас өөр илүү гой сонирхолтой юм харъя гэх юм бол Drill-аас дэмжихгүй болоос болохгүй байдаг. Mirage тавуулах юм биш. Яаварч бол бидний бол хамгийн том хүсэл бол биеллээ шүү дээ. Монголд бол эрхээ авлаа. Yes, aggressive, unafraid to take fights, unafraid to push smoke. Инзигээ инээж байгаа юм. I'm sure it's Хөөрхөн биш. a bit similar what it's like to play the Mongols at the deep end of a big tournament like a Cologne or indeed a major. And I think that they get a taste of their own medicine against the Drillers ever so slightly. За гоё наа гоё. Absolutely. The Drillers have a hell of an uphill battle now inside of this lower bracket. They've Инзи 15, Синзу 18, Техно 16, 915, Плиц 9. well, see if they can make it a step. Уг нь бол Синери Хачи 2 бол бас 19, 14. Синери бол бас үнэхээр чирсэн юм байна шүү дээ. Бага болсоо л. Кевин Ямтай ч 3 кил хийсэн байх шүү. Бүр тэгээр дуусч. From the Asia Pacific Заараагүй юм бэ. the Shanghai Major Senzu being a highlight player here, the standout for that fight. Энэ мапын хайлайтд нь Синзу болж байгаа юм байна. We were I was a little bit harsh about him considering what we saw on that first map and what he Яаж тоглох юм бэ? Үгүй одоо ингээд Монгол цолдогч тоглохгүй шүү дээ. Major-д орох Азийн эхний эрхийг авчлаа. Одоо хоёр дахь эрхийн төлөө Rare Atom Tal 2 одоо тоглох гэдэг. Одоо л энэ бол бас амар хиттүүд бол аюу хүлээлттэй тоглолт болж байна. Ялагдсан доошоо Талан Rare Atom-ыг ялах юм бол энэ вишэн Rare Atom гээд хоёр хитэд нэг таарч cannibalism хийн. Эндээс бол Rare Atom ялах хэрэгтэй байна. Тэгээ хиттд болж байгаа маягаар хитт баг нь орох хэрэгтэй байна. Absolutely objectively going to make a difference, so it's worth. But again, speaking to the level of the player and the fortitude of such a young player as well, he Drill-аас хөөх юм хасагдчихээ. Үгүй би бол энэ дээр бол сэтгэл угаагддаг байна. Ямар хэцүү юм бэ те? Ядаргаатай. Яг өчтөрний тэр Монгол альтригогийн тоглолчиг. Мо добо сайныг утгаар бас альтригогоо балишил маарч юм шиг. Тэгээ монголцог утгаар монголцоо дэмжихгүй болохгүй л байсан л да. Хаанастай альтриг лин вишэнд хожигдсон байна 2-1-ээр. Шинэ Google хацаа солиорох юм яа даам бэ? Are they deserved of an Asia RMR spot? Potentially not. Just because of the way that the rule book is. Тэр одоо их кастлин да би бол алистарт бол дургүй. Гэтэ миний бодлоор Fly Quest-ийг Drill-аас хусвал бас эвгүүтүүлэл хусвал хусгаар л юм. Нэрээс Mirage бандад Inferno бандчих юм биш үү? Fly Quest бол Ancient бол гарах юм байна да. Бараг ер нь өнөөдрийн map шиг гарах юм биш үү? Яг хоо Mirage орон Dust 2 юм Nuke гарахгүй байж магадгүй. Dust 2 Ancient Anubis гарч магадгүй л юм. Маргааш энэ хоёрын тоглолтын дээр. You really do have to look towards a 17-year-old player to be able to step up in such a fashion like that. There's not many that do it. Donk and maybe Munisi alongside him as being the sort of back. За мэдээ орсон байна. Монгол qualify for the major. Тэглэгээ ах уу? Тодорхой шүү дээ. Second half America's RMR бас явчлаа юм байна. Энэ стикер айгуу. Тэг яг монголцыг гарах нь бол эрхээ авах нь бол нэг тийм гайхагдах ч асуудал шүү дээ угаасаа. Тэгээд хамгийн өчтэй баг л байсан юм чи Азийн. Хэдүүлэн Бостын Америкийн RMR асуулж байгаа юм уу? Эдгээр арай эхлэегүй юм уу? Хилцсэн байгаа юм байна. Явж л байгаа юм байна. Эдгээр CC-ээр тоглож байгаа юм уу те? Эдний яг олон багтаа болохоор тэгж байгаа хэл та. Door 9Z Pain. Яна Fury чи бүр энэ чигсаалтын шугамны доогор моогор орцсон бүр.
course, you got to have a little bit of a standout. And yeah, Mazzinho. Boss гэж энэ ямар баг юм бэ? 1.46 Fresh Crypto энэ Америк баг байна те. Clearly goes to show that even if you do have a subpar map number 1, you can still bring Европын RMR. the rest of За групп арай эхлэх байна Европ бол. new heights here for the Mongols. Тэгээ групп бас эхлэегүй л. Inside of their region. Европын RMR бас амар юм болох хаа. Go to their regional major, the first one in Counter-Strike's history. Really cool. And now we're checking over to the majors, James. Европоос одоо тэгээд in a way that I would say was expected. ямар баг апсет тэгээд гарч ирэх юм бол доо. Techno first though, I just want to ask you, this Mirage, what was going on? Valve ranker орсон юм уу те? We looked like you guys were sleeping. I think on the Mirage we were not ourselves, yeah, and almost Mirage дээр өөрсдийнхөө байж чадаагүй. and their play style we just lost some rounds, the unlucky and the window busted. And Шохоо айцгүй байсан болохоор бас нэгэн раундууд алдчих болцсон гинэ. the mentality, I think so, because of we're young team, young guys. Yeah, I think it is. You're young guys, but you have been lifting trophies. You have been. Энэ айгу гоё тайлбарлагч те. Та нарт энэ таалент таалагддггүй. Энийг хүнийж байгаа мангаргүй шүү дээ. Mongols we know. Did you just feel like, okay, we cannot let this happen. We must win for the region, especially facing drillers? Гриластай таарсан юм ч удаа заавал ялах ёстой гэж бодсон бодлоо байсан гэсэн. Just woke up that За бид нар бол дараагийн 2 дахь раундаас мафас эхлээс хэрэгсэн л гин. fired up, like more. You had to win this. You could not lose like this. I think it's just woke up and feeling a little bit frustrated. Why we losing the first map? Yeah. Тэ 2 дахь маф дээр бид нэр сэргээд эхний маф яагаад алдчихваа гэдэг жоохон бас гайхаж байцгаасан л юм. Тэгэл манай 2 3 дээр бол арчлаа штэ. Өөр юу ярих юм бэ? Had that map under full control all time. I think it is. Yeah, Anubis were dead or I think. Тэгэхээр яалчгүй манайх Ancient Anubis Nuke баха хамгийн сайн 3 маф гэж миний бодлоор л. Now we're playing in our own, playing like our own. Yeah, I think I'm so happy for that one. Yeah. And just how happy are you to once again qualify through to the major? What does it mean to you? За хэрч харгалтай байна гэх юм. Та нарт ямар уучлалтай байлг юм. Major, it's the honor to our home country, our home region. За нэр төрийн хэрэгээл гин. Манай улсын хувьд, манай бүс нутгийн хувьд Of course, we should go far as we can. чадлаараа оол явнаа гэх юм. Yeah, it's a really meaningful thing for us. And Их утга учиртай гэж шүү мейжор шалгарах бол. this time, I think you are a better team than we have seen at past majors. You just lifted a trophy. Йоо, оны ярьцлага үг зогсоогод би амар баяртай байна. You feel like you can. Яг үндэл. Бусад ч одоо өстө хамаалах. That belief. Яг үндэл. We can, Тэгээ нэг дриласын нэг бас нэг хөгийн юм одоо ярьцлага зогсож исэн бол. but we should. Бараг зүгээр хар цагаан хараал болох байсан бохоо. And every time, for me, every time I played the major was every tournament was a great experience and really good experience and something like to give us and our coach, our agent, for me and our team. This time, I hope it will be different now because of we got more experience from the last. За major, yeah. тэмцээн болгонд орох болгонд одоо ямар нэгэн зүйл одоо дуршлаг хуримтлуулаад гардаг. Энэ удаа бол бид нэр илүү хоол явах гэх юм. Илүү их дуршлаг цуглуулсан учраас. За дэмжиж байсан хүмүүстэй баярлалаа. Зүгээр аа. Манай баг контра 2-ын 2 дахь мейжерт шахагийн мейжер шалгарч чадлаа. Мэдчихсэн шалгарах юм аа. Тэрхат тий. Бүстэй тий. Аз бүстэй болж байгаа мейжертаа бидэд одоо шалгарсантаа амар их баяртай байна. Ер нь бол гэртээгээ жойрхон нөгөө тийм дотнд байгаа. Баярлалаа. Биднийгээ дэмжээрэй. Яа. Thank you. Наа дэмжлэгээ авах бай. Mongols, the first team through to the Shanghai major. Янцтай. Slight nerves off the Энэ тэр саний тааланд энэ скрип хоёр ямар хатуу юм багтай. statements galore from that. Ямар төстэй царайтай юм бэ? James. Саний тэр ярьслагаадаас тааланд чи хин гэдэг үлээ. Тэрний ингэж би нэг чагаа нүн лапаа гэх юм аа. За ингэж байгаа сонсоор гой санагдаад идэх юм. Тэр бүр амар инээд юм аа. Experience from majors gone by and events gone by starting to build up and this squad of very young players is looking Тэкс тасаагүй л авшгүй ярьслага удгүй хөөх юм. Тэкээс өөр тэгээд ярьслага болохоор уртаа гаргадаг.
хүн байхгүй өстэй. Бусдууд нь тэгээд юу ничээд тийм өгдөггүй юм шиг л шүү дээ. Хаанхын тэмцээнд дөрүлээ. Хөө ярьслага авъя гэнэ. Тех үг гэд нэг тэгжсэн нэг тэгжсэн санаад орчлоо. Techno, I think, is fantastic. He's very reserved. That's why they give him the interviews. You know, he doesn't say too much. He's very calculated with what he says, but you know, just little bits being dropped there of the confidence. And I think that when you've got Rare atom таал яг нүцгүй яг үү. Яг сонирхолтой л юм л та. Rare atom хожчих хэрэгтэй байна. Хятадууд арчаагүй царилчаад. It feels like an event indeed. I think that they could win. I don't think it is. Уул нь бол одоо тэгээд уушгамд бол энэ вишээ одоо сайн манад хожигдоод доош унжих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд дрилаас бол одоо тэгээд энд альтрыг одоо тоглоод дрилаас альтрыгээд хожигдоод гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Уг нь бол миний төлгөөр бол тэр альтрыг энэ дээр ерөөхдөө маргааш лин виштэй тарслын виштэй хусаад эндээс бол rare atom доороос ирэхээ авах байсан болов уу гэж бодоод байна. Флайкс тажигчих. Рare atom хожууд бол ирэхээ авахгүй бол Шанхайгийн мейжер ч удахгүй худалдлаа штэ. Энэ хятадуудын явдаг. Чин нутаг дээр болж байгаа тэмцээнд нутгийн баг орж стикерээ гаргахгүй бол худраг штэ энэ ч одоо. Чи манайхны одоо тэг орлого бас арлах нь багасах гэдэг штэ. We'll let them handle the rest of it. See in a bit. Хятадууд хэрвээ одоо ингээд одоо байгаа хоёр хятад баг хоёулаа ирэхээ авч чадахгүй хусуулаад өөр багууд орчвол хятадууд яг аль багийг хамгийн их дэмжих бол манайх яг бол бас хөршүүднэ штэ. Манайх нэг бөөнөрөө балиашлах уу эсвэл яг одоо G2 энтрийг балиашлах уу одоо тэнд монусыг нэг гайг зэрэлх залуу явж байна. Тэ? Эсвэл Vitality-г Apex-таас айгуу дуртай юм шиг лээ хятадууд. Мэдээж бол Fates ч энэ жил орлоо ороогүй лөө. Carry-г байгаа ч илүү. Carry-г орох юм бол бас Carry-г нэг бол одоо мэдээж бүх хүн л дэмжих баг. Falcons ирэхээ аваад орж ирэх юм бол Single-ыг бас хитууд бүгд балиаш эхлэж маяддаг. Манайхын дэмжих. Харин манайхын дээр жоохон яг жинхэнэ хитуудын дэмждэг жоохон бага л баг. Яг өвөр монголчууд энэ төр бол ангалтай дэмжих байх. Rare atom ирэхээ авах хэрэгтэй нэ. Юм залуусаа. Өвөр монголчууд CS тоглодог. Үгүй одоо тоглолтог өвөр монгол одоо байгаа л вэ л үдээ одоо. Байхгүй ч гэсэндээ бас манай баг очиж тоглол бас мэдээс сонссон улсууд бол очиж бас тоглолтын үзэл дэмжих л байл үдээ. Өвөр Монгол хөтгөл таа чи Антарктидад Steam оруулаад тоглоод байгаа нэг нөхөр вэ штэ. Тэр аим шиг хүүтэн газар Steam оруулсан нэг бүртгэл байдаг штэ. Антарктидад нэг ачка хүн тоглоод байгаад өвөр монголчууд яагаад тоглож болтгоо. Дэрэлээ сэрхээ төсгөө гаргуулгүй. Багийнхан лого нь оныгийн лого гарна. Тэ сая дриласыг хасч яг өрөвтчлөө. Тэ. Энэ авир болтой шүү. Тэр блицийн. Хоёр таардаг. Манайхан бас гой бууцсан. Та нар минь Монголыг энэ удаа хэр хол явна гэж бодож байна. Эхний шатан дээр 3 хожлоо би бол хангалттай аваад бол цаашаа гарна гэж байна. Яг нэг 3-1-ээр гарч магадгүй гэж бодож байна. Яг нэг хожигдоод яаж таарахаас шалтгаална л да. Мэдээж багууттай. Тэд нар чинь эхний 2 тоглолт best of 1-ээр яваад тэгээд яг эрхээ авах хасагдах тоглолт чинь best of 3-оор явна штэ. Ямар ч ч бол дахиад бол дараагийн шат руу бол 3 хожлоо аваад бол орчих байх. Энэ удаа энд тань плей-офф орж ядах болоо. Тэрний дараачаас ерөнхийдөө дахиж 3 хожоод одоо плей-офф руу орсон Аз бол түүхэнд байх гэдэг шүү дээ. Би бол энэ жил яалах бол хэцүү л байх мэдээж. Гэтэ плей-офф руу бол орчоосэй л гэж боддог шүү. Тийм бол манайх бас нэг ирэх хулгайлах гэдэг.
Эсвэл одоо 4 өөрчлөгдөд өөрч болчлоо. Баалч ч бас тэгээ 4 өөрчлөгдөд хуучин биш болсон юм байлээ дээ. Шин 4-ийг нэг сайн санахгүй байна уу? Өгнөд хүмүүс яриад гэсэн шин 4 тийм юм гээд. Кайжен гişиг бандганда ямар гомаа. Кайжен ч лигүүд тоогоо өстэй. Одоо өөр тоглолт байгаа штэ. Одоо хоёр дахь эрхийн төлөө Rare Atom Tag 2 тоглох гээд лиг дээ штэ. Өнөөдөр сүүлчийн тоглолт. Rare Atom эсрэг таалан. Тэд баг эрхийг авах уу? Авч анхны стикерээ гаргах уу? Австрал баг эрхийг авч анхны стикерээ гаргах уу гэдэг. Маш бас ерөөд маш импакттай тоглолт болох гээд байна. Австралист тоглоё. Би одоо л Rare Atom-ыг дэмжиж байна. Хэрвээ Dootless бол FlyQuest-ыг одоо дэмжихээс тийм FlyQuest юу нэрээ нэг боломжтой байх. FlyQuest ороос ерөнхийдөө 3 дахь эрхийг авч магадгүй. Эсвэл энэ шин сайн явж байгаад 3 дахь эрхийг авч магадгүй. Яг 2 хитэд баг оруул бас ер нь бүр л зүгээр болох байх. Яа, ямар бодолтой. Яа, тэрээс солилцсон шүү дээ. Өнгөрсөн энэний өмнөх мейжер дээр эрхээ авч чадаагүй шүү дээ. Анх удаага Азиас Риам ч одоо бүх мейжерт орсон юм билээ шүү дээ. Энэний өмнөхөөс босдсон. Тэгээ нөө стикерийнхаа мөнгөөр ерөнхийдөө өөртөө санхүүжуулж явдаг байсан баг байсан. Тэгээ энэний өмнөх тэр мейжерт орч чаддаг оронд нь лин биш орсон шүү дээ. Грэймдыг очоод тэгж ерөнхийдөө Грэймд органайзер нь тараад тэгээд FlyQuest гэдэг органайзер орсон юм байлээ. Цаашаа одоо явах мөнгөгүй боллоо гэд. Хэрвээ энэ удаа FlyQuest ер нь эрхээ авч чадахгүй баг таарч магадгүй л баг. Энийг бас өндөртэй гой бодсон шүү. Ангал зүгээс л эрхээ авна гэдгийн цаг үе болж тэнэг үед бол үгүй тэгтэл ихний мапыг үзэхэд бол бас бүхснийг баг чангараа өстэй амар л хийсэн өстэй. Али стар гүлгээ тэр чи FlyQuest-тэй явж байгаа. Үл roster change ороогүй штэ Greyhound дээр зүгээр нэр нь л өөрчлөгдсөн. Greyhound-ос FlyQuest болсон. Aircast coach хийж байгаа. Наа 5 минутын дараа тоглолт эхлэх юм да. Rare Atom. Уг нь бол Advent Rare Atom-тэй байж цөөх юм стикер гаргачаад зодгоо тайлсан бол. Номос Advent-ийг харахаар өрөвдөлтэй. Одоо тэгээд өрөвдөлтэй нэг шадвартай л гаргадаг газар шүү дээ одоо тэгээд. Хятад гарчвал нийт орлого нэм тгий штэ. Хятад баг гарах тусам хятадууд олон стикер капсул худалдаж яв задлан. Тэгэх юм бол ерөнхийдөө бол сайхан ерөнхийдөө орлого ашиг нь бол нэгдэж штэ манай багийн. Манай баг тэмэрчтэй. Rare Atom даад энэ хоёр одоо ямар бамаат тоглолтог хоёр юм бэ? Тэншэн Anubis л гарах бах та гэж л төлөвт буугаад байгаа юм да.
Айл нь юг тоглолтгоо. Эсвэл decider нь юг гаргах юм уу? Тэгэд хин бандах вэ гэдгээс л их юм шалтгааллах юм байна штэ. Орээр атом хийж бандах юм бол юкийг бандлаа гэж бодсон бол эдгээр бараг инферно гаргах гэж дайрах байх. Хэрвээ инферно ороод ирэх юм бол орээр атомд бол юу нэгэн даав сул талтай юм байна. Хоёрхан тоглолцсон. 13-9-ээр хоцсон гэдэг байгааз. Текстэр нэтэр ямар муу тоглосон юм бэ? Тэ али стар энэ хоёр ч уларцсан юм бэ штэ энэ тааланы эсрэг тоглохдоо. Нөгөө хэд нь бол сайн тоглосон байж тээ. За одоо Dexter бол одоо Монгол бүхөр бол одоо тэгээд харж яваа бүхтөө хөөх юм. Али Старч бас. Тэр хэд бол тий. Prime үеийн ерөнхийдөө дууссан юм шүү те. Цагтаа бол Dexter бол бас гал амтлан лайлаа. Хаан let's go гэнрээ атом go гэнрээ атом аа. Артум итгэж байгаа. Оц юу нь бол ер нь яг тэнцүүхэн л байгаа юм байна энэ хоёр дээр бол. Somebody the Child King мингийн буудалтаас орчих юм бол таалныг бол даацч маядгүй юм. Хаац вэ бас. Ер нь бол бас rare atmite-ийг харах юм энэ идийг бодвол арай бас гайгүй сурагтай нөхдүүд байх шиг байна шүү дээ. Энэ ид чинь ер нь хөвчлэн айгуу тийм залуу тоглогч нар байгаа юм шүү. Эсвэл энд бас өөр нэг цагтаа prime дээр альж явж байгаа тэгээ жоохоо одоо муудад орсон тийм тоглогч байна уу? Та нарын мэддэг. Хаасар MSL, Netig, Arctic, AZR гэж шүү дээ. Энэ Азар бол бас цагтаа азарга явсан нөхрөө. 32 юм шүү дээ. 2017 он Шанхай I-League-д бол ороод ялаад энэ чи Эстаны тэмцээнд ороод цомыг өргөцсөн нөхөр вэ шүү. Тэр энийг ийцсэн. Түм багийн гараар явсан. Эхлээд Vox Eminor бол араснаар баахан балбаа ицсэн. Дараа нь Renegade-ийн гараар бол баахан балбуулж явсан бас. Тэгээ 100 Deep-д орж заваарад. Хажуунаас нь Extreme Mom орж ирээд Encore Sport тэгээ тааланд орж явж байгаа шүү дээ. 4411 өдрийг Mirage-ийн багт өнгөрөөсөн гэж байна. Одоогийн багтаа ороод 102 өдөр болж байгаа юм байна шүү дээ. Чи 8 стикертэй баачка юм уу? 8 удаа Major-т оролцож явсан гэж ш. За зэрэг бол ерөнхийдөө энэ багийнх бол толгоон юм байна. Тэ? Говны цаг чи худлаа яваад байгаа юм шүү. Оо тийм биш үү? Говны цаг худлаа явах нь аргагүй энэ Америк болгоцсон. Нэг Xbox-ийн нэг subscription худалдаж авах гээд. Үгүй энэ юу лээ? Энэ таскбарны доотлолт цэцсэн байгаа юм биш үү? Тийм биш. Энэ гацчих. Тэ нэг нөө Chrome хацаад нэг балараад исэн тэ тэрний үеэр энэ гацсан биш үү? Компьютер нэг гацсан чи стил ажилласаар л гэж байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ нэг пол явуулчихоо. The Australian scene, but also could be a marker for what's to come for the rest of the world in Counter-Strike.
And listen, when we talk about the rest of the world in Counter-Strike, I think it's interesting to see this Rare Atom side as well, right? Because for both of these two teams, Манайхан юу гэж бодож байна? Rare Atom уу? Таално. Алийг дэмжиж чинь. We're sort of on there, right? You look over towards people like Summer and somebody. They were at a major in 2021 in Stockholm at the return of the CS:GO majors once upon a time. Now you're looking over towards as a Эртний үрдийн цагт мейжерт орж явсан л гин. Easier. Эртний үрдийн цагт гэж яаж шээ. different eras, both of these leaders, all of these veterans on the servers. It's interesting to see them come back and fight in 2024 in CS2 for the first major in their region ever to try and qualify. That's kind of crazy. Yeah, I mean the first ones to do it, you know, in 2018 are somebody in Summer, you know, to have made it as far as that. I mean, Kaze as well in the same year able to get himself to a major as well. And I think there's a lot to be said about the veterancy that this Rare Atom roster does bring to the table, while also mixing in with some of the blood that they have within the scene. I think when we compare that to the Rare Atom. can show up, but this Rare Atom roster are going За Childгийн Kaz, Somebody, Summer. Лий хангаас бусдыг нь бол таних юм байна. Цагтаа бол бас бидний хувьд бол шүтний өвчин болж явсан тамирчд байна. Нэг үед бас тэгэл Rare Atom-тай тарахад Rare Atom л гэдэг байлаа штэ. Одоо бол бүр их дүрдний цагт л юм шиг санагдчих штэ. Одоо Rare Atom-тай тарах бол үхүү л штэ. Химээ. Үнэгүй хожилтой даарчлаа гэх юм ааш. Цагтаа бол Rare Atom боллоос биднийг бол шангалж явдаг баг байжээ. Лаа бид нарт айц цүүц болсон те. Яг ерөнхийдөө бол давхад маш хүн таав шиг санагддаг байж. Тэрний өмнө бол MVP PK бол бас нэр үнэхээр лайтай баг байсан те. Одоо өмнөх нөгөө Сайны Солонгос баг ёо тэр нэг MVP PK-д бол манайх байнга жигдчихсэн. Хүзий яддаг баг байсан ёо энэ стандарттай л үдий дараасаа гэж бодогдоо шүү. Бас цагийн сайханд бол тайдаа бол чангалуулаа. За Vertigo сонгочихж байгаа биз дээ. Тийм ээ тэг яг Inferno сонгох гэсэн яа. Тэгээд миний билдийг зөвлөрж идэг шээс тэр чигтэй. За Anubis юм уу? CS-тэй Солонгос одоо л байхгүй. Одоо бас нилийн хэдэн жилийн өмнө бол бас дилдтгүй MVP гэж баг байлаа. Азийн тэмцээний хамаг эрхийг авдаг. Тэгтээ өөрхийн стикер гаргаж чадаагүй. Тэр үед дандаа таялууд нухуулдаг байсан. Таялуу бол бас яалч луу байсан шүү цагийн сайханд бол. Данкинг мингис бол айж явдаг л байлаа манайхан. Одоо Данкингтэй таялуу гарч ирэх юм манайхан наалгадашд баярлах. Энэ үү шээ. Одоо Данкингод миний нүдэнд хүртэл багт харагдаад идэг болсон байл шнэ. Тэр болцооч бас нийлээ уруудсан байгаа шүү дээ. Тэг миний нүдэнд багтаж харагддаг байна гэхээр the only way they're prepared for this is what they could put in from their European boot camp, and of course that's what talent is. Valorant гараас Солонгос CS-ийг сайн тэгсэн. Тэр үчи угсаа Азийн CS чинь баг өгцөн байсан шүү дээ. Амар баг тэмцээн бол айгүй хүнд болцсон байсан шүү дээ. Тэгээд багууд зогсон байдалтай. Тэр яг тэр үеэр нь тэгээд Valorant гарч ирээд баг Азиуд чинь бүгдээрээ Valorant орчихсон шүү дээ. Манайхан CS-тэй үнжүүлсэн юм да. Одоо тэгэхээр альва нэгэн зүйл бас тууштай одоо явах юм бол бас үр дүнд хүрдэг гэдгийг одоо баталгаа юм уу да. Манай Монгол зайхан болоод тий. Тэр үед бол IC байсан шүү. Тэрний өмнө чи юу илээ? Checkmate байлоо. Хамгийн анхны нэр чи. Checkmate гэж хаад IC болоод тэгэд Монгол зулаа шүү дээ тий. Монгол одоо Valorant тоглож тий. Монголын Valorant-ын багийн бид тэр сая нэг орсон тэмцээнийхэн дамжуултыг Crocs-оос үтсэн. Тэр нэг бас хулгайгаар дамжуулж ийн гээд Crocs-ийг тэгээд дамжуулт хийж яхаар нь тэрийг үтсэн. Би бол өвдөд бол юу ч ойлгоогүй л дээ. Ямар ч ч бол би тэр тэмцээнийг үсгэд Valorant тэр бинднэш толгоонд нь л буудах хэрэгтэй байл гэж ойлгосон ерөөс. Толгоонд нь бол юм дорн шатгал юм л.
Цөөхөн бас дэмжиж байгаа шүү дээ Valorant-ийн багийн. Valorant тоглолтгүй мэдэхгүй ч гэсэндээ. Good points of late round aggression. If those aren't there, these individuals are very new to being at a place like this, Michael. Yeah, I think the inexperience for Talon is also something that absolutely. Хүүхэлтэн кино үзэж чадлаа биш ээ. Ер нь бол амар учир нь олдохооргүй юм байли. Хог шидээд буудлынхаа хажуугаар нэмээд скиллтэй тахаар тэр чи одоо хинийх нь скилл нь яг ямар скилл мэдэхгүй над чиг хүнд бол толгой эргэлтэлж байгаа юм чи тэр чинь. Тэр нэг сайтн дээр чинь баг одоо холбоо хуурга болоод байгаа юм уу? Хайш энд ч нэг юм гараал тэнд ч нэг юм дисрэл тэрнгүйс нэг хаана гараал тэнд ч нэг бөөрөгүй та гарч ирээд. Тэгэл яг буудлахаараа ерөөсөл нэг толгоонд нь хусаал унгаад байгаа. Яс толгой эргэлтэлж яасан шүү. Юу ч болоод байгаа юм би бүр ойлгохгүй байгаа шүү. Би тоглолтгүй үзэхэд болоос. Үнэхээр толгой эргэлтэлж яаж хэлээ. Гэхдээ явартаач бол эцсийн төгсгөлд бол манайх раунд авч байгаа гэдэг бас нэг ойлгоод байгаа юм аа. Тэр чинь нөө нэг хаадан дээр ерөөхдөө байраа сольчгоор давхар нөө нэг өнгөн солигдоо шаад. Тэгээд эхлээд Монголын тэр нэг улаан хаадтай нэг талд наваад исэн. Тэгээд нэлийн раундууд нь явж байгаа. Улаан хаадтай талын дэмжээдсэн чинь хайрын байраа солиод хаадан өөрчлөг өнгөн өөрчлөгдсөн юм байлээ. Тэгсэн чинь эсрэг талын логийн дэмжсэн явж уушаа бас дундуур нь мэдэж интерестэй. Сонирхолтой. Я тас Монголын Valorant-ийн багт чинь нэр Кос байгаа шүү дээ. Тэр одоос Кос-ийг таних юм даа. Тэгээд YouTube суугтай болохоор студийн сайн мэдхгүй. Яс ялчаасаа л гэж бодож дэмжиж үзсэн дээ. Жаастаас тэгээд тэмцээн орлоонд орвол ер нь бас дэмжиж үзэх л баг. Одоо тэгээ Valorant CS нөө адилхан манайхан л юм чи одоо тэгээд дэмжихгүйгээд яах вэ? За Шайлкинг бол сэтгийсээ хэлж байгаа юм бай. Шайлкинг бол яаж рэр атмынхаа манайхан за 81% рэр атмыг дэмжиж байгаа юм уу? Даана рэр атмынхаа ард юм шиг тэв чим шиг айгу сонин нэршилтэй нөхдүүд ч тийм наачаа. Наадуулыгаа одоо тэгээд тэр арлан тэв рүү нь одоо буцаах хэрэгтэй. Мен дээр хожиж ирэхээ аваад Самар Somebody Cats Шайлкинг энэ бол юм өтсөн дөрөв толгой. Зүгээр орж ирээ. Болж тодорхой штэ. Азар нэг хуучин бууны хуурхай тултаа ганц скил оруулсан. За тэглэх байх. Чи хэдтэй мэжээр хэдэд баггүй болж болохгүй штэ. Энд ч ямар том үүрэг хариуцлага хүлээсэн байгаа байлаа энэ тав. Одоо хэдтийн тэрбум 300 сая хүн одоо энэ хэдийг одоо тэндээс бол нэг доотлол 10 сая хүн бол дэмжиж байгаа байх гэдэг. Ялах юм бол эдгээр бол баатрууд уулна. Эрхээ авах юм бол ялагдах юм бол ч төмний араал идэх байх. Хар цагаан хил ам үрээд оров. Гар хөлийн хуруунд татах байх ш. Мараа атом бол даах хэрэгтэй. Энэ үснийг хань би тийм ээ би бас энэ үснийг хожуулчмаар л байсан. Эрхийг авуулчмаар л байсан. Тэгээд доор флайк байсан байгаа. Бас дрилээс байгаа. 3 дахь эрхийг авах хэрэгтэй тэнгэр мэддэг. Одоо эндээс рээр атмах эрхийг авах хэрэгтэй. Яа, за флаш молын интер бас амар орж ирж шүү. Ташцсан. За флашаараа яа гой гарсан. Тэр баг дикой юм шүү. Тийм биш. Дикой ургуулгатаад гарч ирээ унгаачлаа. Энэ одоо энэ сани хэн барьсан байна энэ? Самбатын барьсан байна. Гваржин гэдэг энэ скин амар сонио. Хинтгээр нэг мангар гой цэвэрхэн харагддаг скин шүү дээ энэ. Нэг юм тийм өөсөд байхгүй. Яг гой тийм цэвэрхэн яг цэнхрээрээ гой цул харагддаг. Цөөр хийсгий шүү. Энэ хашааны завсраар одоо буудаад онох уу? Тэг явж өнгөрснийг нь одоо харж байгаа юм дээ. Наачигийн нүд будаа нөхөр бол харахгүй тийм. Амд нь гэр наач идсэн. Хүү. Хамттай. За nice. Somebody.
Yeah, I mean to find them on the same team is Мэдээж одоо хэддүү гэлээр сайн мэдхгүй юм да байттай. That's a really close shave for Adam. Somebody almost it could have dropped that ball. Fly Quest гарч ирв. Fly Quest ерөнхийдөө одоо тий доод хүснэгтийн хамгийн хүчтэй баг болвол гэж би хараад штэ. Одоо тэр доор үлдсэн багуудаас харахад унах багуудыг бодсон ч гэсэн. Still from a man deficit. Back-to-back rounds where Talon have had an unconvincing. Дүрснүүдийн багад арахгүй л лээсгэ. Дэмжин. Одоо манай өгдөөд чинь одоо шар мөрний цаана. За нэг бараг 4-500-аад хэдтүүдийг болчлоод бас. Хараймараа тариулж явсан түүх бол байж магадгүй шүү бас. Энэ одоо нэг 13 дугаар зууны үед ч юм уу. Жогон гарын урдуутай бас нэг идэ хэдтүүдээр ганц хоёроо те аяг сав шаацсан хийлгүүлжсэн түүх бол байгаа л баг. Яг нарийн ухах юм бол ер нь мань идэ өгдөөд сулаа. Нэгийг нэгээс байсан fire power нь rare admin талтай байна. That's all because of where Summer is aggressively postured right next to bridge in A, and he's the key to this. 100 дав чадна гэж ингэж байгаа юм а 100 дав гэдэг нь үү? Яг хүн дээд чинь тэр авцсан юм уу? 100 дав. Яага ичваа. Still SMGs around here for Rare Item, but they lose their effectiveness when these guys have armor. Problem is they're missing health. MHL spots out another one. Баригцаан King. Зохиол шүү. King takes the elevation and MHL taken down. 2-3 versus 3. Ань юусэн энэ тэмцээн дээр баг вертиго үздэг болохоор амар сонь санагдчихээн тий нэг эвгүй. Нэг танихгүй газар яваад байгаа ч юм шиг. Толгоон харагдахгүй юу? Could be more to come around the corner of the smoke. Netta gets himself outside of it, and that's where his demise awaits. Addict all alone. No time, nothing to do but accept his. За nice. 3-ыг. From the Rare Item side. Жохо эвгүй л энэ хэрэгс нэг тийм байн харддаг юм болохоор. Keep 3 alive, so a round in which they end up in a net neutral in terms of their economy. Of course, you know, coming down to one player in the round trying to deal with the actual full force by Talon. Did damage their funds quite substantially. Had Talon been able to do more of that damage, you know, for this oncoming gun round, it could have left Rare Adam in a bit of a precarious spot, but able to wrangle it. Энийг баг Rare Atom-ад Inferno-г бол баг таалан авах байхаа. Энэ юу н бас юу н 3 мап гаргал тоглолт болох юм шиг санагдаад байна шүү. Really prioritizing this mid fight in the past couple of rounds. Goes both ways. Sama picks up one. Lee Hang has been a big man so far. Unfortunately, he'll be taken down with just a single kill as well. Talon have plenty of time to reset and move back. And as you mentioned before, Michael, mid has been a priority, and Rare Adam is showing us that it will remain so. Reasserting back over to make sure there's no lurkers or anything of the sort. Somebody has given up position as he moves back to get utility. Энэ MHL юу н гарч ирэх ганц дааштай нөхөр юм биш үү те? Тэр Something that Medic is going to be giving up. Айгу. 3-1. Other side of the map, had Medic gone down there, that clutch is incredible. Халаас шөтөл бариулсан даа. Тот энэ нэг мап бай. Хоёр тэгээр Rare Atom Maze ялна гэж бодож байгаа юм уу? It's been about how they vary their setups. I mean, you've seen now 3 different looks from the mid hold for Rare Atom, and you know, it is still a fairly linear path that Talon would have to take if they continue to try and find that opening through mid. Заарс. Доорчог мэдчихэж байгаа шүү дээ. Yeah, scrappy investment. Should they lose over here, they will have their money pushed down. Би нэр одоо тэгээд би нэг террор талаас нэг 2-3 смок молли шийдэх яг байршил мэдэх юм. Сэтгээс бол юу ч мэдхгүй. Одоо энэ сайтын тэр хажуу талд нэг юм жижигхэн арьс өгдөг. Тэрний дор доош хараа суучихлаа. Цаанаас гарч ирэхэд харагддаггүй шүү терроруудад. Дарахад бол одоо алхаар л байна. See Rare Adam were trying to jump spot, pull out any trick they could to gather information. This is the first round we've seen, you know, a proper slow A-side default from Talon so far.
And despite that, look at what RMR are doing. They're gravitating back to mid. This is the power of conditioning. Right here, of course, Summer's always going to be in position to quickly rotate back over and provide support onto A. And they are going to have a faster flank theoretically. Монголоос гадна хожаанаар дэмжих болчлоо гэж хэн санахав тэл. Одоо тэр Аз хүмүүсийн амьд гэж байгаа шүү дээ. Аз тийм амьд шүү дээ. Австрал бол гэхдээ яг надад бол нэг Аз руу орж ирэх жоохон утгагүй санагдаад идэв шүү дээ. Австралийн гарууд Бусад хийв гэж явдаг шүү дээ Австралийн. Гошас. Наад навшоо. Утгал мөн навшиг. За nice. Хийтгүн байж тээ. Яа, ямар азгүй юм бэ? I mean that is fantastic. I mean the positioning is incredibly strong for a default plant. Гол Австралич хоорондоо үзэж бол ороод ирж байна. Австралиудыг тэр Америк руу явуултаа. Яг л манайх руу оруултаа юм бэ. Европ навдах юм байна. Ямар ч Аз бус царайтай усуудаа. Аз тийм сонгос шалгаруулалтад орж ирээд идэв. Ирээд байгаа надаас жоохон дипи санагдаад идэв юм байна. Hey, Mr. Colonizer гэж байгаа юм шиг. Манай колоничлогч зүгээр Азийн шалгаруулалтанд одоо бас орж ирээд байгаа байхгүй. За Австралиудын бас энэ яг Европын үндсэн нутаг бол биш шүү дээ. Сайхан тэг колоничлэр үед өөрсдийн нутаг болгож авсан. Йоо, за сая бол хөөрхөндөө юмжилсэн шүү. Бидний болон руу хэдийн юм шидчихвэ. Бомбны дууссан байдаг. За чайпгийн ганцаараа бацаанууд ятмаа. I don't know what is happening with the calling, but right now it feels like Гол дрилээс ч бас яг тийм асуудал үүслээ шүү дээ. Бага Европод бас Аз руу ороод ирлээ гэдэг. Одоо тий ороод ирчих яг харин тийм ээ. Тэгтэл and that's where RMR have gone with a 5-man stack. That could have been disastrous. Because that's the only time they've gone an accelerated schedule, and where you can lose your head is going too quickly into pistols and not clearing all these angles. They dodged that bullet. Моолитын хаамтд шидчихдэг шээс нэмэд нэг нэттэй. RMR will be without an ult for a very long time, by the way. This is how the game is going to play out. I wouldn't be surprised if Talon have the same problem. Assuming MHL wants it. Yeah, I don't think MHL wants one, to be honest. He's been killing it with the rifle, T-side vertigo as well. Яа, яг энэ хэсгийг эзлэхэд юу нэг хэцүү л байт юм байна. Тэг хичнээн юм шидэж байна. Looks on the AK, I wouldn't blame him. Here. Adam again, 2 players out towards middle. I think that might have actually been a stack attempt over there as well. Not sure, can't tell. It's just a radar. But they disassemble. Information will be gained for the fact that Дрилээс байлгын үеийн цоргоо агшлаад ороод ирсэн. Reinforcements in B, Kaze alone. 40 seconds left. This is generally when the trigger is pulled by Talon to go hit a site. Instead, it's to try and retake mid. Summer. Нэг байсангүй. But open mid side as well for the Talon team. Oh, за гойшоо. And Talon being taken. За бүлүүч юм хурааж ав. Бүлүүч сур тавчих юм да. Бүлүүч юм авах хэрэгтэй байхгүй. Нэг ихтэй үнэн санаатай. За тэр бол үнэн. Энэ оныгийн ятгах санаа бол үнэхээр орж ирсэн. Яг 3 слоттой олон гутлаа шууд шаад ороод ирчих байхгүй тий. За тийм нэмэлт нэг слот бол боломж юм байна гэхэд тэрийг олж харангуутлаа шууд нүүдэл хийж байгаа байхгүй. Хэрвээ яг өмнөх шиг 2 слоттой багт нь оны ингээ ороод ирсэн бол битүү хэрүүл болж байгаа шүү дээ. Not too dissimilar to the slow A default, but this time they didn't show that presence towards short.
And so Rare Adam felt a little bit more comfortable to lean B. Том 2 слот байхад оны муу хулгайч гэдэг. Орч ирээд одоо лай боллоо гэд. These teams as of now, there's been so many collision courses. Can't separate them on the scoreboard, you can't separate them on the server. Somebody needs to get between them and pull them apart. It's like, guys, don't get a room. Come on, you're playing against each other. Yeah. What could have been an early probe out towards B has been dissuaded by utility from Rare Adam. Child King, in the meanwhile, just holds on to A. He's had a quieter start than maybe some of the Chinese fans would like to see, but they have plenty of champions standing up on Team Purple for now. Well, he will be tested. This time, Talon are setting their sights towards A. Good smoke. Small gap that Kaze can play around with. Заараа бол урсах гэдэг нь үү да. Both ways. The fact that Talon are contacting in, I mean, Kaze's position just becomes so much stronger because of it. Kaze. Hoping to play off with Kaze. За уу. Бут. Яа, ойрхон байлаа. Immediately after. Трибл хийжлээ штэ. So much damage on Anetic, he's wondering where his life and where his teammates have gone. I mean, that's a Аим хайцсан, багийнх нь хайцсан байж шиг. And Talon Зэ нүдэн дээр алуулж чичээ. It goes terribly wrong. They didn't have the util to flush out all the segments of the map. They came in with a bit of a broken buy. Нэг бомбо тавьчих санаал байх шиг байна да. Тэндээс дээш гарвал харагдан да энэ. With 10 seconds left, no health to make this feasible. Then it will try and get that planted. За эсэнгүй хөрхий. Secure that extra money. We're at a great shutdown, but it's Kaze on the FAMAS. You know, a little. Таал мөнгөгүй. Тэгээ бомбо тавьсан бол форслол байсан баг. Great control from Kaze. Honestly, it even looked like a time Child King was the one being set up for in this situation, but no. Kaze is the one who steals away those kills. And Зраа. Adam have consistently been calling themselves to be the right Одоо удахгүй анамаалын орж ирнэ л гин. Харин би бас тиймэрхүү болж магадгүй л гэж бодод байна. setups that have maybe been the problem, but okay, who's got the Aircasting coach гэдэг багч Fly Quest. Энэ таалангууд энэ багц сая эхнэр раунд дээр хожигдоо доош унцсан байгаа. they've just been impeccable cross. Дриластай тоглоно одоо. Маргааш. Right, you look over towards that late mid B hit, they've got somebody in Kaze. Ялагдсан хасагдаад ялсан цаашаа юм да. Эрхийн төлөө үзэн дээ. The backgrounds, you know, Yeah. that Rare Adam have built these crossfires ready to greet the pack of Talon. And where we were looking for separation, now it should be Тэр өсөөлөө өрөөл хусгаар улсан боловч чадаагүй учраас өсний хооронд модератор өгсөн. Тэр матч бэст те. Fly Quest-ийн ялаг хожигддог матч нь 13-9-оор дууссан байсан шүү. Best of 1. Хүүшээ, 5 clock штэ. Block comes out with two. They can recover this AK-47 as well. There's another one not too far off. Заартай чатсан гэхдээ бомбо тавьсан. For the Molotov HE combination. Артлаа шалгаарай Child King. Waiting for the peek out. Гэж бисо буруу марсан байна. За nice. Through in this round with 3 kills and a bomb. Анаар хатам бол яалах хэвээр. It's a lot. It's a lot more than you would have expected, but Таалан дрилээс хоёрыг хасч байна. Илүү чи Fly Quest хоёрыг авсан дээр тэл. Тэр хоёрын нэг нь авсан дээр. Ер нь бол тийм ээ. a couple now where they've been able to accrue some cash, so they can take these losses, especially Нэр Монголоос хожигч өстэй эрхээ алдсан хожигдоод доош унцсан. need to find some kind of winning formula. Одоо энэ хоёрын ялагдсантай маргааш бас доотлын барактер тараад ялах юм бол дараа 3 дахь эрхийн төлөө тоглохоор болсон. Mixed bag finds itself meeting wall За харамсалтай юм болчихсон. Яа, утлаад эрхээ авлахаа ахтай байсан. Тэгэхээр мэдээлэл дотоо гон дээр бодлоо шоу хийгээ шаад. this round of separation we've seen so far in this map. Дриласи 2-1-ээр хожоод эрхээ авсан. A lot more of a concerted effort here for Rare Adam to contest towards ramp. Be expecting a difference in a Ер нь жоохон таалан тоглолтын хэвээ алдчих байч юу. game on these extremities.
темп алдсан юм санагдаад тах юм. But they do not want to give these fights over too early. Yikes. But Adam are using a lot of util and Talon are missing theirs. Yeah, that's all where the flashbang's supposed to go. Some nerves. Яа, тэр сая та нар тэр камер дээр харав. Раратын хар зогсож байгаа тэр коуч бол нууны рефери буюу нууны тэр хинэгч нь камер уурдаа шааж тэр. Бараг энэ PGL-ийн одоо нууны хинаад байгаа энэ хинэгч нь баг дарамтлаад байгаа юм шүү Раратмыг. Where Adam is playing out towards, but no, look at where Adam is playing out towards Michael. Oh, it's applicable, but in a very different sense. Заавал очих хөстэй шүү мөн. Хулгайчуд минь энэ тэргээ бүр нэг юм дарамтлсан байдалтай зогсож байгаа юм шиг. Харагдчих. Тэд бас хитдгүүн л болсон. Тэгээд бас бүхснийх нь махан чагарцсан зогсож байгаа байлгүй дээ. Child King 2 байлгүй ах дээ. 3 дахь нь хүлэн харагдсан. Байлгүй ах оо. 7-3 болох нь тодорхой болсон. Айд ихт. He was looking for, well, it's instead a lonely save that he will aim towards. Well, he threw the util. I mean, he sold the idea of a B-side assault, and Rare Adam bit down. That's why they gave up all that space. Рэнэт Монстод хараагүй пүн баяр байгаа хтай. Маятгүй. Read how quickly Rare Adam are going to react, and by the time they actually get back into that A bomb site, I mean, Child King's position. Тэгж бүгдээр л Монголцоос зайс ихийг хүсэж ирсэн баг. Where once they left Child King on that island, by the time Talon are up the ramp, there is more than enough stopping power here for Rare Adam. Энэнгээр нь орж болохгүй байхад энэ тааллынханд саний хараал орохгүй шаардах юм. Nedic has already Гол болоо эзэлж аваад тоглоод тэр нь болоод байсан шүү дээ. Тэрийг аяхгүй мүү. he's trying to run that interference, and after they try and make that rotate back, Addict is waiting for a sound cue of some capacity to. Вертиг өдөр шүүн баг голыг эзэлчих юм Ситигийн ерөөхдөө ротейтиг бараг л хаач нэстэй. Бүр цаавар тойрж орохоос харахгүй болох ч юм нэстэй. Teammates are collected together in what should be a lesser contested site. It would have been contact made by his teammates first, and well, Child King. Энэ Норт Кореан баг гарч ирэх болоо. Гарч ирэхгүй бах уу? Тэр нэг Орос ерөнхийдөө мөнгөөр зараад тулдуулж байгаа цэргүүд нь гарч ирээд одоо порнонд донтчлоо гэдэг байгаа мэдэнүүд яваад байгаа юм. Хойд Солонгосын цэргүүд яг Орос руу явсан цэргүүд нь насан туршидын сайтаар орж үзээ тэрэндээ донтоод бүр ингээд салцсан байгаа юм шүү. Тим мэдээ бол амар явж илэн шүү дээ тэр. Хойд Солонгосын цэргүүдийн порног нь бүр донтсон бүр бүгдээр бүгднгийнх нь гарын салга болсон гэд бараг тэнд байлах гэж биш бараг тэр интернет аксесс руу ороод бараг порно уц гэж утсан юм ааши. Тим нөхдүүд манайхаа тий хүүшээ 3 бүр алхаа орчдөг юм байна. Тим нөхдүүдээс одоо CS-ийн баг гарч иртэл өдөө явах уу? Энэ 2-ыг авах байхаа гэсэн. Хүүшээ. За Казэ 3-ыг шай. So what might be given a chance right back into things. With that fast B-side push, Kaze, who was unable to prevent it, must now contemplate the retake. Money's not great for the CT side either, but they should be able to get a buy together in the next round. Цүүдрийн нь бол харагдаад байна шүү дээ. Тэр цаанаа нөхрийн. За энэ худлаан байна да. Марахагаас хэлсэн дэргүй юу? It's tough days for Rare Adam in the last round of this half. Yeah, and this was Talon just honestly making a great. So Монгол хоцсоо. They don't just continuously snap into force buys. I mean, with the amount of rounds that they've lost consecutively, they could have, gone Galil armor, a bit of util, but. Хаалун гэхдээ лого шиг улаан жиртэй болж болох байх. Спиртинг гов шарагдаад байна. Баахан салгаж зэрэг тайран тийм ээ. Шинэ маавшул тренингээс гарч ирэх вертгог компьютертэй бас асуулт таарна. Мейжрын дараа асагтна гэдэг байгаа шүү дээ. Байлдаа тэмтэйчүүдийн яаж болохгүй шүү дээ. Манайхаа олон улсын тэр нэг гэрээ хэлцэр биш дээ. Дайн хийхдээ энгир ихтэйг хомроглон устгаж эрхийн зөрчиж одоо дээрэмдэж хүчнэдэж те. Аалах нь бол одоо 20-т шүү дээ. Нөө өмнө тэр 1900-аас одоо 2 дугаар дайнаас өмнө гэх юм уу байнгын дайн болдог. Тэгээд дайн болох болгондоо нэг ялсан тал нөгөө талын иргэдэг хидаад янз бүр болоод байсан болохоор тэгээд тэр одоо конвенц юуны конвенц үлээ тэр чинь. Тэр конвенц чинь гарсан гэдэг штэ. За болио зүгээр байлдвал зүгээр сэргүүдээр л байлт гин иргэдэг одоо ингэ самартга болиё гэд. Йоо ямар бодчихваа. Шайлхинг заяар догчлоо штэ.
like he was getting a resurgence, felt like he was finding some form after that one good round on the A side, and he's gone. Yeah, that also. Даст хоёрын оронд кейч орж ирсэн тий. He's ever done. So, jumping I've seen some bad ones. Гиневигийн конвенц үлээ тийм тий. Jump straight up, making it very difficult for an opener to hit that shot. The important part is that MHL did. So massive punishment. Round is gonna have to find something. Иргэдээ ичүүл яах вэ? Дайн дуусна. Дараа нь хариуцлага тооцно. Олон улсын хэрэгээр одоо нийцэн үндэсний байгууллага интерес авахлал 20 мориг тавиулна шүү дээ. Хүү тайминг. Сэкэцэ. Харсангуудаа. It's a lot to ask for. Azer's already pushed forward aggressively. He's moved past what should be the first line of defense. Эсвэл компетитив дээр 5-1 оруулвал та. За 7-5 болж байгаа юм байна. Well, that's where Azer is going to find somebody. Kaze, 1 versus 5, triple kill on the other one. This should Нэг эсрэг 5 юм шүү дээ. Эйс хийх зур арга баг. Azer coming around waiting for the swing. За эсэнгүй. Distraction is all Azer needed. Тэрвийн орж ирэх угаасаа бат болсон шүү дээ. Yeah, Kaze would have had to show off a FAMAS masterclass. Би ингийн иргэн бай дайсан эсрэг ячууд буруу болох бол тэрийг бол тооцохгүй баха. Чи дайсны эсрэгийг алсан тохиолдолд ингийн иргэн биш болчихж байгаа юм биш үү шууд. Чи барьцаан болж байгаа юм биш үү. Би барьцаан милишиа болж байгаа юм биш үү. Энэ нэг иргэдэг шууд зэрэг татдаг милишиа гэдэг. Бас нэг нэршил байгаа шүү дээ. Иргэдээс бүрдсэн анги нэгтгэл юм уу? A road to salvation has been carved. 7-5 is respectable enough, and you win a pistol, the conversion round, and the game is tied. The pressure gets raised towards Mirage. Seems like we might be entering the realms of inseparability soon enough again. Яхны бапа хин авах гэдэг байна. Ойрхон л шүү. Vertigo бол таалны сонголт юм байна шүү дээ. Rare Atom Inferno-го сонгосон юм бай. Anubis Decider. Агарбуу хин авахаас л хэмжих талах хэрэгтэй. Damage the outlook for your opponents on how these rounds are going to play out, and you've got a full-on comeback going your way, but those boys need a pistol. За тавлаа урсаад ороод ирсэн. They're going to the bomb site and they're trying to plant the bomb. They've got a smoke, they've got a Molotov, and they've got that twice over. За хогнотоос молыг алчих юм да. Йоо. За нэг эсрэг нэг болчихж байгаа юм уу те? Дай. Хүш энэгээр алхдаг юм юм уу? What the ийм байт юм энэ мотон дээр. Би бол энийг бол харж байгаа. Хинээр нэмэгдсэн юм сайн хэсэг. Шинэ апдейтер ороод ирсэн. Дай. Тоо ерөөс тоолдгүй мод болохоор битэгч мэдээч юм байна. Сая л харлаа. Бомб nice. Timing is perfect. Couldn't be Хазрын хувьд л үнэхээр nice shot шалаа. That is beautiful stuff coming through. Good recovery from Child King and Summer there on the bomb side itself, but that failed Molotov does seem like it'll come back. Яар бугаа алц 7-7 арга болчлоо доо. A winnable situation. Hazard is the one to take it home. I mean, I think it did bite them. I mean, Орж ирээ айгу удаж байгаа. Би яаж харах вэ? Яаж мэдэх вэ? Yeah. Take 9, Mark 10. Гэрээвтиг алдах хөөс. Тэгээд дараад баяа алдчих юм бол тэгэл юу нэг нохон замаар орчиж байгаа шүү дээ. Хөөш эдгээр бүр мөнгөгүй тулгаад форслж байгаа юм шүү дээ. Өө хөөрхий. Хэдэн хог авах гээд Take 9-оор гаргаад ирсэн юм байна. Хараачих нь бүтээко. Энийг алдах юм бол тэгээд баг 8-7. Тэгээ баяа алдах юм бол 10-7. Яг бол 11-7 болоод баг 12-7 болох юм аа ойлгомжтой. Хэцүү шүү.
only if they commit to those long-range fights, in which right now Talon are starting to cede a lot of that control, and Rare Atom actually have quite a bit of open runway. За дахиад карантин нээсэн Rare Atom-аас урссан. Яаж бомбо тавих хэрэгтэй байна. Somebody нэгийг унгайсан. Азрус Somebody бол татгануулаад авлаа. За бомбо ямартач бол тавьсан. Цаг яваад байгаа. Хаан нэгийг унгайсан. Нэтки Казаг унгайсан. Азар Шайлтгийн нухсан. Самар за болж шүү. 2-9 эсрэг 2. Араасаа бодвол. За 1 эсрэг 1. Хүй. Цаг хэцүү цагаа барих хэрэгтэй. Хүүшээ наач гитэ салгалаа штэ гараа хараачаар. Йоо. За nice. Айгу. Oh, he really just thought he could call the bluff of Summer in that moment, but Summer wanted the fight as soon as he knew he was close. Тэ айгу буруу салгачлаа. Тек 90-тай гэдгийг мэдчихлээсэн юм чинь. Шууд нуруу бүхсээ харуулад суугаа доош хараа салгацсан бол баг амжих байсан баха. Киттэй юм чинь. Тек 90-аар тэг бүхс нуруу руу буутахад бол нэлийн хэдэн сум зоож шаална шүү дээ RMR түүний чинь. Тэ? Тэгсэн салгацсан л авах байсан баг. Алдаатай их том алдаа гаргалаа ш. Сайн юу вэ? Рare Atom ялуулаад надад мод хөө. Rare Atom ялуулгаа. Өгөхгүй. Is it a forced buy war? Or would this investment from Talon maybe contribute to their undoing on their... За төлөвлөдөөд байна. Үнэртэй байна. Хин шүү үнэртэй байна. I mean, their setup doesn't look conducive at all to being able to get an upset out, right? Like there isn't a stack going on. There isn't a flash play being lined up by MHL. Unless in the late round, Rare Atom overthink and move into what could be a later assembly of one, it would take purely individual skill for Rare Atom to walk away with this. Энэ Vertigo чи энийг даваад нэг мафны гадар үсрээд ороод ирдэг. Тэр үсрэлт хийж болдог хэвэр юм болоо. Had he stuck around and tried to make those dualies work, it could have spelled his undoing. HIS space UNDOING. There you go, his undoing. Addict taken down. And Summer wants to accelerate. These CT pistols will not be in time. За 6 болох нь үн тодорхой шүү дээ. Хүүшээ тэр цаашаа нэг смок тэнэл явчлаа. Ямар олон ёо жоохон ярьж смок шидэлтэй Rare Atom. Шалт юм юм шүү. Ганц смок л наанд задлалтай ч одоо. Айгоо чинь паблик матчмейкинг дарж яхад л иймэрхүү юм болдог штэ. Бүгд смоктой явчихвал бүгдээ нэг зэрэг шидэж шаачдаг. Хин ч смок одоо нэг хин нэгэн шилсний дараа шидэж гэж бодохгүй байхгүй. Бүгд зэрэг шидэж шаачна тэгээд. Зүгтээ хэврээ тэ тэр үсэрдэг нь. Сар болгон сонгуул явж бодос өлдөг л тэгвэл заавар штэ. 9-6 хүүшээ таалныхын ч мөнгөгүй юм байна штэ. Сая форслцоо. За assault rifle бол гаргаж чадхааргүй юм байна. Эндээс бол дахиад юм авахгүй сейвлэхгүй бол чи яг 2000 таш яач штэ. 16 юм шүү. За тэгээд нэг buy round оруулаад тэрийг авч чадахгүй бол 11-6 болоод тэгээ force-лоо тэгээ гошнох зэрэлт дуусч байгаа штэ. Хазар хутгаа харах яах вэ миний өгш. Уртгаал хараад буутгаалууд даргаад дээ. Дараа нь чамд хутгаа харах мөч цаг зөндөө олдомц. Авуулаа. За долоогийн зостой болцсон. Бас хөөрхөн дэмж үзүүллээ шүү. За нээдэн цавсан. Сэргэн нэг болох гэдэг нь магадгүй. Угсаа саний форсыг алдснаас үүдэлтэй л одоо үүлийн үр нь одоо энд явж штэ. Тэрийг алдалгүй авсан бол одоо л таалаа 16 болцсон болгоцсон байгаа штэ.
За Rare-ата энэ жоохон Fireball муутай юм байна. Galil Famasтай. Эсрэг талаас нэг Famasтай 4 амтай. Хардаа энэ раундыг хэрэг авах юм бол Rare-ата энэ таалны пикэн дээр авлаа пикийн. Үүслэн за доор нагаа яа харцсан штэ. What ёо ли хаач сохор юм уу ч одоо. Гар нь харагдаад тах чинь. Үүр тийш юм байна ойлоо шаадах юм. 5-9-3 болцсон. Сайта ямартай ч авсан. Гэтэ одоо ороод ирлээ дээ. Энэ раунд алдчих юм байна да. Offensive utility present for Azar. If he deploys it, then Kaze will feel incredibly uncomfortable. Bomba тавьчих хэрэгтэй. Will be allowed to dial in those digits as he moves back. 2 versus 4, and they're still afraid about what Summer could be doing in middle. Of course, that's his. 4-3 тийм тий. Макарс хараалтай resolution уу. 4-3 бол нэрээ харахгүй л дээ. Яа! Самар ойрхон байлаа шүү. Бас бай. Эвгүй түлж штэ. Yeah, I mean they didn't have kits, so they had to try and trade successfully. And all that damage that Kaze found at the start of that retake attempt from Talon actually амар бодлоо Самар басаа. Summer the clutch again. I mean, it is so damn close. But these rounds can be troublesome, they can be turbulent. But so long as you get them on the board, that is all that really matters. Talon get another one past the pistol round, but it does come at a heavy cost. Өөр хитэр шүүгч бол тэр болон зур өөдчихээ өрхий. So they should be able to buy up as well. None of those potential D-side problems that come up when you've walked into a fight. Яа, тэр хин бэ? Цолгоо тэгснээ бүр баруун гараа ингэж суудаг. Тэр ямар амар суут юм бэ? Тэр нөт айл тоглогч юм бол. Keyboard мортыг бас энэ дэлгэц мэдс рүү зарим нүрээр ороо суучдаг штэ тий. Keyboard маусны тавилт өдр бас амар усуд байна. Ингэж дарахаар тийм л их техникл байдаг юм бахтай. Mirage болгож байгаа. Could use to their benefit. Down towards the entry to ramp, but the one on Mirage is actually challenging around the back of it. So it's a lot of utility, a lot of shots fired down range there for Talon. 4-3 гоё штэ. 4-3 бас эвгүй штэ. Зэд 16 хэрцэх нь 9-тэй байсан бол тэгээд Ли хаан бол хархал байлаа штэ. Тэр гарын зохиоцсон байхад. Тэгээд 4-3-тайсэн ч өгнөл харагдахаар л баг байсан юм да. За, флаштад гоё гарч ирсэн. Энэ раундыг Rare том авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол мөнгөгүй болох гээд энэ таалнаас мөхсөө ухуулсан. Бомба алдсан. Overthinking from Adam that has lost them every advantage they had. No longer with the bomb, no longer with the time. Илүү юм бодож одоо тэ үйлдэл хийснээсээ болоод бүх даваа талаа алдчихлаа. Тийш. There's a push, double push through mid, and they take different routes, but MHL's at the forefront of that action. I mean, there's just not enough time to play it as slow as 20 минут гэж 20 секунд. They would be making noise, they would be making sound cues. Бараг сейвлэх уу? Rare атомч мөггүй юм. Fizzled up before their eyes, and so they will save. That's insane. I mean, you know, where you're mentioning that Talon aren't able to get too much information out towards A, they send these two players, an MHL and Addict, out through middle instead. MHL even finds the off in the end, by the way. That's huge. Чайд нэг мөнгө авсангүй. Died after time to a Molotov as well. Цаг дуусны дараа шатаад өгсөн. Very, very bad. За ingээрээ том уларч хэлж байгаа юм да. Whatever DJL said, it worked. And he didn't even give him the old Cody Cos approved clap, clap, clap. Might be clapping in rhythm. Some coaches beatbox.
Last of Us-ын кинон хэрэг байсан байл. Би ихний ингээл үз. Time drop beats. Киног нэг сайн үзээгүй. The only DJ in him is his name, unfortunately. Yeah. I'd love to know if he DJs at all, actually. You know, I feel like that'd be cool lore to add to his already impressive resume. It's true. He wants an Australian team being taken to the major in his resume, though. Аас пикл гэдэг шүү. That's true. My bad. And a poll. Yeah. Don't be so dismissive. Арах чи хүнд болж байна уу? Бэргүй явбал зүгээргүй юу? I see roughly the Australian flag and I'm like, yep, Australian. And it's like, well, it exists. And they're present in the server. The first step to bridging that gap once again, but Rare do still have their hands on rifles. They just have limited resources. How fell to this problem once upon a time too, but Rare will not fall victim to the timer. They try and take that space. Child King loses his. Олоос харж идэг унгаасаа хөрхий. Shell's orb is there to plug that, no problems. Even reinforcements being applied from the B side as well. So Lihan can't really get much accomplished with his position. This is ending up to be a kind of a non-starter round. It's not really building in any significant way in favor of Раймдаас алдчихж байгаа юм шүү. given the limited time again. Unless he makes a drastic move and finds a pick, Radam could just save again, if I'm being completely honest with you. Kasi getting the kill doesn't really help his case. He's going forward. The bomb is Bomb бол so тавих low. гэдэг энэ таа. 18 seconds is 3 people effectively behind that generator. If the bomb gets planted, that'll be a Оо, бас. The miracle is here. Their hands together. They Бүүшээ. who sprays. He Бомбод ёо. What the fuck? gets the ace. Easy чтэй штэ. Яа. Яа. Казагийн тоглолт оруул ивгүй гэдээсэн. Орууллаа даа нөө үнэхээр хэрэгтэй үедээ эйс хийлээтэй. Ямар амар шаавасаа. Stop that plant. They knew they had numbers to play off of, but they didn't expect both heads to be ripped clean by Kazi. Энэ хоёр мөр шалгалгүй гарч ирсэн юм штэ. Зүгээр хоёулаа бомбаараа гараад ирсэн юм штэ. Another between the eyes. Толгоонд өстө соронцтой юм шиг яасан шалгуулсан штэ сая таалныхаа. Kaze wants that major. It's a 20 kill Kaze on 20 килтэй. here to qualify the Shang. За 12-8 match point rare item дээр. Approach on A. They Таалганы пикийг авахд ганцхан раунд. and it was a low investment, maybe even an Каза сайн тий. but if that Kaze ace doesn't get Оженерийг хутгалж ялсан ч багтнаа. Хэрэг бүх хэдтүүд өгчих юм бол бид нэр өөрсдөө дампуур штэ хэдүүлээ. hard decisions to make as they try and claw to Идж хэрглэж байгаа юмныхаа бараг 80-90% хэдүүлээ хэдтүүдээ зовж байгаа шүү дээ. Нөхдөд жоохон дотроо юм үйлдвэрлэдэг болчоод бас ингэж ярьсан дээргүй юу? Тэгээ манай эдийн засаг бас зарцсан шүү дээ. Төрийн байгууллага цалингаа тавих мөнгөгүй болно штэ. Яадгүй гэж юу? Яа гэх юм бол манайхан цалингаа тавьж байгаа мөнгөнийхөө 70%-ийг нь хэдтүүдэд нүүрсээ зарснаар болж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас нэг арай жоо өөр юмор мөнгө олдог болоод өөрсдөө юм үйлдвэрлэдэг болчоод бас хэдтүүдийг өвхөл таарна гэж яриул их зүгээр юм байгаамаа. За самтис арай даварсан. the gen. Tried to fall back into spawn, wait for reinforcements. Kaze has that bomb on his back. Тэр чи одоо тэг хоёр хөршөөсөө одоо геополитик талаасаа эдийн засаг талаасаа хараач шүү дээ. His hands dirty. Жоохон төвчгүй дээ. High ground, but he just cannot convert. Казэ. Damaged by half. За жоо 50. Continued to run interference, but he did secure enough room for this plant. Бомба явтаж тавьцсан. Угаасаа авахгүй ч үзгээс ороо байхгүй. Алдах юм бол map дууслаа. Нэвтлээ тулгоонд нь шаачлаа. As his numbers whittle down, he feels desperation. Одоо смог задарсан. За нэг байсангүй амьд үлдэх хэрэгтэй байсан юм да. Хоёр дахь нь Chinese side, and maybe this time they'll see some of the Казэ үлдсэн. Өмнөх раундын баатар нэвтлээд буудах хэрэгтэй байна. but with the smoke blocking him off, it doesn't make Яг. За бомб салгаж байгааг нь унгайцсан. Таг байгаа юу? Дуусаа. Дуусаа цаггүй. Амжихгүй баха. will lose once again at the Дуусаа. Asian
Рератам ихний map авлаа. За уртаж манайхаа стикерийн өнгө жоохон үнэртэд хийсэн шүү. I mean, I am talking pure miracle moments where he has just honed in, either found instant headshots or come in with just the most unlikely rounds, all on the lowest health as well. I mean, 22, 25, it doesn't matter the numbers ahead of him. He's winning these. Сэлс. Касагийн тэр эйс бол нэр үнэхээр л стикер гаргах хэмжээний бодолтой байсан. I don't know what overcame them. I mean, I think both these teams actually. Тэр эйс бол бүр үнэхээр арай л амар болгоо ичлээ. Бүгд зүрлээ өөрчлөө ичлээ. Тэг бас сая сүулт бас тэр яг бомб салгаж байгаа нөхрийг онж буудаа тий. Тэрийг онж буудаагүйсэн бол бомб салгаж байлаа шүү дээ. Coming out of the last few rounds, of course, but even before that, you're looking at the summer clutches as well. You're looking at some great late round decision making in these 2v3s, 2v4s. Рератам одоо өөрсдийнхөө пикэн дээр Inferno дээр тааланчуудыг хүлээж авнаа. Just take it away, and on top of that, the CT side crossfires that we're setting up as well. This is fantastic stuff. And Michael, obviously, we've had this conversation a lot that hey, Kaze. Inferno-г тэгэл одоо тий авцсан тохиолдолд Рератмын тэр маш олон жилийн дур шүсэн хүлээсэн Рератмын стикер ди адвент байхгүй ч гэсэнтэй гарна. Бас хэд зохион байгуулагч байгаа тэмцээнд хэдэд багийн стикер гарна. Тэн тодорхой болсон. За тэгээд доороос Fly Quest гарч ирэхэд бодож байгаа юм да. Аимшигтэй. Кацад тэр Mirage энэ нүкөө медалийн чинь хийж өгд найхантай. Join them in their endeavors, and man, is it working? Like when we get this type of Kaze, I do think he is, I mean, quite genuinely one of the top players we have in the Asian region. It's just Дикрэн тийм их мөнгө байт юм. Yes. to see this type of fire out of him, but Юу н баг TI чи одоо нэг байлбас гаргахаа болоод стикер капсул гаргацсан. Тэрнийхээ мөнгөөр ерөнхийдөө бол багууд бол хангалттай Battle Pass-ын тэр нэг 30-40 сая долларын шагналын сантай тэнцэх хэмжээний мөнгийг бол олж байгаа гэж байгаа юм байлээ. CS-ийн стикер бол ерөнхийдөө бас нэлээд их мөнгө өгдөг юм шиг байлээ. Гол нь тоглогч нар хийрэх аавна төдий чинээгээр ерөнхийдөө баг тамирчдад очих мөнгө нэгсэн. Гол нь хитэд баг орохоор хиттүүд өөрсдөө айтем цуглуулах дуртай. Тэгээ хамгийн лаглаг коллекторууд байдгаар алдартай усуучуд дээ. Өөртөө багийн стикерийг ерөнхийдөө унгахын тулд асар хэмжээгээр капсул авч задалдаг. Энэ ерөнхийдөө бол одоо баг тамирчдад очих тэр прайс пулийг нь ерөнхийдөө амар мэдгэдэггүйс нэмдэг байхгүй. Тэгээ сая чи нэг 2-3 жил хитэд баг ерөөсө шалгараагүй болохоор ерөнхийдөө мөнгө нь бол мэдгэдэггүйс хэмжээнд багасаад өнгөрсөн мажор дээр линвишээ ороод тэгээ хиттүүд линвишний стикерийг унгахад задлахад бол ерөнхийдөө буцаад стикерийн орлогын мөнгө бол бүр амар ихсэн гэдгийг. Энэ тэгээд ийм учраас бас бүр энэ ялангуяа энэ Шанхай мажор дээр хитэд баг ороод стикерээ гаргана гэдэг бол энэ прайс пулийг бол бүр амар өсөх байхгүй. Багуудын авах энэ стикерийн мөнгийг. like I said, they called a good game, but unfortunately for them, they didn't have a player that was able to contribute in these massive man deficit situations, pull them back into rounds, quite like Kaze was able. Тэгээд одоо нөгөө баг тамирч чи өөрсдийнх нь стикерийг хүн гагаад Steam Community Market дээр зарах юм бол тэндээс бас тодорхой хүнд яг тэр тухайн стикерийн эзэн тамирч авдаг гэдэг баха. Аа би энэ хүмүүсээ сонсон дамерэнуудаа л хэлж байгаа ш. Би ямар яг ороо цаараад мөнгө дөрөв авч байгаа нь ямар мэдсэн биш. Харсан ч биш. Юу н тэгдэг л гэдгийг. Одоо Казагийн стикер гоо. Одоо тодорхой штэ. Одоо Рератам хэлэх арга бол Казагийн стикер л хамгийн үнд орно штэ. Гол нь хиттүүд бүгдээрээ стикерээ сайхан хитэд үсгэрээ бичээд өгмөр байна. Закер шиг. Закерийн стикер тэгж амар бүр гал асаасан тэр хитэд үсгээр байснаас болсон шүү дээ. Ер нь бол өөрсдөө тэр ханзаар өвцсөн. Цагтаанууны 9-ийн стикер тийм Монгол хүчээр ингээд 9-өгөөд бүтцэн гарна гэд ярьж иж үлээ. Тэр стикер гарчаасаа ч юм ч хүлээж хүссэн дээ. Энэ GG drop гэж сайт мэдхүү. За GG drop гэдэг нэг газраас Монгол стримертэй хамтраад нэг тэмцээн зохион байгуулагч сонирхогчийн бол
team chat ирсэн байна. Мэйл ирсэн байна. За нэг team content гаргах юм шиг байна. Яа, Inferno ч одоо тэгээд таалан үүрэн Inferno дээр одоо хэр юм бэ? Rare Atom ч Inferno өөртөө 2хан тоглосон юм биш үү? Тэ? Таалан 3 тоглосон 2-т нь ойцсон гэж шүү дээ. Ерөнхийдөө Rare Atom ерөнхийдөө нууц хөзөр нь Inferno юм байна шүү дээ, тэ? Ерөнхийдөө бол яг салтаан дотроо хийцэн, тэ? Хамгийн нуугдвал тэгсэн хэрний хамгийн бэлтгэл хийсэн. Өөрөөсөө бол ерөнхийдөө батны хожил аавна гэдэгт бол ерөнхийдөө итгэсэн. Ерөнхийдөө тийм ч учраас энийг бол 2хан тоглож бол өөрөөсөө бол тактик бол Inferno дээр бол нуусан юм шиг байна. Мэдээлэл нууж бэлтгэл хийсэн юм шиг байна. Тэгэхээр Rare Atom бол өөрөөсөө сонголтын дээр бол үнэхээр юм үзүүлээд бол амархан таалныг бол дуусгаж магадгүй. Таалын Inferno дээр тэгээд ямар багуудтай тоглосон юм бол за 3 дахь тоглолт нь сая FlyQuest-ийг Inferno дээр очсон юм байна. Өмнө Rhino-гийн нөө Simplify за энэ хоёрыг л мэдэхгүй. Энд бол хожигдсан байна. CCT Season 2 Европ гинэ. Нөгөөх нь Perfect World шагагийн энэ дээр л тоглосон нөхдүүд юм байна штэ. Энэ нэг RMR ярих авах га Simplify-ыг бас энэ дээр 16 13-оор хожижсэн. Тэгэхээр ер нь бол баг таалан бол Inferno бол ер нь баг ногоон 0 баг юм шүү. Яг зүгээр Rare Atom-тай харьцуулж бодоход бол бэлдсэн юм бол баг байхгүй юм шүү. Мафа мэдвээ бол мэдэн гэхдээ тусгай бэлдсэн юм бол байхгүй юм шиг байна тий. Тэгэхээр өөрөхдөө энэ баг 2 тэгэр баг Rare Atom 2 дахь эрхийг бол ахад бол ойрхон юм байна. Inferno гэж. Каза чинь тэгтээ хятад биш юм биш үү? Яа, тэгтээ бол сая үнэхээр хятад хүн шиг буудлаа. Малайс нөхөр юм биш үү? Тэ одоо 30 настай. Казагийн ачаарлал сайн раунд авлаа. Тэмцээн авлаа. GG drop-ын талаар яриа л. Айлтал. Каце Андрю Кон гэдэг нэртэй нөхөр юм байна. Хэвээ цогтой байна. $12 багаар дамжсан нөхөр гэж шүү. Эхлээд MVP карналаар баахан балбуулсан. Дараа нь Fire Dragoon, Jeep, Flash, Co, VC. Энээр бас VC гэж нэг юм баг байсан шүү. Дотогийн баг нь бол их амжилттай явж исэн шүү. Нилээ олон жилийн өмнө. CS дээр бол ер нь их тодорхойгүй багтаа. Тийм Rare Atom дороо тэндээс харав 5 циклонд орж хумсуулаад. Тэгээ сая тайлууд орцсон байжгаад энэ чи саяхан Rare Atom-д орсон шүү дээ 139 хоногийн өмнө. Казаг авсан бол үнэхээр өдөө олсон сонголт байсан байна те. Саяхан орж ирсэн гэдэг чинь. Кацолос. Child-ийн чинь баг эндээ мөнхөрж байгаа байлгүй дээ. 211 гэж шүү дээ. Өнд Wings Up-аас орж ирсэн юм байна. Somebody хаанаас явсан юм. За 1 жил болж байгаа юм байна. Steel Helmet-ээс. Энд чи юу нь бас энэ тентхийн багуудын хятад багуудын гайгүй тоглогч нарыг цогцолсон юм биш үү? Rare Atom-д. Тийм шиг шүү дээ. Энэ бол бас жил болж байгаа юм байна. Samurai Atom-д. Ли хаанг бол одоо шинэ тоглогч байлгүй дээ. New Happy-гийнх юм уу? Тийм байж дээ. Ер нь жоохон бас гайгүй усуудыг бас энд тэндээс түүж аваад оруулаад ирсэн нөхдүүд юм байж дээ. Rare Atom чинь тий. Ер нь баг болгоны тийм rare нөхдүүдийг өнөхөдөө аваад байгуулсан баг юм байна шүү. Заалч л юм бас.
За одоо ганц map батны яваад хоёр дахь хэрхийг рэр атам халааслаа. Хоёр нэг хичээл TV дээр постууд орсон байна. За Америкийн RMR бас явж байгаа. Фурия 13-5-аар ялт байгуулсан байна. Сувгийн алалт 2-1-ээр Swiss 2 ялт байгуулж байгаа юм те Swiss. P1 13-аар хоцсон байна. Монгол шалгарсан талаар мэдээлэл. Best я зайн ямар ч баг юмтэй. Энд 2-1-ээр оцсон. Опа. 9-2 дахь ялалтаа Legacy-гаар хийсэн байна. Яа, энэ дэр бол бас олон коммент орж иржээ. Одоо харч байна. Яа, энэ бас амар коммент итсэн ба штэ. Яа. Айлта. Манайхны комментууд айлттай шүү. Монгол зүг үзээ ядагс юу ч те. These key moments that turn the influence of their sort of ability to fight back economically in some of those rounds, and Vertigo and яасан гэж юу үзээ ядах юм бэ? the styles are fairly Угсаа ойлгомжтой л байсан гэсэн. bomb sites, a lot of probing on extremities, a lot of kind of default utility that's kind of thrown immediately to dispel those early aggressions. I think that Azure is probably going to feel pretty confident given the quest as well, but given the level that we're seeing out of the individuals on Rare Atom, I do wonder whether that experience gap and the hopes as well of being able to play a major in your home country will be something that is empowering Rare Atom more so than it is Talon, given that they're a newer roster, they're a mix of New Zealanders, Australians, a lonely Pole, and Үгээр идэх дуртай штэ л манай чи үгээр идэх гэснээсгүй тэр нэг League of Legends дээр нэг нөхрийн бүр амар тийрж байгаа тэр нэг бичлэг би нэг өчтөр өглөөч хөлөө олж үзлээ. Mobile Legends юм уу? Йоо тэр баг бид тэрний 2-3 минут сонссон баха. Тэр тэгээд дуусах чадаагүй л дээ. Амар тэрэ та нар бараг үтсэн баха. Чамайг бодвол би 2 улаан дипломтой юм байна. Би одоо шууд цустай шуулна. Алнаа чи на механик гэд яриад гал та. Тэр бүр амар тэрж байна бүр. Ёо. Бараг тэрний зүрхийг хааглаа үтсэн үү? Тэр бүр амар те. Линк мэдхгүй Facebook-ээр л явж ирсэн. Айгуу бүр. Бараг зүрхээр явах жилээ штэ. Тэр мэн тэрж байгаа нөхөр бол. Энэ хэр айлтай. Юу болсон болоод хүн тэгэж амар тэрж байгаа бол. One of the emerging talents out of the region. I mean, he definitely showed that against domestic opposition, but he has to be able to. Хамгийн амар коммент хэсэгтэр нь олчлоо гэшээс зургийг гаргаад тавьчихсан байдаг юмас. Тэр нь бүр амар тхүү. Тэгээ тийрснийг нь хүмүүс үзэн гутлаа.
Яаж ч явж байгаа тоглолтгийн олон гутлаа зургийг гаргаа зургийг олж гаргаж ирэн гутал зургийг тавьчихдаг шээс. Энэ бол үнэхээр аимшигтэй. Could be the only chance to take that step as well, in case everyone has forgotten. FlyQuest, Drillers, Lin Vision, all await down in the lower bracket. None of those names are fun to go up against. Feels like нэг жоох хүүхдийн имжлэг бүр татаадгаа золбоолоор мэдгүй. Тэр мөрийн сан нэр мөрийн гэж би хандсан. Гэхдээ нөө би нэг сонсоол ёо. Бараг хамт тэрингээ алдаал гарсан. Ёо бацаа болио байлаа гэдэг юм. Ямар амар дэрдэг юм бэ гэж бодогдоод. Тэний PUBG-ийн тэрэлт бас амар штэ. Энэ хаан дард юм. Хаан дард юм Пепстар. Тэр бас амар тий. Ёо. Тэр бол бас үнэхээр аимшигтэй. Мобайлс юугас амар штэ. Юу н амар токсик юм шиг байна тий. RMR чандар бив нөө битүү хараагаалаа. За тоглолт нь эхэлж байгаа юм биш үү? Манай хоёр тайлбарч тоглолт ихсэн мэдэхгүй байна. Хөрх имэрэл. За Rare Atom. За Inferno аль талтай map бэ? City юу тэр ороо? Хит талтай map уу? Яарбууд таалганы тайлт юм шүү. So this is where they did have some of their struggles in Talon, and Child King is left alone. 1 versus 5. Can we see another ace? Of course not. But this is where City have their struggles, fighting out towards brackets. Vexite very often was the one to exploit them on that CT side. It's good to see them get off to a great start. Мапо тэр талтай гэдэг CS2 тэр хэцүү болсон. Balanced map юм уу? Fall too far out of their graces. Immediate snap to the force buy here by Rare Atom. Tech 9s and a decent amount of utility. Марк 3 гарах болоо. Юу гэж бодчих таа? Аль төрөж хэрэгтэй позишн эзэлсэн багийн даваа болдог даал гэнэ. There are so often teams where the star player is so clearly defined, and the Deagle probably better suited in their hands. It's one of the things that I've always felt like if I see a team going for tech 9s and utility in their force spam, Энэ ба маркны бананы хайх төлсөн шүү дээ. Яаж нарийнхан юмар дайраа талаад гэж. Банан талдаа мафа. But you still have to overcome a lot. On the other side, it's sure SMGs, but SMGs can be pretty scary. Chimney, somebody will still have to face into an addict. Summer. MHL loses his life. Addict pushes into the smoke, right back out of it with a double kill. Can't take down his primary target. Somebody will. Smoke бомба тавих хэрэгтэй. Smoke завсартай ялж хат. Дахиад шидчихлээ хөрхий. Ороод ирсэн хөө. Яа, за эвгүй хүүшээ. Юу? Борс авсан. Rare Atom дооштэй ч одоо өөртөө сонгосон юм байна даа. Энэ учир зэдсэн байгаа бол үгүй. The fact that refreshed Talon did not have the extra time to spare on that retake. They barrel straight through it. Гуруулаа давхралдаж орж ирдэг нь буруутсан тий. Таалнаас бол He was kind of the one set up for all those 3 kills. Instead it's Kaze that is able to collect. Kaze ядч тех 9-аар бүр амар бодоо улаалгаа ичлээ. That's another breaker round there for. Яа, Kaze бол үнэхээр багийн аврал шааж гин үү. Тулцсан. Даштад гарч ирээ онгайсан.
Цайцтай. Юу нэгт ингээ харахад бол яаж ч утсан rare weapon бол хамаагүй илүү баг үстэй. Олцсон шүү л гэр. Цайн раунд rare weapon талд очих ойлгомжтой болсон бах уу? Isn't that just what you want to see on an anti-force fight? That's what Talon would have liked to. Амархан тэрдэг найзаа меншн гэд байна. But it has not been so kind to them. God, I mean, I think this is the problem. I mean, we talk about it pretty consistently, but for those that may be interested in, you know, the emergence of the major for the perfect world Shanghai, or just a curiosity to see a team like Talon in the mix, you know, winning CT side pistol and then losing the subsequent round is about За 2-1. on a defensive half. Мөнгө муутай. Энд дээр бол юм байлж болохооргүй юм байна да. Тайлнаас бол форсад алдчих юм бол бүр дахиад эко орно. Тэр одоо бараг эко авах хаа. So a lot of teams will feel like they kind of have to force buy in response, given that you're on 1400 loss bonus. And then if you get nothing from it, Гарвт одоо эко орох бол юм авчвал арай л эрсдэлтэй харагдаж байна. that can be dismissed if your force buy that isn't, I guess, up to snuff. Yeah, getting force bot is it's a bad time. It's a great building block as well for T sides to build some early distance and honestly build up a buffer for when rifles do come out on that defense. Not to mention more than that, whenever you're in this 2-1 situation, very often you're going to see this many USBs come out. The Mac 10 just feast. Хулгар. That's exactly. Спринт лидер мандан материал. За таны шооснд баярлалаа хөө. Still at the same time, let's not forget this is a buy with some teeth, but those teeth have now. Бид хоёр байгаа. Нэг сум дуусаад унчлаа. За сайт авсаас. Тоо нийт ихт бол алдаадах юм байхгүй шүү дээ. Зөвхөн шууд ойрлж очоо шаалцах хэрэгтэй. Одоо USB-нд юундаа голоо зөгтөг байна. Бас гарч ирэхдээ ганцын унгаагаад бууг нь авчиг ч боддог юм болов. Цаана хий яваад байгаа юм би. Somebody явж. Somebody заригдаад нийтээ ер нь сом лолоох юм байна да хөрхий. Alex trying to show off his swag. Сонгох чи шүү. I'm sorry to break it to you. It's not going to help you get more headshots. The dink is nice, but Adam still keep 4 alive and the only one they. Энэ баяр раундыг рэр атам авчихад тэгэл 5 нэг штэ. Бараг 6 нэг ч болгочих магадгүй. Нэг зовлонгүй. They can have that discussion. They can even go for it if they so please. But given the Миний мэндэ шүний мэнд одоо 6 өнгөрөл шүн орой болдог болчихлоо доо. don't win the round, Таач болж. then suddenly they can retrieve it all off of their corpses. So they will not take that plunge. They will keep everything that they have in their hands. And Talon going in with a probably identical amount of weaponry. SMG still frenetic. Somebody's very quick to scale into. Болсон баха смокнд оногдоод. Ингээл алдчихээн. But the damage is good onto somebody. Mitchell's backing away. Ер нь хизээ флаш идэхүү мэдхүү энэ тэрэг бол ер нь жоох мэдэрдээ шүү. Мэдрэх юм да энэ Mirage-ийн таймшигт нь. Димиг юм алдчихлаа та. Adam are in for a rude awakening should they move forward, and even if they don't, Azer's peeking out. Damage there, but not the kill. That's what Azer is here for. Where one Azer fails, just add an H and another one can succeed. Бас ингээд Volcanov смогтчтэй юм шүү дээ. За энэ раунд юу хударсан. Does eventually get dispatched of, and Leon getting a counter onto Hazard. Сайхан зүрлөө. But there's no serious commitment. This deep angle from Netic, given the low За тэгэлгүй яах вэ? is absolutely lethal. High mobility, Netic can get out of there all the same. But they are heavily segmented. They are split, and they're. Яа, стигээр тойрч болохоор за баривсан баха. Хүүшээ харсангүй юу? Яа. Сэвэлж байгаа гэдээ бодсон уу? Эсвэл тойроод явчлаа гэж бодсон уу? Сонссон. Хамтдаа үзгэр болж байгаа юм байна.
За Лихангийн клатч раунд байгаа юу? Now it just has to play out the 1v2. Both players coming in from short. Lihang. Ойлаа авчтай цаанаас ирж байгаа. Will be allowed to reface, but that's only if Addict doesn't take his time and pull out the Molotov. За амжаад нуугдцаа. За байсангүй. Лихагч нөхөрх нуугдаад идэг нөхрөөгүй юу? Well, they'll find. Talon get the second. 8 болж штэ. The post plan position there, I mean, Lihang was Оо нэр компьютерийн цаг гацчихлоо тийм биш штэ. something that could give him an edge. 6:35 дараа гацсан. Тэрнгээрээ л санаад шүү. Not exactly conducive to dealing with multiple players up short. Компьютераа гаццал үзээ суугаад байгаа шүү дээ. Some presence in the apartments had he been able to read a slower approach from Talon. Таны стрим дуусаар яаж чаал унтраа та. But yeah, that clutch was incredibly trying. Unless he took a risk towards long somehow, but again a bit of a gamble. Цаг хугацааны завсар гацсан залуу гэж байгаа шүү дээ. Down, so again still more money being injected into the coffers of Adam, even though they had a decent amount of funds built up for this reinvestment. Үүстэр гараад байрч авсан ч буцаа трейдэнд орсон. Even better response. Бичказ бол трейд хийлгүй яах вэ? Right away. If this is going to be a faster B side execute, it's still going to be finding two players. Great grenade. A lot of Talon's strengths yesterday on Inferno came down to good late round movements, not over rotating, very often having the right numbers at the right place. Where Adam have shown a propensity B2 A2 sooner though. Аргаал одоо явах хэрэгтэй байна да. Over here. Бэгс нэг нааш татчихж байгаа юм шүү дээ. Silent sent there from Addict. Had he given over a sound cue? Уншуулч уу? Уншуулчлаа та. Тэглээ. But it's set up for an apps burst. And someone could get caught with nades out if he's not too careful. Yeah, starts deploying those flashes, so they know exactly what the call is here from Rare Adam, and they have full control of brackets. Flash overhead. Addict wants Smoke орон дайрсан. Тэгтээ шатаад байгаа. За унсан. It's Lihang to punish. Mitchell does get one in return, and there's a push being planned out by Azar. He wants to go forward, waiting for Hazard's incendiary. Араасаа буу харсангүй юу? Хөөхий. One for free, swings out for a second, and he will collect. Talon equalize. За ер нь л ойрхон тоглолт болох юм байна да. Being made there from Talon, not prioritizing, especially with Алистер Декстрой хөө асуул хоцчих байсан. Ер нь бол түрүү. the apartments. They're very segmented. There's no way they can sort of link up and support each other, and so what do? They slink. Юу ч их боломж зүгээр бичлэг явж байгаагаар нүдч аваа. Тийм штэ. Watch party чинь тийм л юм хэлж байгаа штэ. Plan scenario where Альбиас ирэхгүй болсоо тийм л. PJL яг өөрсдөө дамжуултыг үзээ айл сууч. they get completely trapped inside of the bomb site as they get that bomb down. The Talon were very organized about their approach. It is well read by the O squad. Цаагааргуур буссаа. Keepers are waiting. Still 4 rifles and some utility. Йоо хитэн юм яавч шидчихвэ. Caught with a nade out. A lot of damage, but he's still afloat. I thought Mitchell was going to hit that. Flashbang, dodge, Netic, ready, boost, prepped. Hikaze completely caught off guard. Одоо нэг ирэхийг Эркастын баг авчвал Эркаст өөр багуудаар тасгачуур шиг явах байхаа. I mean, didn't consider Магадгүй л юмгүй ч магадгүй. range angle like that. Not something we really saw him do against FlyQuest all too often. Frequently was trying to take fights and hit За гоё. things. And talk about spam, that's right on the mark there from Liang, just as the smoke blooms. Хаанхын баг бол энэ хитэд дөрөв хитэд нэг малайс тоглогчтой баг. Any progress, any extra rotates here for the CTs. That's a great grenade, though. Two players inside the bomb site. No one. Хайрсангүй. Somebody scaling up is worried about the ladder, and not the former addict. Doubles up, wants to swing, but nowhere to swing. За ямартч бомбо ямартч бол тайд байгаа болохоор бас мөнгөтэй яваад байна. Takes of the A side have been Эний дараа ч гэсэн баялгаар л юм байна. Урайратан бол хэрвээ алдсан ч гэсэн. financing of the short flashbang. Unsuccessful. Incendiary to the back of the bomb site starts to burn up Child King, but that is a CT incendiary. He can just reposition very easily, so not too much damage. Яа. Grenade is Хөөхий. so is Lihan. Netic. Shell has only one place to go. It's back Сэвсэн дээргүй мөнгөгүй штэ юм хичээл. Ой. to win this round. За, жижи. Child King shows us just that. Yeah, I mean the immediate fiending, but I mean they had a flash
lined up. That's what Lihang was turning for before MHL decided to swing. They had a couple of plans lined up. Талон Австралих. Яг 5 Австрал биш байсан баха. Яарташ Австралог 4 Австрал нөгөөтг нь хаанхих байлаа да. It's really well done. You know, it's another one of these moments where Adam have, I mean, they frequently had to fight from behind on Vertigo. Бананаар дайрж байгаа юм уу тий? Яа, за гиндүүлэх гээд үтсэн. Sneaky авсан. Шатхээсээ сонсцоо. I don't know how he lives there. Well, gets away to safety. Yeah, okay, we are seeing the stack back over towards the ace. I was about to say, I am surprised that Talon hasn't prioritized more numbers in a single area with the way this spy is looking. Yeah. Оо, бэг бүр хаяа авчихлаа. За одоо бэрүүгээс урсдах газар штэ. За, таалганы ажил буруул кал оруулж ирлээ дээ. Аар орж ирэх. Өмнө ерөнхийдөө арайт тэгээдсэн. Бэгэр нэг банаар орох гэж үзэх болохгүй л аараа шагаад дсэн. Тэгэхээр наараа орж магадгүй дууцсан. Буруутсан. Гэтэ хойноос бүксийг нухлаа. Шайлтгийн гэргиж хармаар байна. Цааш чи хоосон бэгэр чи гүүгээд ороод ирлээ. Сонсож байгаа байлгүй тийм ч одоо. Нэг. Ааш. Өрөөрэ там за сэвэлж байгаа юм байна да. Ууса мөнгө байхгүй. Аль нь л мөнгө муутай л яваад байна. Barely the util to flush out all these deeper angles in the B bomb site. Хаалан гоогоо гэх юм айгуу. Манаар арай атмихад юм хэлэхгүй мөн ч одоо. But Talon understand that economy is the main thing that kept them out of some of these rounds. Урагчаал за урагч гэх юм цайшин. Таагуруу. Монгол ялцсан хэрхэн авсан шүү. Эндрилайзер шал арчаад. Хөхийг хавдааж байгаа л хожчлоо. Гордуулж баярлуулж те хуурч хагаад. Яг нэг жоохон хүүхдийг нэг тэнэгтүүлж бай те нэг инээлгэж нэг худлаа шааж хөргөж жагаад 5,000 төгрөгийн залж авдаг ахна шиг. Ер нь бол ахнарын нэг тим тактикс Эндрилайзер орлоо. Монголцоос бол. Scope forward, waiting for Child King to make a move, reveals his position and fades away. How brave is Child King feeling? Because Хүүш дахиад бэг дахиад бурууг алдсан. Тэ бэрүүг ороор манайх наач хоосон. Орох гэж салцгачих юм аа. Та нар ингэж нэг хүлээж байгаа нилээ мухаар аавд алдсан санаж нүг араас уусууж AWP-гээ бомбтойгоо алдсан шүү. Орох гэж алцгансаар байтал. Яа, таалны ажил 2 дахь удаага буруугаал хийлээ. 2 дахь удаага арууг алдсан. Энд дэр сейвлий гэж дээр дуудаг байлгүй хүмүүсээ. Тэр голын нөхөн нуугдж байгаа нөхөр бол сомбод юм байна. Тэр нэг хүн унгах хэрэгтэй нэг нөхөрөө цухтагаа шаачлаа. Саник A comfortable casualty, don't really mind losing him nor Hazard. Well, even Hazard don't feel За зүгээр. And it gets a quick kill. They will be returning Таалаас дахиад сэлж ин да. further if they would like to try and take it back. T-side money isn't really settled so far either, so any kills that Talon are able to find, presuming that they can save the AWP, will actually be pretty consequential. Lihang tagged up by that very op, and in the meanwhile, that's where Hazard comes in to finish him off. Hazard could do more damage as well if he chases. They've instead been distracted by the Child King. Where Adam
Одоо яах юм? Одоо Rare-атмаас яг ямар тактик явуулах вэ? Одоо зүгээр 10 урсчихдаг юм болоо. Таалнаас одоо бол баг B3 авах байхаа. Tactical timeout. Even if Talon are able to come back and bring this to a 6-6 scoreline, it's Манай Plaster ордог болчвол гоё доо. Гэхдээ тэгтээ саяны тэр Plaster-д орсноос Thunder Peak-д орсон яг үндэ ашигтай байлаа шүү дээ. Plaster-д орох юм бол яалах магадлал бас багассан шүү дээ. Thunder Peak-д бол яалах магадлал өндөрсөн. Тэгэл тэрнгүүрэл яалаад. Тэг яг ижлэхэн Plaster-д яасан багттай ижлэхэн $500,000 шагналаа. Тэгэд манайх Valve rank-ээр 5 руу ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо нэг юу гэдгийг аль тэмцээн илүү том зохион байгуулагддаг вэ гэхээсээ илүү одоо 15 оноос шинэ дүрмээр явах юм чинь аль нь илүү шагнал өгнө, алинд нь ороод илүү шагнал аваад оноо цуглуулах тэмцээн гарч ирнэ. Тийшэл орох нь одоо зүг болчиход шүү дээ. Valve-ийн шинэ дүрмөр чи одоо шагналын сан энэ чи байшлийн оноо шаарддаг болохоор за миний predict үнэн байж B3 авсан таалнаас одоо зүрхлээ 10 урсгах хэрэгтэй байхгүй тий. Яа, таалан уншуулад байна. Rare-атмыг уншиж чадахгүй. За тэгтээ татчихлаа. Нэг баригдаад нэг хүн алдсан. За энэ раунд чи яах гээд байна. Child-ийн одоо бүхсний ухаарл болцсон явчихин. За баригдсан. Одоо бэн хоосон болчихгүй. Юу нэ нэг сайт руу ороод ирлээ гэж бодох юм бол таалан чи юу бүгд татчихдаг юм биш үү? Тэ? 6-4. Loving the choices here from Talon. I mean, even in some of the lower buy rounds, they've decided to just totally cede that B bomb site. And it can come back to bite you, but especially with all the utility, the confirmation of players over towards A, they just... Монголын Mirage нэрэ тийм штэ тий. Би бүр мартцсан байж тий. Монголын аюулээ бага Жерсийн ч байгаа, Хүүтийн ч байгаа. Авсан. Мартчихжээ. Тэрийг өмсөж гэж бодсонгүй. Үсэл одогдоо шаа. Ерөөсөө тэр Монголын Жерси энтер өмсөй гэсэн санаа харах орж ирсэнгүй. 25 оноос ч партнерын байхгүй гэстэй тий. Лимитед цагаан Жерси. Чавс авахгүй. Ахвар бол Монголоос л аваа. Цэгээс 30 хүртэл сейф. Би Major дээр үсээр бооцоо тавьдаг шүү дээ. RMR дээр л тавьдаг. Paris Major л өсөө өсдөг тийм Paris байсан бах уу? Манай Greyhound тожигдоод доош хоноод доороос ирэхээ авдаг. Тэр үеэс хойш юу н али старт юу монголчууд амар дургу болсон баха тий. Гаврлаад байсан. Тэр бол бас өнгөөр санал авах шидчихмээр өрлөөд байсан л та. Энэ алиста бүр зохио унгачмаар өмх юм уу чарлбаа гэдэг. He's down to 16 HP. Nedic is not healthy, but neither is Kaze. It's pretty much equal damage exchange. Oh my goodness, the nades are making it a little bit less equal. Yeah, I mean the util is taken. Ийм хөстөл хөдөлгөөн гайгүй шаажтай л. Энийг банк гэж болохгүй шүү дээ. Where do you go? What do you do? I'm not even joking. If they lose a player, RMR might want to save here. They don't have money. If they lose a player fast enough, that is to say. But once Яа, брэнд тэгээд логог нь шал өөр болох юм. Монголын логог уу? Үгүй одоо Монголын стикерийн ганц дефектнийх юм бол тэр нэг малгайныхын дээдлээ шүү дээ. Тэрнээс болоод доотлынх нь яг үндсэн нүрийн стик царай нөө хэсэг нь жижигхэн гарч ирээд байгаа шүү дээ. Энд дээр бол тэгээд Major-ийн одоо тэгээд стикерийн загвар нь ямар ах юм бүү мэд. Том хийчих магадгүй эсвэл яг өмнөх шиг жижигхэн болгоо хийчих магадгүй. Бас тухайн зохион байгуулж байгаа газрын дизайнеруудаас их юм шалтгаалж байна. 7 дахь раунд бол баг ирсэн баха.
rotate. Sure, they've got kits available, but all they've got is flashes to section off this site, somehow break back in, and you can see those Talon members starting to draw back away from this B-side retake. Calling it quits. This is a 7th round. Сэдэгт бас гоё орлоо. Of a brave Lihang entry. За хоёр map-аар дуусгая да. Дуусгамаар байна да арай том. Image-д өөртөө гараа өсгөх зүр тий. Дизайнеруудын гарын үсэг одоо өчөнгөө болсон. Яг яаж зурх нь яг тэрнгээр л стикер гарахаар болсон. You just kind of want to have that incendiary in your hand, just kind of want to make it more difficult for the T side. You're just thinking, wow, I bet they'd hate to run through this Molotov, and you're right. And that's why they'll run through the smoke before you deploy it. Айгуу скинер тулаад авч болно шүү. Үгүй яг чамаас авахгүй гэдэг нь шүү дээ ятраа. It is absolutely, I mean, it's picture perfect. And it came at a time where Чи өмсөж зүг хувцс тийм second hand юм удалдаж аавна гэж одоо ямар хацсан байт юм бэ? Атар яатсан ч юм бэлээ тэрийг. Тийм үстэй. Тэгээ авахаар бол зүгээр чамд ашиг өгж авч ирснээс Монголынхаа өөрсдөө зарахт нь өөрсдөөс л авсан дээр. За бананы контрол алдсан. За англ ветерийн хүлтэйг явдаг шүү дээ арга. Одоо сайхан бэрүүгээ л уурсах хэрэгтэй. Тэгээ бомбол юу наа талтай явчаа иччээ. Бананы эзлэгээ хийгээд бэдэрнийг хамгаална. За нэгэн дахиад бэрүүгээ татсан. Чайлхинг бариулсан. MHL will deal with one of those troublesome players, but now that MHL has found that kill, it may actually keep Netic nearby as a Molotov to try and disrupt any execute that Rare Adam have planned. Цаасгдсан баха. Yeah. Байсангүйтэй. За 7 та. Will have to be content with 7 though. Talon, another great hold on that A-bomb site. Yeah, and a decent read on the situation. I mean, a very slow approach from Adam, maybe expecting something a bit more aggressive, especially with how Netic was posturing at the start of that round, but it doesn't continue with aggression on aggression. You know, it's show that deep presence, immediate rotations, and so Adam have a bit of a misread on how how Talon, are going to approach that round on their defense, especially as they're entering the end of the half where they that 5th round to feel confident going into their own T side. Жохон тураа юу да нэг турч хэлсэн байхгүй шүү дээ. So it is a clever call at the end of the half. Now they're going to have to put things together on the offense where Radam, I think, have shown and expressed a bit of that individual star power throughout this series. Maybe not the same explosive performances, but you know, Lihang is someone that is newer to this kind of a level. Би талтай марк гэдээс бараг л тэр нь бол баланс гэдэг байгаа юм. Or spotlight positions on his previous teams, but has been consistent on both the maps in the series so far. Хаалт гэхдээ одоо яг энэ RMR-ын тэмцээн дээр 2 ч баг хожоод одоо явж байгаа юм чи юм бас. Өөрсөндөө итгэлтэй л байгаа. За бананаар ганц. Flashсан. Nice. Нүдрөө хуруугаа хийж гал бодчихлаа. Сэхөрхөө бананы модон дээр. Йоо, цайрцсан байхдаа зүгээр яг барьсан өнцгтөрөө дарж буудаад сомбот нэг шаачлаа шүү дээ. Дахиад нэг трипл. Яа, гарбуны раундыг бол гоё авлаа. Someone didn't even kill that guy inside of the site. You know, he had that kill nabbed by somebody, but able to get his hands on the kill in the apartments. A bit of run and gun action here for Adam. They're the ones kind of aggressing into Talon just as they're making their moves either towards Banana or the A-bomb site. Just no fear in the eyes of Adam. They wanted that pistol over and done with, and they disrupted Talon before they could get all of their resources in the right place.
time Talon will not commit to the force buy. 7-5 kind of game. Хаан You блок. want your hands on weaponry as fast as possible, but this is also a map where 9-5. kind of need the Бай resources наваад 11-5. to take over banana brackets, flash players out of apps or past boiler. За бананы эзлэхээр арайт минь талд. Or they shortchange themselves weaponry wise to compensate. Unless they somehow win on Glocks, in which case, Yeah, you never know about that, right? all of that goes out the window. Үу шээ энэ гуруулаа зогсож штэ. Балиарц юм байсан. Юу сэтэж гуруулаа зогсож байгаа юм бэ? Нарийн амттай штэ чи. Яа, сая кази бол гой нөхсөн шүү. Ер нь бол Childking бол бүксөө ухуулахад ойрхон л байлаа. Кази, Райратми энэ цагийн игэлгүй нэгэн баатар. Lots of money made as well. 3 kills for Kaze, so if he wants to bring out the early AWP, he'll have that option. Став, за одоо баярандын ламмаар байна да. Тэгвэл тэгээл юу нэг жигдэрлээ л гэсэн үг. And to be honest, on 9 rounds, I would actually really like to see that early op coming out. I know normally you treat this as a bit of a bonus round, but also at the same time, it could just be the closer. You get this one, Talon's going to be on poor money. Realistically, you're looking at 11. Тийм баатар бол тийм бараг л тэгтээ хитэдгүй юм биш. On the inverse, Америкчууд 30 жилийн түүхэндээ анх удаа хиттуудыг математикийн дэлхийн олимпиадаар яллаа гэж яасан. Америкийн түүхтэй нэг 5 хитд зогсож идэх шээс. Тэр бас амар шүү дээ. they will continue with this bonus round. Lihang trying to take the fights towards the bottom of B, but Netic already made his way past his vision. Яа, ойрхон байл та гэсэн. It's significant onto Azur, but he survives on 1 HP. Both him and MHL within an inch of their life, but it is a man advantage by Talon. Watch out for Kaze. He's thinking about getting aggressive into apartments. Should Addict fall? За хоёр нь уулаа. Нэг нь бүр энэ хоёр ч одоо 1-5-ын цустай амьд үлдсэн ч баг шээ. Флаш малаш идэд энэ одоо флашаар зөхөж алмаар байна. Азрыг бол Гурван эсрэг 3 амны талд Рейратанд байсаар байгаа. Firepower талаар бол яалч одоо орол таалны 3 илүү буутай үлдсэн байна. Ихийг бол одоо трейд гээд байгаа шүү дээ. За Childking-ийн клач байна уу? Ганц флаштай киттэй л юм байна. Serves to support. Kind of missed the timing. Childking's already closer than he anticipates. Up close. За сайтанд 12 сумтай. But can't quite control it. It's Childking from a 1 versus 2 now 1-on-1. Addict at the back of the bomb site. Yeah. A chance. The elevation. Яагаад өсөрчөө Addict? Ёо, ямар өөрөө раунд алдчихлаа шүү. He will have this defuse, the clutch on top. And Rare Adam finally Тийм нөхцөлд өсөрт будаад амжилт олохгүй гэдэг одоо Manwithin пабын тоглогч хүртэл мэдээд тах чинь. low HP. It is not Яаж байгаа юм бэ чи одоо? in its entirety. Таалан шидчихлээ. Уг нь бол апл авч болох л байлаа да. Таалан сайн раундыг. Одоо тэг яа их хөө? Одоо форслох юм уу? Экор хосоор арга байхгүй те. Гэтэ бомб тавьсан болохоор мөнгөтэй л юм байна гэсэн. Tech 9-ууд гарч ирж байгаа юм байна да. Нэг 2000-аас 1000-ын зүйлдээд. За бээр урсж байгаа юм уу? За хөрх юм. Жохон түлэгтэй тоошилсон. Одоо арга буцгуу эсвэл банан дэрч бүр 3 смог задарсан биз дээ. Арга нэг да. За буцсан дээр баха. Яваач дээ биз дээ. Хэргэлцэн шээ. За бананаас хоёрын шахчихж байгаа юм байна. Наар орох нь бол уусаа ойлгомжтой асуудал. За балконоос үсрээд хүүшээ. Казэ чи одоо үгснээ жээс авсан юм би чи.
will Talon be doing it? Энийг төгөөсөн сая зүр. Will they have found a Ажиллаа ичих байсан ш сая. this game of the 2 раунд аваад тэнийг раунд алдчихлаа. It is certainly seeming that way unless Child King has another clutch in him. Had a 1-on-2, Эдгээр. now 1-on-4, and Netic able to take the ball out of the Яах гэж яс авдаг вэ? after it had fallen from Kaze's. It is another half by here for Talon. They just Эмтэй байсан бол цар раунд авах шалт юм юм алдчих юм. move for Adam. They're one dry contacting down the bottom of Banana. They're trying to hunt for that information, but Kaze inside of this pit, you can see the vulnerabilities are opened up by a swarm out of the apartments. If you're unable to get enough support from your sight riflers, that AWP is a Сонирхсан юм уу? it cannot fire fast enough to deal with the Сонирхоод авсан байдаг байгаа шүү гэдэг шиг оо. were too disconnected from one another, and Talon fully exploited that with their heavy swarming. За шахсан нөгөөд нь тэнд одоо үнэрийг үнэртгүү. Addict is Үнэртгүү. for a good time over here. A freebie found makes it look easy. Trade from the farmers, so Summer Ямар ч ч үнэртэйг бай. one shy of doing just that. That's going to be such a nuisance for Talon. I mean, you kind of needed this follow-up kill onto Summer because now they have to worry about being contained from the apartments, you know, possible flanks from the underpass, the possibility of him even making it into T-spawn. These are all things that Summer could have done instead of just simply falling back. And so they'll push forward, maybe serve to try and bypass him in some capacity, but Kaze is here at long to greet them. За байсангүй. За. 3-3 болсон. Б дээр 2 байгаа. Энийг унгаах хэрэгтэй. За нөгөө сейвлж байгаа хаа. Once again scale onto the A-bomb side, and they're going to take this one to 7. And if they had never seen that nameplate, if they couldn't have found Summer, they would have been conscious of the possibility of you know, flanks and all these different opportunities that Summer could have gone for instead. But once they deal with that, they're more confident in proceeding with the A-bomb side. Mid листэдээс Африкууд орж байгаа юм уу? No one around him could have cheated over quite quick enough. So a dangerous round, but one in which Talon make a good counter action. You know, they don't sit by and think, oh no, we're boxed in. We have to proceed with the B play. За 17 болсон. Back to address it, and they're rewarded for that risk. Бол мөнгө муутай штэ. Will be saved over here by Юм ахгүй л юм байна. 18-аас барих гэж үзэх юм байна да. down. Nor much interest. They find themselves trailing. Their money is as important, if not more so. You're right, if Summer had just been able to stay alive, if anyone else had died in this place, it could have been a very different round. Even so, not to say that Talon Айлтар молтоо тийм молт. Доош унаад LVG 2-1-ээр хожигдсан. has been pushed down to pretty much nothing. Харамсалтай. Avoid this one trap. It's basically a gun round that separates them from equalizing. Molotov flashes, the full works thrown out, and it is Netic to take advantage of them. It's a quieter game for him so far, but he's fought himself back up to even 10-10, and his banana efforts have not gone unnoticed. Монголын Dota багтаа, Монголс Dota-гийн багтаа юм уу? Well, there's 3 players to try and protect this rifle. Somebody is standing stalwart with that one weapon. Өнөөдөр Dota багтаа болсон мэл. Өнөөдөр үү? Дэм. Fresh smoke that's down. It is a tall one. Монголс ер нь тэгэл мангар том органайз болж байна тоо. Should get caught by this if they're not too careful. Yeah, but Хааргаа урсчлаа. Talking will try and hound him down and whilst Зааны яг олоод авч байгаа юм байна. it pulls all the attention of the remaining Rare Adam members, and that's all the info that Talon needed. Bomb will be planted at A, and this round will be a done deal. It's a nice setup from Rare Adam, Yeah. but even better
play from Azar right there. I mean, За энэ раунд дараагийн раунд ч чухал байна та. first player inside the B bomb site moves back, anticipates that hey, there could be a response. Монгол ихийг орлогын CS2 PUBG бас ирт юм билээ. Бас PUBG багтай юм уу? Dota-га Valorant-га PUBG бас байдаг байхаа л. Айгу бас Mobile Legends-ийн багтай үгүй юу? Бас Mobile Legends байгаа тий. Damn. And the players that threw the utility over at B were already starting to slink away from Banana, so it's not as though that wasn't kind of a part of the plan anyway, but yeah, Azar played positionally very well in that circumstance. I think there was more of a justification for Talon to hunt aggressively when they have a bit of a buffer now built in their economy. Mobile Legends Dota ваал гэсэн дөрвөн багт олчлоо штэ. Fortnite юм багтай за. За одоо ичихгүй бол Minecraft дээр байгаа гэдэг юм шээ цас. They might have had to make a couple consolations just so they could have full utility to stop some of these more aggressive plays. The triple high five. Тустаа гэнтэй юм шиг үлээ. Goku's spirit bomb can only be replaced. Minecraft speedrunner багтай. Бэ за шаагаад гараа те. Одоо бүрээ гүн бундаа нийлж үлээдэг болсон бай. Minecraft-ийн баг шиг. Тэн дээр ямар нэгний Minecraft руу ямар нэгний баг байдгийг. AWP out for Adam Kaze will have to go try not just in the op department but also in utility. Цэрэг ягаачва. Шүтийн цөм зогч жагаад амд нь нийт залгиулж байгаад одоо дэлбэлээ ачлаа шүү дээ. To open the round in this manner and to lose out on a player held medic your Хөрхөн хаан зогсож исэн болт чаас. ability to control the banana will be somewhat hindered by. Одоо эднэр бол тэр нөө нэг чаа юу лээ нөө Nate King-ийн хийсэн тэр бананд хідэн гэрн Nate-с хүн амьд үлдэж чадах вэ тэр бичлэг үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэн дээр 4 билүү 5 Nate-нээс нэг нөхөр амьд үлддэг шүү дээ. Аач үлээ тэний газар нь сууж байгаа. За гоё шүү. Энэ цаг үеийн игэлгүй нэгэн үггүй наа. Яатах шид. Бэр орох гээд байна. Смокер нь гарсан. Си флашцсан байсан шүү дээ. За тэгтээ сободыг гоё шүү. За гоё. Байраанда нэг юм чулуу болголоо. За таалан тэгтээ мөнгөтэй байна. Задулч. Баян байна. Тикэний тэр баг үгүй. Тикэн дээр одоо баг биш. Тоглож орлуулж шүү дээ. Ингээ өгцсөн юм шүү дээ. Яг залгицсан байна шүү дээ. Эхний найдыг амаараа зэлгээд хоёр дахь найд нь суган доор нөрөө дэлбэрчиж. За tactical time out авчи. Somebody's able to collect on all those kills. Still claps for DJL, but yeah, it is. I mean that. Одоо тэгээ Dota ч тэгээд бас байлгаас болохоор жоох уйтгартай байна. Онцгүй маа. And it would be maybe a little bit ironic if that's how talent end up. Энэ ихтгэн шиг капсул юм зэгцрээ гараасаа. Пик мэдэртэй гэдэг тийм гоё операшн шиг гоё тим юм харуул гоё л байна. Пик ми чин. Тэ стикерүүд ч аваана. Графитига чамж, гарма чам, дээрээс нь тэгээ операшн шиг даалгавар маалгавартай тэгээд ийм хум гарвал одоо RMR чинь перма ороод ирсэн чинь тэрэн дээр бас мажор зориулсны гоё шин нэмэлт юм орж иж магадгүй л юм те. За яг сайхан бүүстэн дээр нь шатаасаа сонсцсон. Нэвтлэх хэрэгтэй. Яа. За улаалгал авлаа. Хүүшээ юу болоод байна бүр. Араас нь буудаад нэвтлээд унгаасан. Ямар ч сомбодгийн үсгийг бол нэг юм бүтэн гаргаж авлаа. Дахиад нийтлээд
Тэгээд газар шалгалсан. Яа, газар өрөөсөн. Соронцтой шааж шүү нийтнээ. Хөөрхий. Яг нэг байрнаас хоёр дэлбэрчлээ штэ. Гараг. За нэгийг унгаан штэ. Тэгэлгүй яах. За. Match point бол тодорхой. За дуусчаа анахаа rare item ороход бат боллоо доо арга. Одоо нийтик одоо бүр ганцрууд quad хийгээд энэ раундыг авч өгдгөх юм бол. Бомбтой явж байгаа юм биш үү нийтик чинь. За somebody сонсоогүй юу? Энэ бомб тавилмарг байх юм. Энэ новшроо клач болооч хийж новшрох үедээ нийтик. Асар том ерөнхийдөө бол үүрэг хариуцлага хүлээцээ явж штэ нийтик бол. За санвартны. За сонссон. За эсэнгүй жижи. Аавтач бол Шанхай мэйчэр Тэтэд баг ороход манайхан ганцхан раунд үлдлээ. Азар ширэгээ шааж явах уу сая бол. Зөө эхлээ зүүн талд нь яж хата дэлбэрсэн. Сая баруун талд нь зогсоод яг нэг байрш дээр дэлбэрч байна. Азар одоо энэ банан л бол одоо бол орохгүй хаа. Tactical timeout дахиад авсан. Quite consistency, like I said, is not what you need. You need explosive firepower, and ordinarily MHL is the one to provide. But on this T side, on the rifle, a role that he will take, but not always willingly so. You can see this is still a fairly strong buy for Talon. Only one that's really short-changed is Addict. You know, Nedic's on a Galil, but this is enough to win you rounds. But Talon have to be able to make the right call. They have to be able to dodge that open Kaze. Cannot give him an easy fight. But they also have to just not lose a player at the start of the round in Banana. Наал нөгөө айгуугай боломжлогоор үүссэн тий. Стикер гаргах. Тэгээ одоо банан руу орохгүй. Наа чи азрын калаар бол одоо орохгүй шүү дээ. Хоёр банан дэлбэрсэн. Одоо юу гэж тэгч банан руу зүгүүлэх үү? Самбар наатах шийдэх хэрэгтэй байна. Балконоор хүн байхгүй. Тавуулаа голоороо алчж байгаа юм уу? За бид нар нэг нь бол зааруу дөрөвт тоглогч татаад орж ирэх гээд байгаа юм байна. За. Лихан зөрүүлж смогтой таагсан. Дарах хэрэгтэй юу? За, хоёр зөрөөд явсан. Лихан гэхдээ мэдхгүй байж болно. Нэтик цаанаа үлдсэн. Эвгүүл байна да. Өмсөлцчлээ хөөрхий смокон дотор. Яа, нэтик тэгнэ. 2-9-3 үлдсэн шүү. За, нэтик ганцаараа. За, дуусаа. За яриад байхад баяр хүргье. За. Ингэж нэг юм. Мэж урт орч стикерээ гаргадаг юм бичээ. Айдван хараад одоо баярын нөлөөс урсгаж байгаа бол үү дээ. Тэ? You bring back experienced veterans to lead the abroad and to fight off some of the teams at this RMR that may feel like they have a staked claim to Бүгшин нохоонууд шин тактиктэй орж ирлээ. Тэгэл авч ин да. Манай бүр амар баяртай шүү дээ тий. За одоо нутгийнх нь багийн шүү дээ бас одоо бодвол тийм л баг. Ингэж баярлахгүй яах вэ? Тут бомба яа тийм ээ. Стикер бол зарагдах нь бас батны асуудал болсон. Таалны хувьд бол үнэхээр харамсалтай байна. Лайк өстийг хожоод боломж гаргасан шүү дээ. Чадсангүй.
but such a brilliant opportunity for these newer players as well as the old. Наа, өнөөдрийн тоглолтууд ингээд дуусчихин. За эхний хоёр ихийг Монгол Сүрээр атам авлаа. In their home country. Таалан маргааш дахиад хэцлүүтэй энэ үе шинтэй 3 дахь эрхийн төлөө тоглох эрхийн төлөө тоглоно. 3 last fly questтэй. Энэ хоёрын одоо тэгээд аль нь ч байсан яахтай одоо. Бараг fly quest гараад ирж магадгүй. 3 last ч байж магадгүй. Эндээс бол бараг бас за ер нь 50 юм байна да. Маргааш хоёр тоглолт бол 50 юм байна. Энэ бол эвгүй юм болох байхаа. They have been trying, they have been on the cusp as a team of making it for so long. They have always been the Илүү чи таалхныг 2-0 гэж бодож байна гэж юу? And now they do so in style. Yeah, absolutely. And maybe you just needed a couple more veterans on rosters with Kaze to finally make it. It has been a long time coming for many of these players. And as much as you maybe would have thought, yeah, some of the best years for Summer and somebody are behind them, they've still got it. You know, these guys are still up to their old. Яалч үтэр нэг бас тэр нэг 2 удаа ирэхэд ааруу татсан. Тэр бас нэлийн нөлөөлч шиг боллоо. Хоосон саяд 2 удаа өгөөд раунд алдсан шүү дээ. Рэр атом хэрвээ биш ээ, таалан тэрэн дээр бас зөв калтад раунд авсан бол So нэгүт шолгол байлаа. За дуусах юм манайхаа. Хамтдаа үзсэн орсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Монгол зяллаа. Сайхан байна. Рэр атом ялчлаа. Бас давгүй байна. Одоо тэр маргаашийн үхлийн үснэгтээс хин гарч ирэхийг одоо бурхан тэнгэрл мэдэх бах таа гэж. За тэгээд хэдүүл энэ үргээд ваашвартаа дуусгая. Тэгж дараачихаа зүсээр ирээд уулзцгаая. За бай. Юу н хэрэг бүтчихээн да. Юу н тийм бүтчлээ. Сансан хэрэг бол ер нь бол бүтчлээ шүү. За явна. Бай. Fantastic stuff from him.